Zvoka sniper banga, rap. Check. Still. Shit is real. Get. Zvoka sniper banga, rap. Check. Still. Shit is real. Ko vzame mic, naj se show jebeno začne beat, funky banga je za reprezentanje striktno, obavezno pa se reprezenta street, ne pa tisto bitch, kar predstavljaš tisko seljačine, repate za pajkice, za lip glow, za najkice, za speed coat, zato imate zabit nos, jadni ste, ker ne vohate lastni shit, gnoje jaki ste, šilavi, je skor ko dik moji, včasih me prime da na redu bi vam neki tako big boy, sam ne, ker ste little bitch, yo, dead in the middle of little, lega get in the rhythm, ne vidim pa bud previden, rap delam srcem in dušo in full sem priden, ker delam pravi shit plus flow mam brezhiben, čusim pa džin min na liker notu krigl, muziko do fulla dvigin, dok ne pride 5 kibel, diddle little in this bitch sem, moram style hit vrš, enim je naved, zato ker višem se na itch, yes, picture me rolling in my 5-4 bands, ne registriran in ukraden bands, damn yo, brez brems, vozim proti tab yo, res, ker si proti man show, check the real man show, in jebeš filme, can you feel me, ja, ko ti vržem stil ven, veš da il sem, ko lega pišem kor, mega nisem skor, mega sem, sam kolega ti sem, ker se veš da, eni tam preveč gobzajo in ne vem ka, od tega majo, ej, vam že grem na živce mal, ker sam en par v komad dam, you dumb fuck. Kdaj bo refren? Fuck refren, ker ga ko me čakaš in zato nič ne čuješ, ka povem pred tem. Ha, lega ne vem, kdo je večji kreten, on ali pa jaz, ker še vedno stran ne grem. Od tam, ej, DJ, fuka naj ne vem, Vaš ga mena, kar naenkrat pride zmaj, SLO scena. Pardon. Yeah, zvoka sniper banga, rap. Check. Still. Shit is real. Yeah. Zvoka sniper banga, rap. Check. Still. Shit is real. That's the shit, bro. Jo, vsi pozdravljeni, kako ste kaj, se opravičujem za zamudo, čat se opravičujem. Ampak sem lih laufal, pa sem mogel še potuš. In ja, danes čat, bojo sporci en drug dan, naslednji teden, okej? Bojo sporci, pa kakšni setup vorsi, okej? Zato, ker zdaj sem preveč zjeban, pa ne splača se za pol urce, da vse naštimam. Tako da ja, živo Gami, živo Žigavcem, živo Katja, živo Popi, živo Lovlobninar, živo Šuks, ej, aja, čaki. A smo dva memberja dubala sam enega, čaki, eden je... Aha, vid Krenker je rekel poz, to je bilo pred začetkom streama, tako da vid Krenker pozdravim nazaj med memberji, dajte memberi hvala ljubi za vid Krenkerja in pa Šunks je upgraden na B-Steel 3, let's go, hvala ti Šunks, legenda za support, hvala ti, hvala. Ta komad je insane, je dober, sam rabim res več komadov, drga, se to vam zdaj čist prav, sam nimam ga pa vsaj drug stream, ampak rabim še kakšen komad, ki mi ne bojo dal copyrighta. Ko nočem, da dobim pač copyright, pa bi da vam sploh monetizacijo gara, ne? A si še poslušil lase? Definitivno. Živo Urška, živo Tadej, živo Kvisti, živo SLO Expert. Lega Domzi, no, še en mesec pa bo en let, let's go! Ja, došli da smo sam hejama, se ne pravim, da hejtaš Domzi, hvala ti, gledajte me prihvali ljubi za Domzi očet, no, hvala ti, hvala. Ne, hvala te Eskor, zakaj, Šunks, nisem nič naredil. Niksik, moram se pozanimati, če me bo copyright ali ne in take zadeve, veš. Čakaj, daj, Pole, full mize kažu tam, ne. Moja imam kamero prenisko, a? Pa se je v redu. Zato ni panika. Živo si, pozdravljeni. Malo sem zmatran, zato sem zdaj tako. Lara Klemenčič, pozdravljena tudi na zadnji zelo, hvala ljubi za Lara, očala poprosim. Hvala ti za support, kako si? Hvala ti. Aj, folk, zato ker ne bom Switch Sports zdaj šel, bom šel, že dolgo nisem šel, House Flipperja, prav. Gremo malo z House Flipperja. Kje si val terenček? Jo. Kaj ni danes duo Cash Cup? Ne. Danes je finale FNCS-a. Jutr je duo Cash Cup, razen če ga ni, ne vem. A je jutr Cash Cup, čat se, a ne?
Ti znam koliko house imaš, 4 ure, let's go. Svet, kakšen svet? V real life-u svet, tako. Simo, vse po mojem sem videl tist, če kar misliš. Ok, kje imamo house flipperja? House flipper ima update. Zdaj ga že nekaj časa nisem igral. Kdaj je finale? Ob 7. Ob 7 se začne. Kaj je to 24 stopinj? Ja, na soncu je še bolj vroče model. Ker sem laufal na polu zdajle. Ampak ja, vroče je, chat. Zdajle klimo laufam in vse. Wolf me je vprašal, če bi šel jaz danes turnir. Kakšen turnir? Kva? Kakšen turnir je danes? Kva? Pa kakšen turnir je pa zdaj danes? Zakaj bi dal? A zdaj je 5 DLC, aj zaston. Wolf, ne, nisem še prebral. Ampak ja, pač včeraj je bilo takrat čisti obup, Wolf. A ja, ta arhitekt. Wolf, ne bom igral arhitekt kapa, zato ker rajš bom gledal finale, no. Rajš bom gledal finale danes. Rajš bom gledal finale danes. Hvala za donacijo. Hvala ti, hvala ti legenda za eno, hvala ti, kako si? Dixo, na berbi si bil, a ti si zdaj bermo naredil ali kakšen v sorodu? Jutr pa igra, ne, Wolf? Jutr pa igra. Jutr lahko, ja. Jutr definitivno. Koliko benčaš? Ne vem, ker telovadam v zuni, na štangah. Zdaj naredim 8 pull-upov, chat, če vam to kaj pomeni. A ti, Tixon, nice. A si disable alerte za horror? Ne, Nixik. Pač 666 bom skozi pustil, dejt, koliko je. Ok, folk, gremo v, se pravi, 5 DLC zdaj, to bi prav imel. Chat, a se splača 5 DLC kupati? Da imamo še hišne ljubljenčke. To je to knajš, chat, what do you mean? Ne, a bi gledal, če kupam 5 DLC, chat, za house flipperja. Kako je to cute? A to je kao teneti, ni, evo. Ne, ima sama pa nič ne provam še. Simo, naslednji vikend je pol finale pa finale, tako da tudi nadiš niz memberi. Pa ne vem, dal sem vam kazen, da en mesec ne igram z vami. Yo, Šunks! Yo, daj sačke za Šunksov, chat, pa hvala ti legenda za 5 €. Kje si, Marcel? Zdej pa vy mene poslušte sem 16 subov in smo na 35 gremů, zdej kuje subat. Kako veš, da mi sam 16 sabov manjka? What? Daj zdrgač srčko chat za Šunksa, no hvala ti legenda za support. Kako veš, da mi manjka sam tok? Čak, da jaz preveram. Enostavno, da mi več manjka. Manjka nam še 50 sabov, 50 sabov še manjka. Ampak hvala ti, hvala. Špari ti raš ta dna neko od takih stvari. Ja, ne vem, Tenza. To je pač, stream je moja služba. In to je content, a ne? Tyson je že v velikem finalu, chat, zato ga ne gledamo zdajle. On bo igral naslednji teden v finalu. K1nzell mora danes kvalati v velikem finalu. Babi dela na Epic Games. To je prav nice, what? Ta DLC mi je full nice, drgač. Kaj še so pa reviewji? Kje lahko vidim reviewje za ta DLC? Kje bi mogel biti reviewje, chat? Če tle gor kliknem. Sploh ne vem, kje bi mogel videti reviewje za DLC. Tle ne bo, a ne? To ni. A bi, kje jaz to pogledam? Review za DLC. A moram biti prav na njihov store page. Evo ga. Čaj, in kaj pol? Aha, okej. Very positive. 125 jih je zaenkrat. Pozitivni revije.
Ne vem, koliko je všeč. Ja, če ena igrca za igrati, Human Fall Flat. Domzi, to sva zabi že obrnila oba. Mislim, zdaj so neke nove sobe še, ampak. Sem igral to. Kje si, Fabi? Dobro, danes še ne bom kupil, čet, bomo videli pol naslednjič, okej? Danes še ne bom kupil, ampak gremo pa vsem House Flipper igrati. Pač ja, nove sobe pa vse, ne vem, dobro izgleda. Čet, Tyson je igra danes, Tyson je že v velikem finalu. Tyson je že v finalu, tako da... Njega gledamo naslednji teden v velikem finalu. K1nzell mora še priti do tja. Če ne drugega, bo K1nzell igral polfinale, veliki polfinale, pa tam upamo, da pride naprej. Tako da ja. Ne, sej stil bo hiža, bo to je kar lep, abi, ja. Je kar nice. Bi kupil sam, ja. Ko se počutam, kaj je Vortex kvala FNCS, jaz pa ne. Pač, vesel sem, da je kvalu, vesel sem za njega. Kakšen je to butast komentar? To se prav vidi, da iščeš dramo, pa da ti je dolg čas. Ne, Vortex je kar en, on nikoli ne sme kvalati, brez Jakoba on ne bi bil nič. Zdaj bi klipat pa vidi Vortexu, da bo drama. Kjer bukselej. Ti si kaj najta čat sem se zjeval. Ne, lol, sam ko ne igra velik Fortam. Vortex je drugač, če gledamo že kdo koliko igra, je Vortex zdajle več preigral, kaj jaz Fortnite-a. Kaj je igral skrime pa vse, jaz sem samo turnirje igral. Plus, ta petek bi definitivno kvalila z Wolfom, če jaz ne bi kvitil streama, pa nehal resno igrati. Pač, nehal sem streamati zaradi tega, ker so bili, pač, chat je bil obup plus membri. Pa smo te dobili, tako. Kakšen net imam? Ne vem, vedno poznam. 350 s customom, mislim, da. A nekaj tazga. Ajde, gremo od tele side mission dela chat. Ob 7 je, ob 7 se začne bado. Ajde, fuck, sistem tele, gremo do 300. GG, my case is already semi-ruined. Kakšen case, abi? Pa? Ej, Juško, zamudil sem stream 5 minut. Lih, kar sem šel laufat in prejem bi naštimal vse, bi začel streamati o pol in za pol urica se mi ne splača, pa še švicam K1nzell-a, ker sem lih telovadil. Bo med tedna, 7 teden. Oh, really, Abby? Koliko sem imela točk? Imela sva 90. Pač, imela sva sam 40, ne, imela sva 46 pik, pa sva pred zadnjo igro zmagala z 20 kili, pa sva prišla na 90, pa sva pa zadnjo igro umrla v span. Ali pa konc. Jaz se moram zdaj spet navadati, okej. Tako da tle malo spucamo. Čakaj, kaj te stene moram zbiti? Okej. Okej! A vse tele stene? Aha, vse, okej. A si posebej kupil stand za mic? Ja. Šugx, tale roka za mikrofon je full draga, drugač. Full draga. Tale roka je čez 100 evrov. Lahko pa dobiš roke za tako 10 evrov, dejansko. Sam pač slabš zgledajo, ne? Pa škripat začne, ampak. Si videl nov gamingstol, ga se dale? Nope. Zakaj tale tam na gor stoji? A to lahko zbijam? A, lahko, okej, dobro je. Ej, danes ne bom aktivan v chatu, ampak bom poslušal. Ni panike, Gami, ti samo živi v streamu. Zidaj bajto.
Kva zida je? Čak, zdaj moram vse podreti. Tukaj imam nalogo, da moram tole vse podreti. Zakaj se to vse drži, no? Zdaj delam sam še, da kupujem scene za komp. Lega šunks. Mislim, lej, če zapraviš denar na stvarih, ki te veselijo, lej, sploh ni problem. A čakaj, kaj rabimo tle narediti? Aha, orange. Se pravi, oranžno barvo imamo, pa belo, ok, se pravi, belo bomo kupili v medium. Ne bomo dali vse oranžno, ker je premočna barva, ampak, bom kar takole. Kjero steno damo oranžno? Lahko damo, čakaj, imamo kakšne tudi, čakaj, daj tole da prodam. To ne moram removati, what the hell, če je na tleh? What do you mean? Vse, kar lahko prodam, bom prodal, ajde. Se nema, hočejo, aha, se piše, da prodam stvari, ok. Pa bomo to vse prodali. Ok. To ne. Spravo, v kuhinji vse hočejo, ne, to no, ok, to tudi. Na konci bomo vse prodal, kar sploh ne smemo, veš. Upam, da ne, no. To ne, to itak, ja, ok, slike. To tudi ne. Ok. Ok, nič, zdaj pa... Kitchen island with sink, se pravi, čakaj, kaj imamo tle? Se pravi, to je sam za paint, ok. Buy objects, ja nič. Kaj bomo z oranžno pobarvali, chat? Kaj pobarvamo z oranžno? ScorpLZ veselijo, sam kar rečem, najdem en face cam, pa pogledam 200 različnih reviewov, pa vsak drugač pove, aj dober, a ni, in sploh ne vem, in sem jezen. Drugač, največ poglej šunks, največ glej unga, Alpha Gaming, on follower pove, drugač pa od delgatota kamera boljše skor, da noč najdu kot webcam, no. Tako da ja, za koliko prodam flat, a tale? Ja, ne vem, lej, bomo še videli. A damo pol kuhno, da bo kuhna v oranžnem, če da je kuhna kao malo drugač. Bomo pol tako naredili, ajde. Pozval sem, da lahko več naenkrat barvam. Ok. Malo tle, da bo oranžna, pa bomo pol videli. To oni hočejo, ok, owneri. Jaz sam prenavljam. Drugač, ta del za prenavljati mi je ful bolj zabaven, ka pa dejansko samo od začetka narediti bajto, pa ne vem. Kaj vi pravite, chat? A mi je tudi bolj zabavno. Sam tako, da vam oni dajo to pa to in pol pač iz tem narediš, kar se da najboljš. Za OnlyFans bo dober, to itak šunks, to itak. Kdaj se začne? Začne se ob 7, oziroma 15 čas. Tako da sem 1 urco prej začel stream, tako da malo še kaj drugega poigram. Da nisem Fortnite. Ka full rad, zdaj, ki je bil FNCS, sem full več Fortnite igral, zato ker je bil... Zato ker so bili skozi turniri, pač v ponedeljki je bil vedno Cash Cup, vikend je bil FNCS, pa smo gledali FNCS finale, pol je bil Lightning Cup, pa veš, sam za to. Oj, se ta oranžna ni tako slaba, drugač, moram priznati. Tako damo tele bele. Tolo vse pobaramo. Pad bom po moje kupil v extension chat. Za živali, pa bomo streamali v tork. Lahko naredimo tako, a ste za? Sehrem Bašurevič, sorry, ko sem norovi izgor to ime. Hvala ti za sa, pozdravim ScorpGang. A vam je cool, da bi v tork naredil tako, da začnem z Nintendo Switch Sports? Pa pol, mogoče igramo tale pet extension. Moram si zritati GTA roleplay, da spet začnem malo roleplayati tudi. Pač ful mi je bilo fajn, ko sem delal pred FNCS-om, variety content, igrali smo Roper simulator, igrali smo GTA roleplay, House Flipper, tudi Fortnite. Tako vse je bilo in je bilo ful je bilo nice, se mi zdi, tako ful je bilo zabavno, ker ni bilo vsak dan isto, pa Valorant, že imam tako dejansko Valorant rank, pa doskrat lahko pa tudi, ne vem, začnem z eno igrico, pa grem pol Valorant rank z Andrewom je itak ful fajn igrati, tako da, kdaj pa lahko strop barvam? A ni tako, da je samo tega DLC-ja, da lahko strop barvaš? A lahko zdaj po ta novem tudi brez tega DLC-ja?
Jo, lega 28 mesecev, ti 3, no way! Lega kras, sem prišel malo pa fleksat, 50 dni delam pa meni, sam bo pa denar. Ej, trupi, hvala ti legenda, oziroma Jaka Pešac, ker... Jaka zmeraj se mi, največ sem bil že tako, čak, kdo že res trupi? Ne hvala ljubi za Jaka to čet, lepo prosim, no hvala ti legenda za support, Jaka, hvala ti. Hvala. Kar 28 mesecev, tier 3, let's go. Mogoče kot free update, možno ja, da lahko zdaj še strop obarvaš. A se drugače strinjate, čet? V torek je tvoj rojsten dan? Ok, ti bomo čestitali v torek, Sabina. Domzi zabavne gledati sušenje bare, až da obstaja drugač igrca, ker dejansko sam gledaš, kako se bara suši in to je to. Dejansko obstaja. Kaj pa je v sredo, Domzi? Kako moram dati, da live zdajle odrepaš SLO za scena? Ma jaz to šunks se spomnim sploh največ. Da bi celo zarepil, kje. Jaz sem že pozabil, tako mislim, malo besedila znam neki, ampak ne vem pa koga dejansko znam, če sem čisto iskren. Pa še nikoli nisem to naredil, po mojem je bilo to full cringe. A še tam imaš, tam ti full še popravil, glas pa vse. Anglo pišeš? Ma imaš to, Domzi, verjamem vate. Da narediš tole angleščino. Pa da si konc pol, za vselej. Mislim za vselej, se ne vem. Čaj, kjer letnik si ti, Domzi? SLO za scena, črno, reče bela? God. Jaz ga hočem prodati sliko, mi ne piše You not playing Thief Simulator. A ja? Kje ti to napiše? No, je tole kar nice. Kar sem mi pač pustal. A sem vse prebarval? Čaj, ne, nekaj nisem prebarval, chat. Tole, evo. Tukaj pa sem. Še neki. Kaj ravam še prebarvat? Kaj sem pozabil? Kaj sem pa pozabil prebarvat? Tole? Ne. Kva? Kaj sem pozabil? Kaj sem pa pozabil pobarvat? Proti drugem oknu. Pri kjermu? Aja, to, pa res, ja, hvala ti, hvala. Tukaj sem pozabil, ja, hvala ti, hvala. Sploh opazil nisem. Okej, zdaj pa kupimo stvari. Se pravi, Kitchen Island with a heating. Se pravi, kakšno damo, tole je build tabletop. Bel bi dosti pašco zraven, glede na to, da je tamle oranžen. Da damo kar bel. Po mojem je bil dosti nice. Fronts. Ja, pink zihar ne grej. Ne, vse belo je grdo. Stil tudi ni lepa. Črna. Bomo dali sivo, ajde. Sprav, a dam to čist na levo? Ne vem, kje je... Se to lahko še premikam pola, ne? Ja, ok, lahko. Samo tako, da vidim, da vse kupam, da vidim, ko vse imam tle. Sprav, hladilnik, ok. Japonski hladilnik ima. Ne, tale... Hladilnik imamo, se pravi... Front pa... Aha, ok, se pravi, po mojem bi dal... Tole... Grey pa tole white, da je tako, da paše zraven, I guess. Kakšen hladilnik je to? Koliko je to ozak? What? Ok, to je full majhen hladilnik, drugač. Ok. Jo, te plošice me drugač že vcera, ampak... zakaj je to... Aha, ok. Čaj, zakaj imam pa... Če imam tle že enega, zakaj pa rabim še enega? Sam ne ga dal. Kaj sem kam ne ga dam? Če ni nič logičen. Ok. Imamo še... Kitchen Island. Aha, to je pa zdaj Kitchen Island. Sam kako ne pa postavim to? A bo znaš reperja Kordaj? Ne vem, kdo je to šunks. In kaj je ta japonski hladilnik, ker ne vem, zakaj je dal on ga. Če pišem, plus sem naredil drugi letnik. Ti zdaj tretjega delaš, Omzi. No hate, sam nož dubo 1000 lajkov.
Če, taki komentarji so brezvezni. Kako lahko daš ploščice na steno? Moraš samo une wall tiles moraš zbrati. Wall tiles. Če, kaj je z vami zadnje cajde? Mislim, ne z vsemi, no. Tako, z 1% ljudmi. Ker vsak hoče biti neki toksik. Pa ej, to ti ne bo uspel, to tudi ne. Šlok, chat, chill. Če boste hejtali okol, nikoli ne boste sebe zrihtali. Vi morate najprej nase gledati. Pa poštihtati v live-u. Pač, nikoli ne bom zastopil folka. Malo me moti tole, ampak, čakaj, kaj pa je tle? Aha. A je to v redu, če dam tako? A bi mogel dati... To drgam. V glavnem, tako bom rekel, chat, ne se ozirati preveč na drug folk. Če vam kaj pri komu... To zdaj ne govorim, da me kdorkoli žala pa karkoli, ampak... Kje si prašni kar? Če vas kdorkoli... Mislim, če karkoli vam ne gre v življenje, pa to ne iti okol, pa drugim grniti življenje, morate poštihtati... Kaj je pregor? Da poštiktaš najpred svojim pragom, prejen ali neki task, ne vem kako točno gre, ampak v glavnem v vsakem primeru, no. Nikoli ne bom zastopil folka, ki hod naokol. Težiti folku. Za brez veze. Pač tega koncepta nikoli ne bom zastopil, no. Jaz, če mi kdo ni všeč ali karkoli. To ni zdaj tako je rekel, a ne kao no hate, no špršo do ire lajkov, pač. Nima to smisla s tem komentarjem, ker ni jih v bistvu noben hejta, ne, ampak tako nasplošno govorim. Tako, nima smisla, no. Pač, če ti kaj pa njemu ni všeč, pač, jaz če ne maram enega streamerja, da mi je antipatičan ali karkoli zaradi... Lahko mi je antipatičan zaradi čist brez iznega, pač vidim ga, a pa slišam in mi pač ni všeč, ne. Ne bom šel zdaj mu morit, pač grem stran in to je to, ne dela svoje, ne uživa life in to je to. Tako, kje je Roblox, ni Robloxa. Najprej pometi pred svojim pragom, to, hvala. Ok, se pravi, tukaj bomo pa dal... A damo, da se vse meča, tako je tle. Čeprav tukaj je pa belo na beli, to pa mogoče ne bi bilo tako dobro. Sam kjer ne dam pa tukaj, čakaj, če imam TV... Ne moram še jaz couch dati zraven. Kam da jaz couch dam pol? O, to bo vse stisnen, chat, what the hell? Čakaj, daj tole da... Čakaj. Daj mi najprej couch, da vidim. Bomo dal, da je maybe siv couch. Noge ne bojo kar črne, ja. What? To je tako full vse stisnen. Ne, ma ti... Denza, veš kaj je? Rajš to delam, pa da probam narediti tako lepo, kakor pa da svoje bajto preurejam. Pa kupam. Dejansko mi je to bolj užitek. Aj, bomo tako naredil. Pač to mi je bolj všeč. Tako, tle ti daje, okej, to pa to kup, pa zrihti, kakor veš in znaš. Takole. Dobar, bomo dali takole, lej. Malo je bliz, ampak dober, nima veze. Druge nimamo. Razen, če dam... To kao malo bolj levo. Kaj če naredim? Mačkam bo sicer tam prostor, ampak se to nima veze. Tukaj gre dejansko lahko vse do... Semle. Tole do semle. Pa damo hladilnik realno... Tole, se to ni... To nič slabo ne izpade. To bom dal... Tukaj. Tega bom dal... Tukaj. Se pravi, aja, se TV jaz sploh kupati ne rabim. Okej. Aja, tle imamo pa rožo še. Rožo imamo pa dal... Realno je lahko tukaj gor, lej. Vse je v redu. Zdaj imamo dosti prostora. Takole. A je to to? Tle smo naredili. Okej. Tle nimamo nič. Jaz upam, da dobiš milijon naročnikov. Ja, v slovenščini jih milijon nikoli ne bom videl, če sem čisto iskren. Tako pač je. Ja, tukaj le, okej. Tle moramo spet, okej, to lahko vse prodam, tega ne, okej. To lahko prodam, to lahko prodam. To lahko prodam, to lahko prodam, slike lahko prodam. Okej.
Tega ne smem, to on tudi ne. Tudi ne, okej. Ne, čakaj, tole bom prestavil zdaj. Da me ne moti, tole steno moramo zbiti. Še vrata lahko prodam. Gapi 11 vas zahvatili, gen sap. Poznam skoraj. Obkavče, da je konje dam obkavč. Aja, rožo. Ma, se bom pustil zdaj, kako je. Se mi zdi, da je dosta redo. Zmag MCS pa mogoče 100k. Nimam namena biti pro player. Ful bolj uživam v content creationu, kakor v tem, da bi bil pro. Ne zdi se mi zabavno biti pro. Vsaj meni osebno, ne, no. Rad tekmujem v igrcah, pa rad sem na visokem levelu. Ampak vem, da preveč časa vzame, da si pro. Ne moreš se pol tudi na contentu sredotočati. Če hočeš res biti dober. Tako da ja. Kje si, Filip? Iskreno nima živcev, da si pro. Mislim, za solo ti zihar, ne. Tako, v Valorantu bi rajš bil pro, kakor v Fortniteu. V Valorantu bi imel komod živce. Ne, Valorant mi je čist drugač. Tudi tako, Valorant je tudi tako, a veš, igrca ni nek... Valorant ni tako, da oni kar nekaj update. Valorant dejansko skozi balance, ok, se so kakšni karakteri boljši kot drugi. Ampak to je pač meta, se malo spremenja, da je malo bolj zanimivo, ne? Ampak... Nimaš pa unih bullshit stvari, a ne? A ti je že kje rekel, da fejkaš? In kva ne bi zdaj fejkal? Drugač tako, če, ful ne vem, zakaj v Sloveniji. To ful popularno, da folk govori, fejkaš za tem pa za tem. Lej, tako vam rekel. Igrce vsi igrajo. Če jaz vidim eno igrco, pa je grem igrat, pa streamat. O moj bog, to ne pomeni, da jaz fejkam. Niti približen. Večina stvari drugač, ki jih jaz vidim, od angleških streamerjev, če smo že pri tem. Pa tudi, tako vam rekel, za unga, ki nikoli ne rečete, da fejka, zelo velik fejka z angleškim contentom. Ne bom imensko, ampak, ker pač ni tle nač, da bi kogarkoli call auto ali pa kaj, ampak to vam sam povem, da eni zelo fejkajo z angleškim contentom, ki je v angleščini zelo popularen in zato je tudi v Sloveniji. Ampak noben ne govori, da fejka zato, ker je prvi v Sloveniji. Ampak ja. Tako da to fejkanje na splošno je čista bedarija. Vsak, ki igra igrce so vzuni, House Flipper igra zelo velike gli. Noben ni bil tako, da bi bil res prvi ali pa karkoli, pa da prej ne bi nikoli nikjer igral. Ampak ja. Kaj zdaj? Naš rok. Malo tle prenavljamo hišo, okej. Kaj imamo zdaj? Gremo najprej barvat. Aha, ta pa hoče celo sobo v temle, okej. Vse ista barva. No, to mi bo lažji. Kje si Marčan novi? Živa lan, jojo. Perkaš, ker kupuješ K1nzell-a, ker so jo že drugi prej. Drugač sem prvi v Sloveniji od streamerjev, ki pije veliko K1nzell-a. Za info. Ko vsaj kot ste zdaj naprej videli, da pije K1nzell-a, mu napište pod komentar fejkaš za Scorpom. Ulmu TikToker je chat, ki govori v zdravi prehrani, ki razlaga, ki folk ne dojame, zakaj je K1nzell dejansko veliko boljša zate, kakor navadna Coca-Cola. Mu povejte, da fejka za mano, ki jo pije. Da sem jaz že 2 leti nazaj na streamu pil. V redu sem, kralj, v redu sem. Kje si, Nuša, kako si? Kako košarka? Ne, Abi, en je sam vprašal v bistvu, nekak je ta način. Jaz pa 6 let nazaj sobi. Kar že 6 let? Ja, sam ni... Čekfu, nisi streamu, tako da to našteje. Če nisi streamu, lej, ajš jaz... To je tako, če bi jaz... Jaz sem prej tudi igrce igral včasih, ajš. Sam pokaj začne streamat po fejka, po šelevala. A če bi šel jaz zdaj CS igrat, fejkam CS za simplom, kljub temu, da sem igral CS... Mogoče prej ga je clon igral, ne, to ne vem da je mlajši od mene, ampak... Živo, Max, jojo.
Ja, pač to ne šteje, čikpolej, tako da žal mi je, no, žal mi je. Tukaj si se malo uštev. Ja, dom zidihati tudi ne smeš, to moraš res paziti. Peticija, da ne pride dajet koliko v Slovenijo, lepo prosim. Ma, Abi, najprej mora sploh Coca-Cola folke več začeti piti, preden dajet koliko pride, da se jim splača, da sploh. Tens fejka ime za mano. A si zigar, da si bo prej kon? A ja, ne, se v bistvu ti si bil prej na spletu, s tem imenom. On ga je pri 6 letih prvič igral. Simple. Ja, Counter-Strike Global Offensive dvomam, ampak da, ne, sej možno, da je Simple že prej igral, CSGO, kaj jaz, verjeta nije, no. Kaj jaz ga nisem začel igrati, kaj vam prišel, tako da. Ampak to sem sam tako random rekel. Jo, zamujam, ker sem igral Valorant, ker sem si ga naložil. Kje je Switch Sports? Jo, Octavian, hodil sem Switch Sports, ampak sem lih iz tega prišel in sem zamudil tako 5 minut streama. In sem cel zjeban, tako da bo naslednji teden, ok? Pa bomo skupaj dal iz House Flipperjem. A vas ja vorsi, bom še videl. Da bo Switch Sports, kakšen tork verjetno, ok? Ti vega za Tysonom, kva fejka za Tysonom, a ka Fortnite igraš? Zakaj mi tam strop daje, čakaj? Je tole prestal sem le. Ok, sam koliko jako je Valorant igrat. Kako si ga komi zdaj naložil? Streamal sem jaz chat, drugač. Najbolj mi je zanimivo, kako sem jaz Valorant streamal, kaj je vam prišel. Pa skoraj noben ni gledal. Pač zdaj, dejansko, dosti več folka gleda, če primerjaš. Se pravi, včasih smo imeli vsi streameri, ko smo igrate streamali. Imeli dosti več gledalcev pred korona, ne? In takrat, če sem šel Valorant igrat, to je gledat tako 100 do 150 ljudi. Zdaj, če grem igrat, gledat 150 do 200 ljudi. Kar je v bistvu isto, mačkam boljš, ampak so številke razplošna za gaming ful nižje. Tako da ful rajš gledate zdaj. A takrat vsi, kur neki, to ne, to ne. Ne moram verjeti. Preberčih poja. Bo šla, ful več folka pije zero stvari. Sem videl, da je pred prvo majskim praznikom zmanjkal zero energy drinka in koktel hofarju. A mislim, že dejansko toliko bolj popularno že, da to je, mislim, upam, no. Ker Zero je res ful bolj za ljudi. In kaj je fora? Problem je, da folk ful misli, to ful vidim, ker recimo ta tiktoker, on ful dobro razloži stvari. Tako da mi je všeč, da je eno v Sloveniji tudi, ker razlaga take stvari. Se ne vem, a veste, v kom govorim ali ne, ampak isto je pobrit pa tako. Manjši od mene zihar, ampak ja, fora je, da Coca-Cola Zero ima 0 kalorij in če ima 0 kalorij, se od tega ne boš zredil. To je fora. Če ima neki 0 kalorij, se od tega ne moreš zrediti. Ker edina stvar, ki ti rabaš narediti, da shujšaš, je, da porabaš več kalorij, kolikor jih zaužijaš. To je to. Ti lahko poješ 4 hamburgerje na dan in je to, pa boš še zmeraj shujšal. Zato, ker si sam 4 burgerje pojeden in to je to, naprimer. Naprimer, pa raz doma noben več ne pije sladkih pijač, tako noben. Najščik, pa to je dobro slišati. Pač jaz ful hočem razložiti, zdaj sem ful videl, odkar jaz ful pijem, pa odkar moj bratranc tudi ful telovat pa to, da kadar gremo zdaj na rojstne dneve v familiji, vedno vsaj en ali pa 2 Coca-Cola Zero tam, no, za nas, ne. Tako da, pa tudi recimo tam malo taj, on ne ve, da ga še zika na doma Coca-Cola pa Coca-Cola Zero, ampak mu je dejansko Zero boljša, ker je dober. A Tyson ni v finalu. Chat, Tyson je že qualifier v veliki finale v qualifierju 1. On igra naslednji teden v velikem finalu. K1nzell zdajle igra in če bo danes K1nzell top... Chat, kva mora biti že res top 5? Če bo danes K1nzell top 5, bo šel direkt v veliki finale, če ne gre v veliki polfinale, ki je v petek. Tako. Ampak ja, pa folk tudi prav, ja, pa razžira... jetra pa to kao, če daš mrtva jetra notar ali karkoli, to sem videl danes TikTok, je ful lepo razložil. In je v bistvu fora, da to zato, ker daš ti neko mrtvo stvar notar, bo razžaral. Ti tudi, če daš en kis, bo tudi razžarala, ne? Medtem, ko ti, če daš to neki v telo svoj, ki deluje, se tam itak vse zneutralizira, ali kako ne znam sploh govoriti, ampak tvoja trebušna kislina je tako ima nižji pH, kot fucking Coca-Cola. Tako da, folk ful, ne vem zakaj, ampak hejtajo na te zero stvari, no. Za brez veze. Kaj še damo tle, chat? Pa tako... Da bomo da sedar.
Bedding bomo dal, čakaj, da vidimo ta pillows mi ni všeč. Bomo dal, kaj je to? Dark blue. Lines. Tole bomo dal kreme. To bomo dal... Takole, pa bomo dal pošter tudi kreme. Ja, takole bomo dal, urede. Kaj damo pojslo? Ne vem, kako se moram ampak da, se bom še predstavil. Bom vedel, kaj moram dati. Zero je za nič. Kaj je, a po okusu ti je za nič dejan? Mene boli, kaj folk govori. Mene je Pepsi Cola Zero dober in bom pil. Sam da je Zero. Mislim, meni je tudi po okusu mi je ful boljš, pa pač... Začel sem piti zaradi tega, ker je dejansko boljš zame, a ne? Ampak zdaj, ko sem se navadil Zero pit, navadne kole pravnega Pepsija pa to sploh ne morem piti, ker, ne vem, čist čuden okus mi je. A ne vem, verjetno preveč sladko, ali kol. Mene pa lih kontra razlog se, ja, pač... Lahko je, da sem se pač navadil, a ne, ampak... Najskotni. Sicer, razlika med netrenom pa sladkorjem ne vem kaj je, če sem... Ajmo, gremo do 400 lajkov. MNCS je ob 7. Pa ti veš, da je tudi v Zero noter cukor. V Zero noter imaš ti umetna sledila. In ta umetna sledila imajo 0 kalorij. Zato se imenuje Zero sugar. Oziroma imaš 1 kalorijo na 100 ml, kar je basically 0. Ta 1 kalorija je zaničljiva. Ti porabiš to 1 kalorijo vmes, ko sediš 2 minuti, še to ne. Čakaj, ti tudi zelenjave sadje ne ješ, moj hvala tudi ne. Sadje jem, zelenjave ne jem, sadje jem. Pač to so umetna sladila, to je fora. Pač, tako bom razložil. Zdajle, kad delam 30... Zdajle, kad delam... Pač ni sladkor, kvizi. Pač, umetno sladilo je noter, to ni isto, kot sladkor. Tyson je že v velikem finalu, chat. Tyson ne rabi nikamor kvalat. On je prišel qualifier 1 v veliki finale, ki je naslednji teden. Ok, tole rabimo. Če, kaj sem dal tamle? Dal sem tole, a ne toliko, da bo vse se malo jemal. Ta omara mi ni tamle všeč, že vem kam naredil. Tole omara bomo dal tukile. Bomo dal tole semle. Zdaj da razložim za nazaj spet. Jaz imam zdaj 30 dni challenge, ne? Da vsak dan telovadam. Zdaj dvakrat vmes sem pač se sam raztegnil, ampak tudi tole štejem, da je nekaj, da sem naredil zase. In sem shujšil cca 5 kil, pa imam še 6 dni imam tega challengea. Pa s tem, da vsak dan pijem Coca-Cola Zero. Če bi jaz pil navadno Coca-Cola, ne bi skušal, mogoče bi skušal 1 kilo, pa še to dvomam, da bi. Ker pijem pač, kaj jem, spijem 1 do 2 kozarca Coca-Cola Zero zvečer, za večerjo. Ponad tako, pa za vikend prkosilo. Ponad imam tako, no. Tako da spijem dosti Coca-Cola Zero, če bi spil navadno Coca-Cola, bi se še zredil zdaj v temu challengeu, ne bi skušal. Tako da sem vam jaz lahko živ dokaz, da pač ima dejansko... Če zaklanam tle stol, čakaj, kaj pa miza? Bedside table. Aha, okej. Se pravi, pojslo bomo dali na sredo bolj. Tole. Se pravi, left side. Bomo dali isto cedar. Pa tukaj bomo dali Blackwood v spodje, ajde. Čaj, sem dal to za desno stran, za levo, chat? Čakaj malo. Kjero sem kupil? Aha, sem za levo kupil, okej. Tole. Evo ga. Tamle je štekar, zato bom dal malo bolj na stran. Tukaj pa mislo pa dal kao, da enak zgleda. Ok, v redu je.
Na tren ima 26 kalorij na 100 gramov, zdaj 500 tabletk pa tehta 32 gram. Ok, kotnik, ok, se pravi na tren je v bistvu balkanizira, lahko tako rečeš, I guess. A sem jaz edini tukaj, ki jem vse? Pa ne, se po mojih je dost. A si videl, kakšno hišo ima Quiz drugih staj, sem že rekel, sem dala v Zagrebu. Ne, nisem videl, kjemo, nisem. Svizec, ni panike, če nisem videl, da je v velikem finalu. Zakaj ne jem zelenjave? Zato, ker mi je za nič. Pač dejansko ne morem. Jaz bi rad jedel zelenjavo, ker bi lahko s tem ful več različne prehrane imel pa to, ampak dejansko ne morem jesti. Ne morem, pač ni mi... Tako prav, ne vem, že vohat, 3/4 hrane že vohat ne morem, no. Zelenjave. Pa ne tole dam, a ne dam takole, a ne dam tako. A bom dal takole. Mačkam pa stran od radiatorja, kao. To bi mene oček rekel, ne moreš mi tukaj blizu radiatorja tega. Tako da, evo, da me ne okrega oči. Ja, takole. To maramo dal pa... Realno sem... Ne, to je po vratih, to je brez veze. Tukaj le bomo dali in to je to. Ja, takole, vrede. Tukaj smo vse naredili, a imamo še kaj? Paint with the colors. Kva? A ja, shit. Tukaj le, ko sem steno zamenil, sem pozabil prebarvati tale del. Evo ga. A sem vse naredil? 100%. Evo ga, easy, 16 jurčkov smo zaslužili. Poglej house tour. Kje si ter X? A on je prav kupo, ali kaj to? Even se jesi ob 7 chat, še 10 minut. Kako dolg je pa video? Čakaj. Da vidim. Dobar, ajde, gremo pogledat, ajde. A je kakšna razlika v kalorijah, če piješ Coca-Cola Zero limona ali pa Coca-Cola Zero? Če je pač zanemarljiva razlika, no, tako bom rekel. Moraš pogledati v zadnje, ampak načeloma vse te Zero stvari imajo 1 do 2 kalorije na 100 ml. Tudi če ima 10 kalorij na 100 ml, je to zelo malo, ne, ampak imajo pač zelo malo, no. Žero, kaj sem to igral? To je bil House Flipper. Ajde, da vidimo. Pozdrav sadalice moje, evo nas napokon u novom videu. U ovom videu vidjet ćete kako to zapravo izgleda najbolja gaming kuća na Balkanu. Nemojte zaboraviti lajkati ovaj video, subscribe-ati se ako još niste i u shopu koristi kod RojXs. A da ne bi previše ne dulji, idemo zapravo vidjeti u kuću kako zapravo izgleda najbolja Fortnite gaming bootcamp kuća. Kao Red Bull Zero, isto. Vse kar je Zero je isti princip. Ja, ampak ta umetna sladila so slaba za zdravje. Ne, niso slaba za zdravje. Pač niso. Osnovni treneru, ako gledaš ovaj video, nazove. Bravo da imali, laži. Salice moje, ovu kuću započnemo sa drugim katom. Znači, predstavljamo zapravo gdje ja spavam. Izabrao sam si najgori kat jer svaku večer moram hodat do drugog kata i uspuhat se. Bro, debeli vrijeđe se, imam svoje plahte, nisu imali roze plahte, ali također imate moj mrč, sadalice moje, koji sam izbacio, ovaj mrč koji nosim. Imate također i hlače, ako niste znali, iza na hlačama piše LNAO i također imate... Pač voda je vedno boljša za pet, to definitivno, ja. Mrča obavezno kupite, zašto? Svako kupi moj mrč, ulazi u veliki giveaway od kompjutera od 3000 eura. Osobno vam doma dostavljam kompjuter sa monitorom i cijelom UV gear periferijom. Znači sadalice moje, sada upravo krećemo u drugi dio... Okej, kotnik, hvala ti. Malo sam se dario zid, ali nema veze. Znači sadalice moje, na drugom katu imamo jednu kupaonicu, zasebnu, i tu također peremo svi veš.
Tu ga stavljamo i tu imamo kao nekakvo mini skladište. Internet je na tavanu, znači morali smo skroz vući kablove. Ovo je zapravo modem. Imamo optiku. Možno da je izhujšao, abi, ja. Možno da je izhujšao. Nećemo reći koji je provider. Ne spomnim se zdaj, ampak zgleda koga da je izhujšao, ja. I to sa brzinom, znači ubi Bože. Svi igrači su jako zadovoljni, imaju 0 pinga, svakom zid. Bro, vrijeđa Andra koji ne može napraviti kill. Znači sadalice moje, sada idemo na prvi kat. Praktički, ko je na prvom katu, pitate se. Pa sadalice moje, Jimke, Trulex, Tyson, Kvizi, Jureki i naravno došao nam je Mark Onyx u Zagreb, tako da idemo vidjeti gdje su oni smješteni i moram vam reći mali hint prije nego što počnemo. Kvizi si izabrao najbolju sobu. Evo nas sadalice moje. A to je dejansko on kupo, a si oni to skupaj plačujejo ali kva, se ne vem. Dejansko ne vem. Katu, znači prva soba zapravo koju ćemo posjetiti je soba od Trulexa. Trulex je želio svoj kompjuter i cijeli setup u svojoj sobi, tako da to su isto ja i Kibi omogućili. Prvo gala sredio, malo, tako da idemo vidjeti zapravo kako to Trulexova soba izgleda. Ja sam dala se moja Trulex nam krenka, užasno je loš. Bravo riječi Trulexa. Šta bi rekao za ove bootcamp? Bootcamp trenutno, znači, baš je dobar, drago mi je što su ste tako svi našli i svi trenutno živimo zajedno mjesec dana ovih. A ko je organizirao? Organizirao Gala sredio i Kibi, uz pomoć Kibije naravno. Kdo je Kibi, chat? Hvala, Gala. I tako, baš lijepo. Hej ga je Jučko toksik, no? Ta energija da se... Zeven si jeso najbrž ne, jel? Maybe. Družimo dana već nakon, reci mi kak ti se internet čini, eto, pošto imamo... Internet baš je dobar kao što vidimo, znači baš je dobar, ono ping pa da, super internet, sve super, trenutno Mari se baš sviđa sve. Ja se nadam da ćeš volat za granice, šta ti kažeš? Ja se nadam isto. Znači, sadalice moje za sada jedno Tyson pola za grand finale, ali eto, i Trulexu želi good luck, neće više metati. Da, ovo je bila Trulexova soba. Odmah ćemo prijeći sadalice moje. Skoro si plačuje, pa notar bo en mesec, mogoče dva. Aha, okej. Imketa i Jurekija. Ovo je tipični Abi, pa po moje da zna. sobe, jer stvari su razbacane, tako. Znači, sadalice moje, zanima vas kako zapravo izgleda Trulexova, Jigetova i Jurekijeva kuponica. Pa, ovo je još samo jedna. Čakaj, ta soba je bila u Tysona, ki je bil zdaj notar. Imamo 6 soba, a sad ćemo sadalice moje vidjeti... A ne, zdaj imamo Tysona, okej. I Kvizi, a Kvizi si uzeo najveću sobu, logično da. Prvo idemo u Tysonovu sobu. Ajde, idemo u Tysona. Tyson ima svoju sobu, želio je soba biti. Tyson igra također dolje, nema kom kao Trulix u svojoj sobi. Znači, sadalice moje, zanima vas... Dobar, Tyson je onačka i ekstra. A ne zna? A, okej. Sa najboljom terasom ikada. To je igara sam dala, chat, drgač. Kviz igra sigurno, tako da ćemo ga zasmetat malo. Lajkajte ovaj video ko ćete, što čekate, doba? A on ima tudi setup po sobi. Evo, to je pa Kvizi. Kvizi, da boss! Kvizi, kaj ima, pok? Znaš, ja sam dobro, jesi se naspavao? Vsi imajo ta HyperX mikrofon. Ovo snimamo oko 2-3 popodne, a svi igrači do tad spavaju, tako da hvala puno što su se digli na vrijeme. Ovo je najveća Kvizina soba. Kvizi, zašto si baš ovu sobu odabrao? Najbolja soba. A izbog balkona, je li tako? Kak ti se stolica čini od naših uvičera? Odlično. Odlično, hvala ti puno, ajde da te ne ometam, sadalice moje, idemo vidjeti Kvizijev balkon. Hvala ti puno i oprosti kaj sam te digao. Slobodno nastavi grindati. Zapravo, sadalice moje, kako Kvizi... Majstor ima kar vse tle notar. To se točno sjećam. Kvizi ima najbolji pogled, zašto? Ja, Tenza. Izlazi na ovaj balkon i vidi cijelu prirodu oko sebe i bazen dolje. Također, sadalice moje, Kvizi još nije probao skočiti u bazen sa balkona. Jer realno ne znam jel bi imao takav zalet, ali zato ima ovu predivnu... Še bazenček ima dobar, ni bad. Couch stolica gdje ima pogled na većinski dio Zagreba, čak bi rekao i na 80% Zagreba. Na predivan vrt koji imamo koji će vam pokazati kako se naši igrači opuštaju i zato nam ovo čini najboljom gaming house kućom na Balkanu. Još jednu kupaonicu, ali također ima brutalan. Da, zadnji piše Gigi. Ne, to zadnji ne piše Gigi chat, to piše Gala sandala. Sam so v bistvu sandale, a ne? Njegov logo so papuči. V obliki G-ja pa S-ja, kaj je Gala sandala. To ni Gigi. Napišite mi u komentaru da li smo zapravo najbolja gaming kuća na Balkanu. Mislim da jesmo logično. Idemo sad dolje da vam pokažemo teretanu, saunu, kuhinju i glavnu bootcamp sobu. Prav, imajo fitness. Ajde, vidimo.
Znači sandalice moje, svaka kuća, pa tako i najbolja gaming kuća na Balkanu mora imati svoju kuhinju ili ti meni najdraži dio. Bravo, ne mi hvali se, ono! Znači sandalice moje, kao što možete vidjeti, tu imamo jako zdravu hranu. To sam samo kupio da ovak lijepo izgleda u videu, inače mi gameri jedemo jako zdravo i to je opće poznato. Ali da, sve u svemu imamo također i Živo Sana. jako zdravu hranu. Tyson igra. Ne dons. Tyson igra na sljedećem tjednu u velikem finalu, chat. Pokazuje Tysona sobo, Tysona ni bilo noter. Ovo se stavi u mikrovalnu na 3 minute, 4, 5, you name it, kako hoćete da vam bude. Da, i to vam ovako izgleda, znači stvarno je super. Znači sandalice moje, kao i svaka gaming kuća, trebamo imati gym ili ti teretanu. Kao što vidite, ja trenutno radim na traci kao i svaki dan, uskoro... Pa je ta gym u kupalenci? Tako da praktički sandalice moje i teretanu smo sredili. Gala sredilo malo. Kao što možemo vidjeti, tu imamo našeg Juricu Jurekija Riseka. Jurica, kak ti se čini ova mini gym? Ovaj mini gym koristim se ne svaki dan, za sad baš je dobar, imamo sve što nam treba, sauna, ima sve. Meni se sviđa. A kak ti je općenito na bootcampu? Jako dobro, kvizi, trunek. A nisi ponovno kolu obrnen za tole vaja, chat? Jako je zabavno. A nisi? Jesam ti ja najbolji prijatelj. Ja uraj 7 chat, sve malo kasnije se začne, tole pogledamo pa... Itak se ne 15 čas začne. Ja sam ga prvi skautao u sezoni 6-7, kada me ubijao 1 na 1, ja sam rekao ovaj igrač igra bolje od mene, prvi actually koji igra bolje od mene i nevjerojatno je. Ali također uz našu teretanu imamo sandalice moje i saunu gdje nam... Što sauna Maja? Kibi? Hello! Kibi je tu! Dođite sandalice moje. Kibi, ovo je sauna. Šta igrači radi u sauni? Malo se chillaju, znoje, ubijaju vrijeme i onda lagano na bazena kupanje poslije. Tako je, bazen još nećemo prikazati tako da morate gledati video do kraja. Ako još niste lajke, to je video ko ne zna ovaj... Kdo je bil to? On je bil Reki Sana. Opet smo ga zarobili, u svakom videu Kivi završi negdje. A sad idemo zapravo vidjeti koja je to glavna main bootcamp soba. Zdaj gremo u gaming sobo, ali kako? Sada kad smo prošli sve dolje, idemo vidjeti zapravo kako izgleda glavna bootcamp soba gdje naši igrači igraju. Znači u ovoj sobi igraju Tyson, Reki, Jimke, ja streamam i također i Markonix je tu, tako da dođite vidjeti sa mnom kako to izgleda i zašto smo najbolja gaming kuća na Balkanu. Da, slatce moje, znači to zapravo tako izgleda, Markonix se trenutno igra novu igricu Block Hunt. Čaj, jaz ne vem zakaj bi kdo hotel, tako, če sem iskrena, ne? Kot prvo, zakaj bi kdo hotel streamat, ki je 10 folka zraven, ker se vse sliš? To za Markonix se govorim. Kot drugo, zakaj bi ti hotel finale igrat, pa se pogovarjati s svojimi teammati, mislim s svojim teammateom, in zraven se ti drugi še derejo. Jaz to v life-u ne bi. To se mi zdi, da je disadvantage, ne pa dober. Ne, nisem videl, abi, vsega bomo še videli. Da bi rekao kak ti se bootcamp čini? Odlično. Još neke riječi osim pasivno odlične riječi. Brate, nemam pojma, mogu ovo češće da ponavljam, Češće, zašto? Noć se mu ne sliš. Je to ti misliš, Marinko? Ja sam došao 3 dana ovdje, koliko sam već 10 dana, zabavno. To ne moraš dati stran tega zvoka. Sploh pa mikrofona niti par ustih nima. Također i Tysona, čovjeka najboljeg na svijetu, Fortnite igrača iz Slovenije, Tyson Starčić. Evo ga taj Šta bi son. rekao za video? Šta bi rekao za video? Eto, čuli ste, Tyson je progovorio na malo i imamo jednog jedinog, kako bi ja to nazvao? Najboljeg sesvečkog igrača iz Sesveta ili iz Zagreba? Iz Zagreba. Vito Jivke Čulo. Vito, šta bi rekao za moj house tour? Brutalna kuća, treba se često ponoviti, to su češće, možda čak i više ljudi pozvat, više broj igrača, ali nećemo ništa o tome. Ali nešto će na ljeto biti ponovno, pa... Priča se, da, tako da stay tuned i zapratite sve naše kako bi to rekao, Twitter profile. Dolje, mislim, praktično ko nas prati će dan. Gang Boys, klamaju Reki. Za našu energiju je dostupan jedan jedini Monster Energy Crow, koji nas fila energijom i koji svi igrači pijemo svaki dan, danas boosta. Ovo je moj, ajmo reći, najdraži, oni ne... Pa škvizima recimo setup u svojoj sobi. Isto Trulex, to je velik boljš. To je Jimka, abi ja. I nakon svega,
sad ćemo vam pokazati kako zapravo izgleda taj famozni bazen i terasa gdje se naši igrači opuštaju. Evo se dalice moje, a sada finalan dio ovog videa, a to je bazen. Znači to ste svi čekali, najveću terasu, što čini ovu gaming kuću najboljom. Kao što možemo vidjeti, imamo Trulexa i Tysona igraju ping pong na terasici, dok Dimke i Ureki chillaju u hladu, a naš Kibi je u bazenu i boli ga briga, doslovno za život. Al depresija me isto nekad sjebe I zato pazim na sebe, al ne mogu uvijek jer zgazim se Male korima i... Tako da, a za kraj videa sam vas ja odlučio sve iznenaditi i skočit ću u bazen za autor videa. To je to pravno. Šta da vam drugo kažem nego da smo najbolja kuća. Dobro, lej. Sem mislil, da bo kaj full boljš, če sem iskren, ni bad, ampak jaz v live-u ne bi videl, da je 5 folka v eni sobi, pa... Ali da, sploh da streamaš tam, ker tudi tisti eventi, ki so za LAN, pa ker tam streamaš, to se vse oko sliš, tudi če naštimaš mikrofon čist zraven us, pa imaš samo to, da ste sliš, vedno, ko boš govoril, se bo vse oko slišal. Ne vem, to, pa ti vse oko slišaš, ne vem, zdi se mi full butasno, ampak lej. Če jim to ustreza, pol ne bo. Poglej do konca. Ja, še noter se bo vrgel, čet, zdaj imamo turnir, v redu je. Zdaj imamo zagledati turnir. Sem dost videl. Takola. Kje imamo Fortnite? Še 10 minut imamo, čet, še 10 minut imamo. Še tukaj le odprem. Takola. Zakaj sem to odprl? Čakaj. Oj, da vam sam povem, kdo vse je zdajle v tem finalu. Sprav Vox, Roban, Krogi, Ludboj, Zrogi, Vanja, Karmi, Shady Milad, Triparn, Thomas HD, Vanas Forziar, Michael Astro, Rifle Mary, Nebs K1nzell, Floki Clement, pač K1nzell je slovenci, tisti, ki ne vete, Hank Quizy, Glubš Fiči Frej, Veno Aqua, Pink Anas, Chris Lowground, Milo, Sizej, Hellfire Scrum, Lowless ST, William Lecci, Curb Default, Savid, Japko, Marius Slomo, iDrop Jureki, Amobe Lajaz, Belusi Hajjow, Juice Stompy, WKid, RojXs, pojnjam kdo so te, Deciptos Rizon, Nakodan, Astrox, Oski, Zekstak 20, Sulit Comeback, Leon Flair Skuki, Vortex Janis, Lizen Mirza, Loki Sangild, Skyzo, Jokzo, Cosmo J, Swiss, Faselino, Volko, Nextra, Hypex, Nexipex, to. Grif, FMBR, IRG, Arkram, Kiro, Jordi, vem da po imen narobe izgovorim, ki jih ne poznam, Huka, Zeston, Vagran Ken, Buffing, Bevis, Akeksu, Giras, Blumi Buka, Moneymaker, Marko Klimberry, Hajnej, My Good, BP Spy, Kesvi pa, Big Sami DZ pa, BK Rock Duki, ja. Sedaj, kdo je zmagal Eurozijo? Ja, zelo nepričakovana Ukrajina. Ej, skor, važno, da drugi govorijo, da bi mogla Slovenija naprej v Euroziji. Razen nam Slovencem je vseeno. Mislim, ja, drugi ful pravi, da je dobra pesem. Tudi Abika je tujka pravi, da je slovenska pesem dobra, tako da. Ok, tako da. Imamo zdaj še 10 minut, čakaj, imamo še za drop chat. Ko vam to odprt s tem? Aj, Da smo zadnji bili od vseh držav, pole že ni dobro. A ni tako, da smo skoro naprej prišli, ali kva? A se ne. Kva že resun? Chat, kva že resun? Vidjan, pač lej chat, rekel bom, da vse se sliš, chat. Bom rekel, da se sliš. Zakaj? Zaradi tega, ker vem, se pravi vse zvokom, pa tam, imaš, ko vse zrihtaš, kadar ti govoriš, še vedno pick up sound, ker si ti tih je v redu. Ker ti nisi tih,
Vse okol pick-upa, tako pač delujejo mikrofoni. Tako pač je. Tudi vi tukaj, če zraven time pa jaz ne govorim, ga ne boste slišali, če ne boste mikrofona. Ampak če jaz zraven govorim, ga boste slišali. Tako pač deluje. Čet, kva je že resunka ima? A, tale, evo ga. Ajde, da vidimo. Update 1, update 2. Ok. Da vidimo drope danes. Zapravo, chat, Tyson je že v velikem finalu. In kaj mi danes hočemo je, da Tomas pa Aqua ne kvalajo v veliki finale. Direkt vsaj. Mislim, da bojo tako pršali, ampak manj ka folka sam lenda, ka Tyson boljši je. Ka tle se hard contest in to je to. Ok, Aqua, Vena pa Tomas Tripan se spet contestajo tukaj v spredi. Prejšnji teden noben od njih ni kvalil. Naprej veliki finale. Chris Kyle, Pink Anas, Amobe Elias pa Blue Money Maker te landajo tukaj na drugo stran Grotota. Tukaj okol landajo Nextra pa Hypex, Xipex. Potem tukaj imamo Sangil Lowkey, Volko Faces tukaj gor. Jureki pa Edrop tukaj landata skupaj oziroma proti Mirzi pa Lajznu. Skyzov pa Joks tukaj le gor. Quizy Hand spet severno stran zase od tega Slipija. Deceptov srizano spodi. Piros Dayrock sta tukaj. Oski Zekstok tukaj. Pol imamo v Buglu Mila Shady pa Michael Aso. Samo dva tima se kodesta. Ok, Stompy Ju imajo tale split. Janis Vortex pa Fly Kreto so tukaj v Koniju. Nakodan, Cardifol pa Spike Casey imajo tukaj tale split. Pol K1nzell pa Nevs landata v Tilted. Chat, Benji pa Sej, sploh ne vem, če imata dosti točk, da pridete direkt naprej v veliki polfinale. Ker nista niti prišla v round 3 včeraj. Tako da ne vem. My God pa Hajnej tukaj, tako da to je dobro za K1nzell drugače, ne? Pol Scrum Hellfire, Cookie Leon, prej Glupši, Geras Akeksu, pol tukaj imamo Wargram Kempa, Komega 20, pol Leči s William tukaj, Floki Clement tukaj v spodi, Maja Karmi, pa Zork Skovex imajo tukaj leta Riski, Boffing Babies, Hook Zeston, J. Cosmo imajo kar uncon, tale Joneses, kar je insane, CZ Milo tukaj, to je pa to. Pa te, Forziar je še tukaj, le. Ne, nimata. A da nimata dost. Se pravi, dejansko ne bo ta, ker sta bila samo enkrat do finalu. Kje je Chris? Kdo smo je ta Chris, drugač? A ne vem, ne vidim, kje je zdaj. Če sem čisto iskren, čak da vidim. A je tu kakšna fora? Ne vidim. A na ladjico pa nobene lenda zdaj. Čak, to je Taja Coates. Čak, je to Daja Coates. Tem za zdaj ne vem, a je on sam se zabaval ali ne. Če to Taja Coates, ki je bil v TS-u, se verjetno sam zajebal, sam ne ima je to on ali ne. Notight, ne, nisem videl. Ker ne gledam slovenskih TikTokov, pač redko jih imam tudi na tam. Chris je v Grototu, ja, evo. V Grototu je. Ajde, da vidimo, kaj oni prediktajo. Rajska, mislim, da bo ta pa Hem pa Quizidon zmagala. Zik, Scrum pa Hellfire. Miniminer Janis Vortex. Shawwager tudi Janis Vortex. Pa Leven tukaj Hem Quizi. Ja, ne vem, je to prav on ali ne. Vem, da je bil isto slikca imel takrat. Balkance Chris, aha, okej. Tyson je že v velikem finalu, chat, zato, chat. Tyson je kvalil v Qualifier 1 in je že v velikem finalu in zato ne igra Qualifier 2 in Qualifier 3, ker ne ga bomo gledali direkt v finalu naslednji vikend. Tiska danes ne bo top 5. Čaj, daj sam da vidim, a sem jaz to abi še enkrat takrat poslal, čakaj, kje ne zdaj to najdem, kaj bi mi toliko spama stvari?
Sam mal. Pač tisti, ki so danes top 5, grejo direkt, ja. Tisti, ki so danes top 5, a ne, se pravi, danes imamo zadnji qualifier, ja. Tisti, ki so danes, se pravi, round 4 je v bistvu finale qualifier, ja. Tisti, ki so danes top 5, grejo direkt naprej v veliki finale, ja. Se pravi, Tyson je že tukaj. Ja, tisti, ki ne bojo danes top 5, tisti, ki imajo pač top 50, ki so glede po točkah, ki niso qualifier, so tukaj v session 1, ja. In če taj kvala imajo še session 2 in tako naprej, ja. Da kvalajo direkt v veliki finale. Tako. Evo, še minuta. Ja, bože, kako imaš ti pointov na Twitchu? A to je velik. Sam jaz jih nikoli ne claimam, a ti jih avtomatsko claima. Zato kad tle gledamo to, a ne? Daj se začne, čez 30 sekund. Aj noč folk, kolikor vete, da tukaj imam broj chat za to lic spoilera, tako da vsi GLO chat za K1nzell-a, oziroma kor hože, kar mislite, da pomagajo K1nzell-u, ali nesrečno ali pa srečno. Zdaj se je pomagalo nesrečno, bo videla pa por KNZL isto, v glavnem. To napišite v chat, dajmo imam broj chat, pa kaj je konc igre, dajmo spet nazaj, da lahko vsi pišete, da vsi napišemo GG, tako da gremo v igro številka 1. Pa da vidimo. Evo. Ajde, da vidimo. Da vidimo, ajde KNZL, prosim, da si ima top 5 danes, ajmo, no? Number 3 rolling right in. This is going to be one of the last moments we see some of these teams, a lot of them not even having the series points needed to go towards semifinals, but for this one, this game 1, this is where you can start all that momentum and really ride it out. Yeah, look, you talked about how this is familiar grounds for us, and sure it is as casters, but there are a lot of players in this lobby who have... Danes pa že zalajdik, če jih bodemo kodo. Gami, to tvoja koda sem mislil, da za Jurija lajkal. Če bo Jurija lajkal, damo kodo, lej. Mora folk, lej, da si zažel, da reke zdaj dobijo? Bo pa 1000 lajkih, Gami, okej? Vse bo 1000 lajkov, lej. Smo že na 500. Pa je komi 1 urco. Ajde, da vidimo. Aj leči drugič že v finalu za qualifierje ali prvič, chat? Ta season, ne spomnim se. Da smo gledali. Thomas HD je že dead, Veno je dubu Thomasa in pa Triperna, tako da prva igra, Offspawn zmago Veno. Kar nič ni tam, what? Okej, Floki bo vse, Floki bo šitu. Jep, revolver, to je spominja na Tysona, GG. He said, Clement, don't worry, brother. I got you. You ain't got to worry around me. Hey, it doesn't even matter. On EU, it just seems like off of spawn. Whoever has this revolver. Sem bil žal skoro, da sem videl. O, koliko si smešen, Vojksi. Tema še nisem slišal, ej. Čaj, te se kontestajo tukaj, what? Kje pa od Joksota duo? A sam še on je bil, okej, GG. 2 killa za Mirza. They clean it up fast. Yeah, we used to see a lot of action take place at these 7 outposts. It's been a while since we have, but nevertheless, it's always good to see something popping off here. The Merz and Lysen will open up that vault. Not as good as the vault that we may be heading in to see over at Command Cavern. Because we have a replay for everybody looking to find... Evo, tukaj imamo replay, kako je Thomas umrl. Slav spot. Vino je ubil oba. GG. Unfortunately, and the first game looks like what, the 5th one from last week. They're instantly down. Oh my goodness, this fight over at Command Cavern has... Samo da noben od njih ne hvala danes i to je to. A ja, cringe za Vojksija. Kje si staši? Pa sem sam pogledal Juško, sam ne vem kva ne ti odgovorim, ne vem kva ne vprašam. Se moram si zrihtati, da bom spet tam. Da malo pogledam, pa da se navadim spet igrati roleplay. How do they actually make use of that game, right? If you're at Coinvino, you might not have many more games today, so you've got to make use of this one. As we head over to Rocky Reels, there's some action going down. Thomas Karen, wow! Če kar dropu Tysona model. Imagine, da ne kvala v finale. Tyson je pa prvi vikend qualifyal. Pa Thomas ga je dropal, GG. Je tole third party? A, ne ni.
The boys are rolling in, launchpad already down. Majster je kar launchil, GG. Ode launchpad. This is going to be tough. A nice track down, possibly no, just lots of damage on the board for the duo on screen. Yeah, did really good there to apply some pressure, sort of force them into an uncomfortable position. I'm sure he would have preferred the elimination, but Evo, Duke išel zdaj stran. damage dealt will be good enough for the meantime. Tole solo bo kar težka. That as well. Duke has the task now of trying to find a pathway to get his team back into the game and get a loadout that he can go into. Ja, ne, pač ne vem, kaj točno je sploh tvoje vprašanje, Juško. Right, it never is. A ja, da ti odgovorim na DM, to misliš? This is a team I'm super excited about. Shayo, Queasy, and Hen. Reigning FNCS champions. Yeah, I mean, it should be, I feel like, way long ago that they should have solidified their spot, maybe, especially last week, on how those zones went straight towards the finals, right towards the top 5. But for me, so far, like, I was high on hopes on them last week. Ti si bog, Juško, what the hell? Bog si je rekel, ti si bedak, Juško, jaz se strinjam. Why am I hesitating, Levin? Why can I believe? Well, I think the big thing is that, you know, they're so great that, like you said, so many people would have expected them to already have had it done by now, and they came so Like, ima free auto tle. Yeah. It just didn't quite materialize in the last couple of games. I will say they are off to a hot start, we'll say, right? Because the zone is sort of pulling towards the north a bit more, which, you know, they will like. And added with that, I think you saw Hen has a launch pad in his inventory. We know what that combination can do with them. A launch pad, a good zone, and it's a recipe for success for Queasy. Yeah, at one point they had a vehicle as well on that last week from God knows where, but we talked about the, you know, concoction they needed, the pad or the vehicle. Bo drama med TRX-om pa Voxijem. GG. Literally a win in the books, but Scream and Hellfire. Če, jaz mislim, da se jaz sam upam, da K1nzell, če bo imel v redu Surge, ga chilla. Ker dvomam, da se bo v tilted fightov, dvomam. Zato, ker imajo splitan pol. These guys potentially. Why is that? Yeah, because I think ultimately anybody with a vehicle in this lobby is instantly buffed, right? You know, I don't make myself out to be a great player by any means, but I think give me a vehicle, I'd maybe be able to get a couple points here and there, right? So, of course, with these guys uncontested, like Max Metzi, easy. Very much what you'd expect to be a good day for them. I think the big thing is though is that there is so much pressure. Aqua Veno imata 2 kila, oni imata v redu Surge za začetek, tako da. To je še gledati, če še kaj še tega. Okay, headshot. Whatever happens today, they're going to the semi-finals. Hellfire and Scram can't say the same. No, absolutely not. I like the fact that we're also kind of dropping back and forth between Cavern and Greasy because of what you set up in terms of they need to do it. Greasy, I think, might get it. Da malo še tilted pokažete, no? Da vidimo, kakšen look ima K1nzell. You see there's only one team there. The possibility of the vehicle like you're talking about. You want to jump in, you want the best chance to get that POI. They have limited. Za K1nzell je full fine, da se ne more več kolat. Ja, dejansko ne more več, ne? To je zelo tako, nisem pa čakal, da so to zgodili. Zato se itak včeraj zastrali, ker sta kar neki kijala vse. Ne vem zakva. Da sem še gledal malo. Kaj eno igra bilo sam chillala, pa lepo do konca igrala, sta pa kar naprej kijala. Pa bi kvalala. Kje si Nixon, jo. Evo ga K1nzell, evo. Do soliden loot. Nima launchpada, ne vem kako je za Nebsa. And they completely capitulated. It just didn't quite happen. This season they've split up. Nebs playing with K1nzell. In theory, what you'd think would be a great duo, but like you said, they've been missing. It hasn't quite worked out. I know K1nzell is one of the sort of legendary players of EU, someone who you sort of rely on, very reliable, but this season he's sort of not had that same fire in him, not had that same drive, and I think hopefully getting to round 4 today would be, you know, sort of the kick in the backside that he really needs to put in a good performance. You're talking about, you know, the fire and desire in one's heart and, you know, kicking people on their backsides. Moj chat. Ej, jaz, chat, kaj vi drugače, se sam Embry. Pa upate za naslednjo Fortnite sezono, da boste spet tuno začeli bolj igrati. Jaz osebno upam, da grejo stran te SMG. Pa šlo so SMG noter, ampak taki, ki so bili včasih, ne premočni. To. Pa kva še? Pač to je glavna stvar, no? Da gre sprej meta stran. Kar s harpuno, okej.
Ne, pumpa nazaj. Striker pump je veliko boljši kot pumpa, pač veliko bolj balansan. Ampak te zdaj spremembe so tako. Zdaj, če pump pride, zdaj itak pumpa slabša, ker so tudi pumpo spremenili, ampak jaz vidim, da striker pump pred tem buffom zdaj je bil čisto po balansan, saj sem že so bili broken. Pa drum shotgun ne sme biti, ja. Več luta na desni strani. Več luta rabi, da sploh... Ja, več movementa rabi, to. Več movementa rabi. Rabi dodati, bouncerje morajo dodati. Launchpadi ne ostanejo. Bouncerje ne dodajo, ker jih lahko dobiš tudi v chestu, pa so v trap inventoriju. Ne moreš jih dobiti v chestu, v bistvu. Oni mogli dati, da ti lahko dobiš te stvari v chestu tudi. Ampak če ne moreš dobiti... Ok, ne dajo bouncerje nazaj, launchpadi ne ostanejo, se pravi, ne bo to floor loot te trapi. Pa ne bo mogoče malo več pač možnosti, da je na floor lootu to. Pa še en item za movement mora biti, ker pride ven iz chesta. Ali so to shockwave-i, ali crashpadi, ali nekaj novega. Pa pilugi. Nekaj gami. Se viš, da to nima veze s Fortniteom, ne? Aga, če bo več movementa, pa da ne bo spet ta meta... Če bo ta meta spet, bo to tok slabo. Pa četvrta tri sezona ena je bila ena najboljših. Pa je bila slaba meta, mislim slaba, ampak ena sezona je čist cool, da se malo spremeni, je zabavno. Ampak 2 sezoni take mete je pa preveč. Rift to go bi mogel dati nazaj. Do Rift to go ne bi bil bad, ja. Fucking Clemento off of spawn, winning over Aquavino on our screen here as well. I mean, it just seems like for Qual 3, usually a lot of these teams have already gone through. It's looking good. Še 50 sekund, preden se pojavil search. We kind of, blueprints. It's the one where you have those red threads going everywhere. You're theorizing what teams are left. There's still some god squads on the board. They're actually here now, Levin, and some of them just might not make it in. It's only 5 spots. Yeah, well, these are the security guards on shift for this game, right, out of Command Cabin. And so we'll see, how their shift sort of goes. I think the big thing is, right, is that, of course, they want to play height. They want to make use of this game. And we know that they have had... Če riftaš, to v zraku ubijajo. V endgameu, ki je stacked, če ti riftaš, bo šlo veliko več folka v ta rift in nisi dead. Isto je tako, kot pri pedih. Če solo pedaš, boš dead. Če pedaš, takrat, ko vsi pedajo, ne boš dead. V večini primerih. In qualifier number 2, it went disastrous. They just got fought down, and it was an unfortunate situation. You have to get your medal up, though. Got to get that money up, so we'll see exactly how they roll in. Save it, still alive in the scene, still bopping. The content from Medium Day looks lit, the brand as well. Always awesome. And another chance. Roboti pa je season rešen. Drugi, se vem, da si čudno, ampak ne pa tok, no? Kakšni roboti? Če ne bo movementa, je preveč DC. Ja, movement mora biti. To sezona je čist premalo. Ni avtov, launchpad imaš, pa še launchpad je redek. iDrop pa Jureki imata godspot. Kaj Jureki dropa, če že res? Kaj že res dropa? A ja, on dropa v Sleepy, a ne? Al? Spodem del, čakaj. I was on the big drop train in week 1. Ne. I was around for week number 2 as well. Tukaj le, okej, točen, ja. When you're big, V logjam. they've been here, they've been close, but what do they need to do to kind of get right past that? Če jih ne znaš uporabljati. Ne! Seš, da pri stvarih ni problem, da jih ne znaš uporabljati, ker so OP. Problem je, da so uporabljeni proti tebi. Pa ne moš več narediti. Kaj, če sam zbiriš igrico? Brajuško. Rešil si vse težave Biggza. Pa jaz mislim, da drugače bi bilo ful boljše, kot Rifti. Da so bounceri še zraven pa to. Čakaj, kako je pa tale knock-on zdaj bil tok?
Right, and A se jih that's ne the noben challenge pušil, for them. itak je Can na they tok sort of delaš. master those lower layers when it isn't possible to hold height, which will be Kje si inevitable poran? in these games. Absolutely. I think on that point then, I'm on the team of Big Drop. Let's roll with it. Because they have the most experience, as you're saying, just completely tossing the whole game going for height. They've limit tested, right? Yeah. So for these 6 games, they should know more than Pa every face Leno team nima in the white heala, lobby ali right now kva? for this specific meta, for this specific qual. So let's see how it goes as we go towards Surge. If this is your first time tuning in, you wanted to just see, hey, out of these qualifiers, look who's making it towards the finals. Everyone's saying it's the last qualifier. Woo, woo, ah. This specific mechanic on the screen right now is called Storm Surge. You'll notice this lightning strike. Daj, rad bi videl od K1nzell-a Surge, no? You're not dealing enough damage. The server will Quiz je dobil time knock. to wake up. You gotta get above the threshold. So that's what you're seeing on every single POV right now. These are some of the teams that are below that threshold. For this zone specifically, the server will stop being angry when we're down to 70 players. So 9 more need to go down. This is where we can kind of force a few fights. Ajde, da vidimo. Tale je 640 above. Tole je kar orang. Of his name is kind of trying to speed things up. He is above the threshold. Not sure why he's really pushing this fight. We never really see that go well for any team that's really good on the damage, but yeah, just focus on that. Ozdi sem gledal tam gor. Hellfire je dobil knock na Anasu. Tako da Anas je dead. Still 5 more to keep rolling in. Volko. Okej, te dva sta below. Še 4 folka mora umreti. Da ni več Surge-a. Right, you can see they're just sort of trying to use all their heals, and as much as that might keep them in the game for a bit, that's going to be detrimental for them moving forward. Right? And so it doesn't look like they're going to be able to get any sort of tags. The splashes will come in clutch, the big pots. A mislim, da je K1nzell preživel tale Surge, tako da to je dober. Pa vemo, da zdaj ni več below Surge, ker sta te dva edine, dva, ki sta below Surge zdaj. Ker še 72 playerjev. Volko je dead. Right, just over peaking for a moment in this lobby can cost you. Še ena sta below. Pa edina sta tako, da sta dead. Dead sta. Straight down if you're not careful, so can they connect when it matters the most? 27 there isn't. Še en mora umreti. It's not great, and Še en mora umreti. just the HP continuing to just fall and fall. Volko will go down to Evo, umre je. When you go down to Surge, Sayo, there's no reviving, right? You know, he's not been knocked. His teammate can't pick him up. He's out of the game. To dejansko sploh nisem vedel, da je vedno tako, da če od Surge-a umreš, da si instantno dead, da sploh te ne more revivati. Jureki, low HP, ne vem, kje ima duo ta, ampak po mojem tamle dol. Ja, tamle v spredi, ja, okej, I drop. It's all about tempering that now, though. It's all about making sure you use that to your advantage. I feel like a lot of the times, especially in EU, especially for some of the teams, you know, Jerky being able to just win an FNCS as well. The entire ego could get to your head that maybe we could just try exactly what we did before without changing even a single thing. It's 100% true, you might have to stay consistent. Skor sta v zonu, je rekel pa je drop. Rekel pa je drop, sta itak prišla še naprej v veliki polfinale, tako da ne rab toliko skrbeti. Če je veliki polfinale, po moje nam gledal v petek, ok, zato ker itak, razen če K1nzell danes te kvala, pa da spremljamo K1nzell-a pol, sam tisti en session, no, ko bo igral. Razen če unga sessiona v kvalu. Tale je prva igra šele. We talked about it a bit. The game plan hasn't changed entirely. Oh, Quizy hen. En kill mata. On their POI, at least at the start of the game. Yeah, I think the big thing for them, right, is that although Tisti, ki ne veste, Quizy hen sta zmagala četrta tri sezono 1. Tokrat še nista kvalifala direkt naprej v veliki finale. Right, and it's understandable to some extent, right? The metal isn't as easy to acquire at Sleepy as it is at other POIs, and so they sort of spend a bit more time farming in that regard. Evo, gremo do 600 lajkov. Today will be a big test of. Ne zaboravim, kot ScorpLZ šalke, kaj kupite, s tem res ful pomagate, no. Zdaj, ta mesec je eden izmed najslabših mesecev. Kljub temu, da sem zadnje 3 mesece imel že slabe mesece, a zdaj je sploh slabo za creatorcode. Ampak ja, mislim, ne pomaga, da dosti manj folka zdaj kupuje stvari, ampak mislim, Janez pa Vortex sploh še nista dobro igrala to sezono. Vedno sta bila v finalu, sta bila med zadnjih 10, po moje, mislim, da.
Aqua veno, 3 kile ima veno. Pa sta komi above search, ok, zdaj sta dobila nekaj tega. Tako sta zdaj kar dost več above. 362 by this point, you're wondering what do players really need to do, especially if they're in this spot that Vino and Aqua are in. Just try to get your damage up towards that 500 range if you can. 300 to 400 is also... Evo, Rizom pa Disiptos, 0 killov. Oni dva sta 51 below search. Ne, eno dva sta piše v chat klicaj Storm, tok da ScorpLZ bot da piše kaj je Storm search, da bo folk vedel. Akram desno spod je pri editu si vol. Verjetno bo ta pušala, ker sta below search. Jurek ima sam še en big shield. 100 above search. Akram tukaj le puša. Dubla sta kill, tako da sta above. Dubla sta launchpad čez tega. Tole je god. Tole je bilo zelo dobro za njo. Zdaj sta 200 above search. Dubla sta launchpad. Sicer heal ima ta švoh. Mirza pa Lizen sta below search. Še 9 volka mora umreti. Looks good off spawn. We saw them win their battle there, but can they win this battle? The battle to move yourself up in the surge leaderboard. Ja, Rizom ti sip to straf da pušat. Najslažje, kad pušaš pa ti daje metal bolt ja noter. The Siptos dead, GG. Rizon je dead. Ej, to prav, the Rizon, chat. And they rock it down. That's what I'm talking about. The ultimate defense sometimes is the best way to take a team down. Od tega sta sam 40 above. Ampak sam še en rap umret, sam še en tim je below search. Sam še en tim. A massive day like we talked about, but a launch pad coming through now will get them into zone. Will they go above? Budu hitar po maj se pravi launch postavil. On the bridge maybe. I think above is a better option. Kje si je Tronik, pozdravim, kako si? Quizy, Hen, igrata na height. Pač, logično, one dva itak vedno probata height igrat. Sam Quizy nima veliko metkov, kar je dosti slabo. Save je še živ. Ja, Vortex je dobil kill, to je od Janisa duo. Evo, če ja izlao dejansko hvala direktno prej veliki finale. Da vidimo, ker neki ne igra dobro to sezono. Meci jo bo bog prinesel, sploh nisem pogledal, koliko ima ta mecov. Ampak vse te, ki hajt igrajo, doskrat pač porabijo veliko mecov, zato da imajo hajta, ne. Pa pol pač probajo na to igrati, da dobijo refresh. Ej, Rotrix, ma super sem, kako si ti? A ne bi si dubo kill, nisem videl. Nice, okej. Boran, to splača, mislim. Splača se ti ne, ker ne rabaš tega, ne. Da kupaš črne kikepe, ampak če jih hočeš pa da so ti všeč, pol magar ja. Quizy je dubo Savida. Quizy pa Hen bota reusala pad. Veno pa Aqua sta še nazaj v zone, zato da še enkrat padata, da gre ta lahko na height. In kot testata tukaj le height, dubla sta height. Pa veliko mecov imata še. Tole sta... Zato boš repada, to z Wolfom nikoli nismo naredila. Če repadaš v zone, malo prejmaš damage-a, si zadan, najvišji in lahko da vzameš height. Fight is not done. More people go for it. K1nzell-a and the Spaniards getting busy on the mid ground, and elimination there will be nice. These guys have that pop-up potential if they can stay side by side. And a good start, 4 eliminations on the game. Mislim, da je K1nzell še živ. Ej, Lego bonsai je full lepo ran, meni je full všeč. V tušu ga imajo. Čaj, kaj je Quizy šel na high? Aja, Quizy, ja, okej, sem mislil, da je rekel K1nzell. Eyedrop je dead. Nema Jureki tu dead. Aqua peda naprej, na height verjetno. Jureki je še živ, Jureki je dobil knock. Tukaj je Aqua porabila vse mece, ima sam še 9 buildov. Aqua rab dobi tukaj refresh. Sam še 3 builde ima.
Dubla sta hajt, ampak... Oj, Veno ima 300, okej. Mada še skupaj 400 mecov. Janis je dead, Kvizi je tudi dead. Tukaj je Hen. Hen je dobil knock. Mora dobiti ta finish. Dobil je flopperja, dobil je finish. Ima 2 flopperja, lahko igra malo v zonu. Nazaj ga gledajo, full je low. Tole pa ne bo mogel. Ima še 3 splashe. Zon je dubo nazaj, mislim, tako da bo še malo bo živ, verjetno. A pa tudi ne. Ne, dead je. Ne bo prišel v zon. Ok, je prišel v zon. 13 HP-a. Zdaj nisem pogledal, a je... A K1nzell je contesting. Ja, K1nzell je še živ drgač. Nice. To je to. K1nzell na low groundu. K1nzell pa ne zmata dober spot. Harpunata tamle lutu spodi. Zelo dober sta. Ok, imata sam 3 kile, ampak to ni panike. Imata še mece. Zrogi pa Krogi sta z enega na prvem mestu z 9 kili. Pa sprejata high ground, to je zelo dobra taktika, ker imata Veno pa Agva imata zelo malo mecov. Evo, K1nzell ima še 300 vuda. Zon gre naprej, ne vem če... Zon pula čez goro, mačkan. Tole je zelo dober zako, pa Veno tam, pa sta oba zelo low glede white HP-a. Ken je lihkar umrl. Tako da Ken je dober poklačal prišel na 4. mesto. Krogi dead. K1nzell pa Nebs še dobila kill in tole je 2 na 2. KNZL pa Nebs proti Venotu pa Akvi. Veno, Akva nimata najboljšega HP-a. KNZL pa Nebs tudi ne, ampak imata več white HP-a. Kar je glavno, imata tudi Mad Mist. Kar je zelo pomemben. Sta prišla čez skript, tukaj nemata še dosti luta. Imata launchpad, sam to upam, da nota uporablja. Tole lahko zmagata dejansko. Sam Nebs more healat KNZL-a in pa sebe za white HP. Hoče to zmagati. Veno tukaj lahko one shot na enega od njiju. Čet, prva igra je. Prva igra je. Mata 5 killov, drugo mesto garantirano. Od fola! KNZL je zmagal, let's go! Let's go! To je to! Let's go! Ajmo vsi GG-su chat za KNZL-a! Idemo! Insane! Prva igra win, let's go, let's go! Tole je bilo high IQ, ki sta dol dropala. In en je umrl od fola in na konc KNZL še finišu Venota. Let's go! GG's, chat! GG's! Ajde, da vidimo. Nebs pa KNZL sta zdaj na prvem mestu izenačena s Krogijem pa z Rogijem, ki sta zdaj umrla na 3. mestu, ampak sta imeli 9 kilov. KNZL Nebs sta zmagala 7 kili, kar je tudi zelo dober. Veno, Akva na 3. mestu, imela sta 5 kilov, druga sta bila Savvy na 4. mestu. 6 kilov, pa 5 sta bila. Očitno je Jabko pol klačil, ker se vidi, da vem, da so nokal. Mislim, da ga je Kvizi nokal. Hellfire Scrum so tukaj na 6. mestu, Flogi Clement 8. Hen Kvizi na 9. mestu. Vortex Janis na 10. Pinga na 17. Ajde bi rekli 25. 0 kilov 20. mesto. Thomas je umrl 8. isto Forziar. Let's go, chat! To je to, stari, to je to. Prva igra, KNZL zmagal. Let's go, let's go. Top 5 jih kvala direkt naprej v veliki finale. Tyson je že v velikem finalu, to da boste vedeli. Daj da sam vidim, koliko točk je bilo v zadnjih 2 qualifierjih. Da si bil top 5. Ajde, da vidim. Se pravi... tukaj ne moram gledati, se pravi, imamo qualifier 1. Kje pa qualifier 2? Evo ga. Se pravi, v qualifierju 1 je bilo 172 točk za top 5.
Qualifier 2 je bil manj točk, je bilo 150. Tako da danes zna biti tudi manj, ali pa tam okolo 150. Tako da še 2 taki igri, pa načeloma lahko kvala, ne? Imajo pa še 5 iger. Kjer je od Tysona duo Čapix, če se ne motam. O, kje si Lejca, živijo? Kako? Let's go, chat. To je to, ima to K1nzell danes, ajmo. Upam, da ne bo sama ena igra taka. Back to back zmagata. Ne bi bilo bad. Belugi zmagala sta prvo igro. Živijo Markijo, jo. Živijo Tejvan, živijo. Kjer je to game? Ko mi prvo igro smo gledali? Zdaj bomo šli v igro številka 2, čez 4-3 minute. Simona, ima to lahko na streamu povem ali ne? Mislim, čeprav vas dosti piše, ampak... Živijo te gorniki, jo, živijo Val, živijo YouTube Gamer. Živijo not Alexa God, jo. Ne imamo za Blaža, tako. Ja, lej, fajn bi bilo, da imamo spet 2 Slovenca v finalu, to bi bila kar lepa, ne? Ker mislim, da noben drug od Slovencev ne more biti niti prišel do velikega polfinala, no? Jaz sem skozi govoril veliki polfinal, ki je tako najlažji. Zašto ti ne igraš ovaj game sad? A ti nisi Slovenc, Sehrem. Zato, ker nisem dosti dober, ker sem noob. Sedi kar sudaca, kako si ti? K1nzell je blaži me, ja. Ne vem, zakaj raboš dati dead-skull emoji, ker... Blaž pa res ni... Kakšen tak ime. Niti starinski imeni, what? Lucova Pirc bi lahko prišla v semise. Ne, mislim, da nimata dosti točk Luša pa Pirc. Mislim, da če hočeš v semise pridati, si mogel vsaj enkrat biti v velikem finalu. Ali pa 3-krat v rundi 3 zelo blizu, da prideš v finale. Zakaj nisa K1nzell pa Tyson tako duo? Mislim, da sta enkrat probala, ampak pač če ne gre, lej. Pač K1nzell je zelo dober, ampak mislim, da je Tyson še vedno na višjem nivoju, no? Kogar K1nzell. Ok, Sehrem, ok. Razumem. 3-krat top 100. Aha, se pravi, če si 3-krat top 100, greš naprej. Se pravi, Edic noben drug od Slovencev ni, a ne? Predvidevam. Chat, chill, nehajte zdaj težiti lejci, če je s K1nzellom bratom ali ne, no? Ok, bom jaz povedal. Ja, je in to je to, ok? Ne rabi do vsak drug komentar jo sprašal tega, pa je težiti. Predvidevam, da lahko povem zato, ker je odgovarjala v chatu, no? Sej ne, samo od kje gre Blaž pa K1nzell zgleda. A misliš, kje je dubu K1nzell ime? A veš, da ne vem, zakaj ima K1nzell ime? To pa dejansko ne vem. Zakaj. Daj bo spet v športi. Hotel sem je danes, ampak sem bil preveč zmagan, ker sem laufal pred streamom in sem 5 minut zamudil. Switch Sports bom streamal v tork, chat, ok? V tork streamam Switch Sports, pa pol mogoče Valor, ok? Pa pol v sredo mogoče naredimo, ali pa četrtek kakšen setup wars, kaj to hočete to? A moj dan, že Matija. Tako, sam da nekaj preveram. Tole. Skaj tle ne moram preveriti tega? What the fuck? Oj, chat! Dejte vsi... Čakaj. K1nzell ime je, ker se piše lečnik in če nazaj prebereš. A ja, okej. Sam da ni š, ampak te je z dejansko. Okej, makes sense, zakaj moj K1nzell ime. Okej. Nice. Še kakšno grozljivko? Imam še eno grozljivko, chat, da bo enkrat, okej? Okej, dejansko... Ne, pa tudi tako. Ajš, ponača nazaj ime prebereš se ful slabo sliš, ampak K1nzell se dejansko dobro sliš, ni slab ime. Aj, folk, ajde vsi gala v chat! Lada je tudi nesrečen, če hočete. Ne vem kaj je delval, pri Tyson delval nesrečno smo ugotovili. Pri K1nzell ne vem kva ste dali, vsi ste dali mešano, ampak ajde vsi srečno v chat. Damo na member only chat, da ne bo spoilanja. Pa se slišimo v tejle igri.
Prvo igro je zmagal K1nzell, zdaj na prvem mestu izenačen, tako da vidimo. Vemo, kdo je Čiko, ja, vemo. Oziroma, vi pravite Čičo, zdaj se ne vem. Kdo je umrl? Trippern pa Thomas sta zmagala off-spawn zdaj, evo. Zdaj pa veno pa Aqua dead instantno. And it's crazy to me, Shai, because Thomas's drop was horrific. Abi, kakšen priimk. You know, I got big love for Thomas. You know, I met his dad, nice guy, lovely family, whatever. But that drop was shambolic and they still win. And as we said, right? A bo Leči spet off-spawn umrl. Yep. Leči dvakrat zapored umrl, takoj off-spawn. GG. That's what happened there. We were blinking. These guys were gone. To je full. Vlogima klient ima ta free search pa pike tle. I'm repping his dad too, don't worry, I'll roll him with that same line on. Regardless. Hvala sem preveriti, če si da prava lejca, ampak glede to, da si odgovorila, zakaj mu je K1nzell ime predvidevan, da si. Kind of made it just towards that top 50 and in this game are looking to maybe take control of the cavern as well. A Trulis pa Čiko sta sploh kdaj kvalala? Sta, ja, igrala sta Qualifier 1 finale, mislim, da se ona dva. Trulis pa Čiko po moje bota v velikem polfinalu igrala v petek, po moje. Simo pojenem, kako tem je. Bloomy, of course, a very experienced leader figure, an authoritarian, moneymaker, an up-and-coming Abi so smešni slovenski priimki, kao Lešnik pa vodopijec pa to. Abi, v angliščini imate dejansko priimk, en fuzbaler je water drinker, ja? Water drinker. Zdaj pa razlaš, kako je to kaj drugače kao vodopivec. But some big names are obviously here this time round, making it a bit more difficult, and you can see already just things are a bit shambles. Ti si K1nzell, bravo Gami, god. Simo, ne vem če. Drink water. A sem rekel water drinker? Ok, drink water, evo. Ma isto je. Isto je, ok? Isto je. Pa če ne gledam fuzbala, sam vem, da mi je Pinči povedal, aj prav. Isto je. Pač, po meni je isti, ok? Skorajmu sinu bo Mihael. Kje si zdaj Mihael najdel? Zaenkrat veva sam ime za hčerko, kakšen bo. To veva. Ja, valjda te ne vem, Juško, ker me ne zanima fuzbal. Ja, bi, se nima veze. It's not going to be an easy task because Milad does not play about. So we'll see how this one evolves. He's all work, no play. Yeah. Much like myself, actually. Really? Yeah, no play with me. I would say the opposite. Oh, well, thanks for outing me. But like so opposite that like it goes around the globe, you know what I mean? And then like you find yourself and you turn Chelsea. it around again. Yeah, man. To je zih karent klub za nič. Worldwide like an ass. Yeah. Takar iz glavo fejza čez. Imagine, da ga headshotnejo. A ja, to sta šla tako, da fejzata čez, ko bojo sesul. Opik pa Ana se fajtata. 2 kila že imata. A sta lik zaključila fajt? A, lik zaključila sta, okej, okej. Kje si Brnija, jojo? Card meet je najboljši priimk. No vidiš, imate tudi vi čudne priimke. A če flikneš dekco čez cable management braseva bodo, to velja. Ja ne vem, lej, če ne bom videl, ne bom mogel judžat. It's gonna be tough to escape at all. European boys up inside a American newspaper company. Third party je prišel za Daily Bugle. Se vidi Jabko. Sta zaenkrat na 5. mestu. Gotta love the Joneses fights. Unexpected tree pinches. Unexpected jungle walks. Sama ta full slabe healov, oziroma Jabko ima 0 healov zdaj, uf. Uf. To je skaft. Hey, roll in with it, man. Hey, man. Moram enkrat da se na tednik bom dal verjetno, ja? Can't be chained, can't be held down. Zakpo and Savid. It'll be interesting to see how they do out of this spot, of course.
Abi, a veš zakaj nisi užival slišal angliških priimkov? Zato, ker nisi nikamor ven šla. Ker si bila v depresiji in si cel svoj life sam igrala igrce. Vem, kako je to. Simo, zato, ker ne rabim vedeti tvojega imena. Hot starts don't necessarily translate to top fives. Yeah. So ne srečo vse videl. A to si mu rekel zato, da bo imel srečo. Edel da Tos pa Trippern pa Aqua veno ne bojo kva, zato ker bojo vsi. Ker se bojo skozi ubijali off-spawn. Lej, kam je desno gor info, kdo je off-spawn, ki je zmagal. Danes je 1-1, to je druga igra, by the way. Attack on eye for no reason, se ni tenza, se ni attack. Si bila, ja, Abi. Exactly. Took the words right out of my mouth. Default and Curb, another game where they're just not looking too hard. Simo, ne. Lucy and Hydra. O, tale je kupil, tale ta nov skin od Lux. Try for something. Hydro doesn't care about care. Rolls right in and shows us why it's called Camp Cuddle. Box to box. Abi, kva ni res? Forza je double kill, zdaj celo ni umrl off-spawn. How they like to do it at least. Meanwhile, Bevies and Bofink. All these fights are just so rascally. They're so Is that the word of the Skaj za teda, da imate to kmetala pa to prišla? Pa metke pa vse. Tega sta z X kakšnega riski rotirala, a? Look at Vocal. Abi, chill, no? This is actually one of the other benefits of Command Cabin that probably doesn't get talked about by us enough in terms of like, yeah, Boran, kje si to zvedel? Mihael, mojemu sinu definitivno ime. You know, just that extra benefit. Mah, teča. Kako sem jaz teča, Nabi? What do you mean? Sem da si tekla z mano, pa si zdaj vsa zmatrna. Pa da si ti nič ne da, ampak halo? For the surge strat, something just ends up going wrong though, you know? Team may be pushing, maybe you're just getting a little bit too overconfident the entire time. I'm liking the way these guys kind of break it down though, and that's what I'm talking about. Something just happens, man. Zakva? Zakva je Faceleno to low? A jih je top zadev? Perfect rotation, but you want to stay on the mountains, you just can't have them both. Oh man, that was the money shot right there. I hope we get, I'd love them to just like just show the cannon shot just hitting the vehicle. That would be amazing. Janis tukaj na high groundu. Upa na zone. They are a bit overzealous. They didn't box up the vehicle. Come on, guys. You got to know to box up your vehicle. That's facts. I remember I was playing in like a hype night or something, and I started taking shots at somebody's vehicle who was like based up because they didn't. Poran, Scorp in Abi. Zdaj bo odkril, kako bo ime fantko in kako punčki. Za punčko meni najbolj všeč je dejansko Luna. Luna mi je ful všeč ime. Z fanta pa pojma nimam. Za fanta so vsa imena čudna. Yeah. Always box up your vehicles. Make sure it's all wrapped up. Meanwhile, zakaj to najstarše ime, Juško? What do you mean? Luna pa Mars, ok, čikvo. Pa se ni Luna kot... Drugače v angliščini je Luna popularen jezik, popularen ime, veš? Po angliščini Luna ne pomeni Luna. But the one good thing about them is you can count on consistency with Genesis and Vortex when they're ja, Simo, boja. play the game. 30, 40 points. Drugače, ja, koga ja bi rekla, bila hočela imena, ki bojo delovala in v angliščini in v slovenščini. Jo, Fox, pozdravim, zdaj bi zdaj dobri, hvala ljubi za Foxa, kako si Fox, hvala ti, za gospod. Green mi ni všeč, ten za Coca-Cola Green mi ni všeč. David, ali pa David. Ne vem, všeč so mi bolj taki unique, I guess. Mislim, Luna pa je ni unique, sem slišal, v Angliji pa je dosti popularen. V Sloveniji je bolj unique. A huge disappointment from themselves, right? They all have high Na expectations. random names generator grem, okej. The dynamic Danish duo. Najbolj, da je nekdo bulijan, zato ker mu je ime Luna, chat. To je pa... Mislim, bulijanje na splošno je že tako slabo. Slabo vzgoja, le jebi ga.
A eno v Harry Potterju ima tudi ime Luna, tudi to je res. Mouse already did a little bit of damage this game. 2 elims. If you're trying to live on this island, Ok, Tenza. Ja, Tenza, drugač imaš zdaj imaš Coca-Colo Zero brez kofeina, veš, na novo je prišlo v Sloveniji. for 11-2K. No, not command caverns. Without the players dropping, just from a scenic perspective. Simo, ne, hvala. From a housing economic perspective. Oh, it has to be sleepy sound. It's so beautiful. You're by the ocean as well. The views, the vibes. Oh, it's wonderful. Dokler je dal sinu tazga imena, kakor je dal Elon Musk svojemu, je v redu. Take me to the desert, my friend. Give me rock and reels, some movies. A desert man. Desert mans, yeah. You are like a movie buff. Ok, Foxy. I respect it. Ne, se ni bad, Pijana je tudi v redu. You know what my favorite movie is? What is your favorite movie? Ampak ne, Luna mi dejansko najbolj zvoni. We share a favorite movie. Oh, that's very nice. Fun bi lahko bil Mars, ja. Bom Chick-foja poslušal. know the script as well. It's kind of very Pa kako poznijem, zakaj da fakt je tako ime, bom vam rekel, pač eden od moderatorjev, slash friendov je rekel, ne bo dan tako ime. Da se ujemata s sestro Luna. I think the big thing with that duo is the fact that like their clutch ability. Like if we like gave attributes to every player, that duo's clutch ability. Pa, da rečeš, da si pijan ali kva, Foxy. Because of Thomas is insane. And of course, Trippen's my guy. And Trippen's my guy. You know, that's my old duo. I mention that every once in a while. So if you never heard me say it, there you go. Trippen is my old duo. But you know, their ability. Sugar free kokta je čisto v redu, Tenza. Meni slaba sugar free kokta. Really fun. Right? They don't just have to. Dejansko ni bad ime Mars. You know, Pa ne vem, Mars mi je pa tako. Ta pa res ne vem, če bi mi bil všeč. To sem iskren Mars. Mislim, bi verjamem, da obstaja Mars, ampak to čisto verjamem. Sam, ne vem, no. V angleščini mogoče boljš kot v slovenščini. It's about getting that surge done. You already kind of landed at the location you want to be at. Right now, Ja, najboljš ti, Janina, prav nikac. No, za ženske sva že dosti odločena, če vam je punčka. Zato bo itak še dolgo trajalo. see what Ken can do to Duke right here. Za fantka pojma nima, kakšen bo. For a shot, not really gonna find it, but now is aware exactly of what's going on. It's low ground. That's dangerous. With that shot, though, they fall from 11 down to 24 so far in terms of damage. Ne, Mija, ne. Juško, in kaj ima to veze, se Luna je tudi oboje. Entice the fight. They need to get the zone first. This is way too deep in terms of really taking. Paziš, ko bo začel kovat Tenza, no trend, kaj je no trend? Vagram pa Ken sta definitivno dead. Upam, da imata zdajle K1nzell pa Nevs dost srža. Yo, Rafa Adelix, poznam, med mislim, da najprej hvala ljubi za Rafa Adelixa, kako se legeda, hvala ti za sport. Hvala. Ojla. On 3 occasions, it's definitely impressive. But again, right, after playing 2 of these qualifiers, as fun as they are for us as viewers, as a player, you just want to get over and done with. You just want to get your spot in the finals, right? So Luna je samo UK. they've learned from their previous experiences. Ja, ni. At the moment, it doesn't seem so because they're down on surge and it's not looking too good for them. Sploh ne vem, kjera pijača je to Tenza. Let's see if they can really bounce back, though. Tag on their side. They're the left POV. That's what we're talking about for the moment. On the right spies. They're looking to just go all in towards one of these boxes. Not finding too much action. Needs to pop this mini before the lightning strikes. It's not going to actually take them down. Ne, Arči zihar ne bi. Today, just shield Preveč me spominja na nekoga. He's topping up. The damage will not stop raining down. Tega tega Jarkota, no. Hero already lost his teammate, and with a big shotgun shot straight to the face. Ajde, zdaj moramo malo bolj spremljati, kaj je early game konc. Zdaj imamo mid game. We talked about whether or not they've learned from their lessons and they might have a couple. K1nzell je double kill, let's go, let's go. Nice, nice. In the feed, picking up an elimination. We'll see whether or not these guys can put on a back-to-back special. Something that we don't see quite often, but when we do, Ne, Tenza. boy oh boy. It's very nice. Ne, jaz drugače osebno ne maram šumnikov imenih. Jaz če bi si ime spremenil, mislim, jaz sem si full hotel ime spremenil drugače. Ok, nikac. Sitting there's not going to be the play. And yeah, you can see just choosing to get in. Nope. But not soon enough. For some reason, that's a duo going down. I would honestly prefer one of these guys to
built the sky Kje si Stinky? Evo, and pozdravljen. jump off or something to be able to let the other one live. It was 71. One of you needed to go away. Ok, Adelix. After that, it could have been fine, maybe even working towards. A ni Luna najbolj popularno ime za domače živali? Ne, da bi jaz vedel. Ampak itak, če sem čisto iskren, jaz bolj gledam ime v angleščini, kakor... Ne, angleške imena so mi bolj všeč, kakor slovenska. Da sem iskren. Pač meni osebno. Pač vem, da je Luna lahko uporabljam tudi v slovenščini, kamot. A bi smo čeli, če se kdo strinja z imenom Felix. A wave right now, and he's on the backside too, getting spanned by Marine and Rifle. This is going to be tough for him to move in. Look at how many people are here now getting lobby focus. Watch the mats on the bottom right side as well. 187. Leo lah ne bo rabo dolgo I've pisati. seen him kind of switch between metal and brick as well. This will just be an easy spray for one team too. Finally, the full focus comes in. Who picks it up? It is Rifle. The one who Kaj, kje imamo K1nzell-a? A evo ga, K1nzell pa Deb sta tam na spredi. Yeah, I was going to say, they sort of paused for a moment and I thought, hold on a minute, surely Ma Leo mi ni they všeč, Avi. survive here. Look at Danny, Astro, my guy, he's smiling, he's happy. I love that from Danny, I love it. Vsej to za živali. Ne, sam fora je, da Slovenci zelo radi pomenujejo živali v angleških imenih. Sam to je. Ne, da so to imena za živali. Clutchman Thomas HD taking a little bit of a rattling from one of these sides. Yeah, they got a decent distance to go, but with the vehicle... En rekel, tak je bil K1nzell umrl. Ne, lažeš. Probably will be the clearest journey to getting into zone. Felix je ime bolj za psa. Ja, ni drugač, mislim, meni ni všeč, ampak tudi PewDiePie je Felix. Ne moreš sam na Slovenijo gledati. Slovenci dajo psom ime, oziroma živalim domačim, angleška imena. Sam zato se vam to zdi. Everyone kind of rotating in with it. They're going to start to see the sparks fly and understand the situation. Yep. Yeah. There come the builds and then the shots as a result too. Vehicle looks like finally gone, but they have a very good spot. Save so many mats all the way up. Čaki, danes igra, ne chat? To je treba gledati. A ob 2 zjutraj je. Čakaj, daj da vidim. Če, K1nzell pa ne sta še oba živa, ali? Aedro pa Joreke sta še živa. Janis je živ, to sem videl. Sevit je živ. Spoilers, I don't know. Yo, I know. Okay. We're going straight south. That one team that Južko, mogo sem se prepričati, kad ti ne verjamem. Ob 9:30 pa igra Milwaukee proti Bostonu. Ma je tudi 3-3 izenačen. 10 seconds to see if Ne, Južko, meni kar všeč, da je ob teh. Daj mu žiga drugi. Ne, ne maram svojega imena jaz. Toma si dobo kill. One of the boxes, but going to be stuck like glue for now. Blocked by so many different builds. Shots not landing though from either side now. Čaj, K1nzell dobo kill, nisem videl. He should be the first to go down, jumping straight in the Nisem videl. Not enough to stop lightning. And we do pull kind of towards the south. But it didn't pull on them. Nisem videl, kaj je toliko namejknil vse. So I got to do 50k? Bo, kaj preberal David DM, če nič nimam? They have it though, they're eating good. I think the biggest thing about this zone is that it's pulling away from A zdaj sem snitchal, Abi. I think a south zone directly south might have been Zakaj imam svojega imena? Na splošno, ne vem, na splošno nimam rad imena šumniki, zato ker ne deluje dobro tudi v drugih državah, ali pa če se preseliš v to. Ne vem. Nisem fan šumnikov, osebno. Ja, Simo, sam to ne pomeni, da bo napisal, ne moš kar okozvati. Se sem rekel, ne rabim vedeti tvojega imena. Juško, ne, pač ne id spata, ne, boš gledal, ali se prej zbud. Se vidi, da bo kill. Njegov duo je dead. Ja, vse ne vem, aj še živ. Vorek si dobil knock. Turns off, but they've lost so much of their inventory to get to this point. I bet he's regretting opening that window now, but it's too late to apologize for him. He has to deal with it. K1nzell je dobil knock, nice. Upam, da ni solo K1nzell. Po moje ni, no. En je kar rekel, kao, ja, od K1nzella duješ od to. Po moje videl Deciptosa. Ne, Nebs je še živ.
Ne vzeli ga v duo, ne disipto, salo. A Angleži lahko rečejo žiga, ja, lahko drugače. Najprej straglejamo, ampak po jim razložiš, kako povedati, ni problem. A bi ne več pošiljati stvari, recimo tajo, ti bom jaz okazal. Imagine, da ti je tako ime Siona, zebam se. K1nzell nesta zaenkrat še vedno na prvem mestu, kar je dober. Sam en kill mata. Nema sta une dva že umrla zdaj, ali ne? Sam rečeš G na mest Ž. Kva? To je Dž. Oj, K1nzell pa ne zmata zelo dober search. Dok imata ove dva search sta god. Evo, še nog sta dobila. A sta one dva dobila ta nog? Zakaj nek piše, kdo je dobil ta nog? Nista dobila one dva nog, ali kaj? Ja, GG. Ajde, imata to rotacijo. K1nzell! Pa Nebs! Joreki je dead, Hen je dead! Nebs je dobil en kill, a pa sam finish. Sam finish, mislim, da. Thomas na hajtu. Savid je dobil kill. Tako da Savid je še vedno živ. Down below, looking to try claim that side of things. They might run into K1nzell and Ebzo if they're not careful, and Savid. A, kogar da je G v žanar, I guess, ja, tako lahko razložiš, ja. Ker žanar se pa izgovori tako, to je pa res. That's the big question on screen right now. Now we kind of tune into the overall aspect of what's going on in this end game. I drop solo alive all the way towards this. Savid solo igra. Nebs pa K1nzell še oba živa, nice. Še vedno na prvem mestu, kar je dober. Ampak sta tako mi top 18, morate še dosti preživeti zdajle. Zdaj, če pridete na 100 pik, to bi bilo god, chat, da je še novinata. To je bilo res god. Porziar je ubil Kvizija, pa Hen mislim, da je bil dead. Tako da mislim, da Kvizi pa Hen sta oba že dead. Savid je below search. Še en minima. In bo dead. Uf, K1nzell je tagan. Pa je v zonu, K1nzell se ne more healat. K1nzell se nujno rab healat, nima white healov. Ne vem kakšne so njuni meci, K1nzell nima dobro, K1nzell ima 3 builde. Še 2 builda ima. Nebs ima 1 HP. Rab ta kill dobit. Top 14, mislim, da je K1nzell dobil knock. Nebs je dobil knock, nice. Nebs je dobil finish, to je dober, ker je bil low HP je bil. To je zelo dober. Aydrop. Aydrop je dobil skrama. Nebs. A ne, ja, sem hotel reči. Naroje sem se zmotil se zdaj. Nice. Mata 3 kille. Top 11 sta. To je dober. Nima ta mecov, to mora biti zelo pozorna. Tle je solo. Ajde, dub Nebs kill, prosim. To, dub je kill, mislim da. Ajde, dub Nebs kill. Ne, ni bil Nebs, ki je dobil kill. Rip. Ni ga Nebs dobil. Thomas. Tukaj prav dobiti kille. Upamo, da Nebs zdaj čim dal zdrži. Top 6 že. Mislim, da je še živ Nebs, a ne? A je umrl. A je že umrl? Ne vidim ga. Mislim, da je dead. Thomas je nokan. Lepa. Nebs je še živ, let's go Nebs! Let's go! Nice! Prši je top 5, to je full dober. To je full dober. Škoda, škoda. Dober je. Bravo Nebs! Bravo! Tole je bila še zmer dobra igra. Še zmer dobra igra.
on low ground, trying to win games and coming out successfully. Is this going to be the game? Ja, Ergo, to bilo kar dobro za Junker, če bi imel Nebsla, ja. Čak, kdo je na hajtu? Tripern kot solo, K1nzell kot duo na low groundu, pa iDrop solo, iDrop dead. Imagine, da Tripern klača to. 11 killov ima ta, to je... O, moj bog! Tripern taking a page out of Thomas's book with a huge clutch. Never did I think he'd be Kako je to 1v2 klaču? No way! It might not just be Thomas magic, No it's way. just Danish magic at this point. A brilliant final shot there. Ok, tole... Kar dajte GG so chat za K1nzell-a valjda. K1nzell je zaenkrat še vedno na prvem mestu chat, let's go. Tokrat nista dobila neki full pick, 25 sa jih dobila, mislim, ni bad. Še na prvem mestu, 17 pikov spredi, peta, 4 killi, ni bad, še vedno dobra igra. Vortex, Jani sta zdaj na drugem mestu, Nazar četrta s 3 killi, Hellfire Scrum na tretjem mestu, Krogi z rogi sta zdajle umrla zelo malo, teda sta bila izenačena s K1nzell-om. Sevid je, mislim, da še vedno na 5. mestu, ni tako dobro odigral tele igre. Pink A na 7, Hank sta na 8. mestu, Veno Aqua 9. Tomas je zdaj, kje je Tomas zdaj? Čakaj, Tomas mora biti nekaj gor. Kje je Tripern God Clutch naredil? A, čakaj, ni še updateal. Tomas pa Tripern, okej, nevermind. Floki Clement sta na drugem mestu in sta 5 pik samo za K1nzell-a pa Nebsom. Tripern pa Tomas sta na 3. mestu. Zdaj sta zmagala s 30 killi, to je bil insane game za njo. To je full rešil, tako da insane. Tole je bil insane clutch Triperna, zelo dober clutch. Uvaž, da Tomas ne bo hvalil. Da jaz tudi, jaz mislim, da bo Tomas tako v vsakem... Aqua in Veno in pa Tomas in Tripern oboji bojo hvalili v veliki finale in bojo kontesta Tysona. Zato ker je še veliki polfinale naslednji teden. Kdo je Nebs? Ja, duo od K1nzell-a. Oj, K1nzell-a pa Nebs, kvalata free v grance? Mislim free. Upam, da kvalata, upam. Očat, zdaj bi neku... Čiko vas srdačno pozdravljam. Čakaj, ja ti poznaš Čikota? Ali kaj, sehnem? Krokoplace. Želi ga chat, za imena ima itak vsak svoje mnenje, tako da kaj mu je najbolj všeč. Ejo, 20. od 23. za splaček gledate MSS na Twitchu za 30 minut. Jaz se gledam na Twitchu. A ni bil prej Symptoms do od K1nzell-a? To je bil prej, ja? Chat, kva že res pomeni RojX? Kva je to? A je to bratranc ali kva, ne vem. A dejansko sehrem? Bub je bil odpuščen. A res, Berlinjo? Zakaj? Kaj pa je rekel Bub? A res ali kaj? Kaj pa je bilo? A je tole on? Ne, to ni. Čakaj. Tole je, evo ga. Tukaj je announced, da je joinil. Ja, viewing party ima, vidim. Viewing party ima. Bratranc, okej. Okej. Kaj je bratranc? Nice. Če me res pozdravlja, ga pozdrav nazaj. Koliko imamo še? Chat, ful bi nekaj rad pojedel, kad on sem osnovni kosil, pa sem še laufal prej. Mogoče sam sem imel vsak teden, ja, do zdaj niso, abi, sam ne vem. Mark Severič, pozdravljen, zapiti, da me prihvala, ljubi za Mark Severič, lepo prosim v chat. Lemao, pozdravljen, kako si, kje si jok, si jo? Še 2 minutki, chat, še 2 minutki. Ti bi tudi eno sir šunke štručko, a? Pa ne bi bilo bed, Juško, z Markatorja, še najrajš.
Kaj, če si moderator, lahko pišeš tvoje objave? Kaj, na skupnost? Ne. To ne. Na skupnost to sam jaz pišem. Razen, če dam poseben dostop nekomu. Ne, Abi, tweet je, da ga ne bo več na temu official broadcastu, sam ne vem pa, a so ga odpustili ali sam hotel iti. Aha, ok, brilinjo. Mislim, zdaj tako. On ima dosti gledalcev, ko dela viewing party, a ne? Zdaj ne vem, a lahko da on več zasluži, če sam dela viewing party, kakor če bi streamo, a ne? Mislim, kakor če bi bil tam. Zdaj ne vem, koliko Epic plača tam. Ok, Vojksi. Ko postaviš moderator? Zelo težko, nekaj ti rečem. Pita, za koga navijate na turnejo. Navijamo za K1nzell-a, z našega Slovenca. Čikvo je valjda za kvizija, ne, ja, sej. Ne, ampak K1nzell na prvem mestu, pa ostali Balkanci. Tyson je pa itak že v finalu. Lahko poveš, kaj lahko vse dela tvoj moderator? Briše komentarje drugih ljudi, timeout od druge ljudi, bana druge ljudi. To je pa to. Pa se Čiko ni v finalu danes, chat. Čiko bo verjetno igral veliki polfinale. Daj svojemu otroku ime NFT. To bo dal Berlinjo. To bo dal Berlinjo. Kaj si kdaj zmagal turnir? Bro, zmagal, kje, ne. Ne vem, kaj povem zate zmagal. Aj, nač pokajde vsi gala v chat za K1nzell-a, zaenkrat je še vedno na prvem mestu. Damo member v chat, vsi gala v chat, jaz si bom šel neki za jesti hitar iskat. Tako da, gremo na member only chat, da ne bo kakšnega spoilanja. Pa srečno K1nzell-u. Kaj još kot tvoj otrok bo Jordan? Drgač, jaz sem imel svoj igralca v reprezentanci, ki mu je bilo ime Jordan. Pač, isto se je pisal kot Jordan, ampak so ga vsi klicali Jordan. Jaz bi rekel, da sem Jordan, ne pa Jordan. Oje, chat, grem si sam nekaj za isti iskat, brba. Pa mi boste povedali, kaj se je kaj zgodilo, okej? Brba. Da vidimo kdo. Pa povejte, a bo Tomasa lajko preživel. I'm not gonna lie to you. You're the drop connoisseur. I'm a drop connoisseur. Watch this. The meteor there too. Yeah, that has like a 0.75% more move speed in the air, by the way. Yeah. You didn't hear it from me though. It doesn't, by the way. It doesn't. It's on shy just look at it. SLO on one side, and the weapon on another. Is there a chance? Thomas Beef, Tripper with it. Pickaxe not gonna be possible. Thomas might have had the weapon, but it was Aqua who had the right side. Vito's there too with one of the eliminations, and they're the ones who get to play this game. Look, Boop's not here, but I know Boop will be incredibly happy, right? Because as he mentioned so many times last week when we saw this battle, when it comes to dropping at the slurp truck, Vino and Aqua are those guys. And so all of a sudden we go from seeing the team that won game 2, sorry. My mind's still a bit jelly after watching Trippen's amazing clutch, but a team that won game 2, not even getting to play game 3 out. Yeah. My mind's even more now your mind. I was trying to correct you. Crazy, man. Tripper got 4 elims at the end there. Me, you, and... Took us all out. Oh, man. Meanwhile, too, unless you swole him alive, and I don't see the team that got in that last game, Clement and Floki. You know, there's the opposite effect as well. If you end up losing that game in second place, you can't let yourself, you know, fall to those negative qualms. You gotta bounce back in the next one and be good. But Ospawn 50-50s is tough, especially at Chunk. Bro, like how can you bounce back if you don't even get to leave your drop spot? Like they have gone down. So again, first and second place teams from last game just insta down. Like just no shot, no chance. And again, we'll see some shake-ups in the standings as a result of that, right? We'll see who's able to push their way up now. Hellfire and Scram. Another pair of eliminations off spawn, very similar to last game. Game 1, we saw Hellfire having to clutch up by a solo. Scram in game 2. Game 3, will it be the game they finally play together in an endgame?
they're not going to make it to the end game. Ooh, That's hot the- take. Yeah. Flaming hot take from ScorpLZ here. Why do you think that, my friend? Because that's the only other option, and if I agree with you, I feel like it'd just be slightly too boring. True. You know? Yeah. Fair play. You actually want to know why I specifically think that it's not going to be possible? Hit me. Whenever it's Vino Aqua on high ground, it seems like low ground is literally impossible to play. Too many people getting pressure trickled down. And I think Scram and Hellfire are the ones that kind of need space. Need to get to that last, 2v2v2 situation. They ace those. But when there's pressure everywhere, you just saw it. Hellfire Scram passed by 2 boxes. Hellfire goes down. Yeah. There's going to be 4 boxes this game with Aqua Vino on height. It'll be interesting. I'm sure Aquavino watching that last game would have been furious, right? Because Thomas and Triffin didn't really have much challenge for it, right? Nobody really was like gunning for it like that. And I'm sure they'll be watching thinking, hold on a minute, the one game where we don't get it, nobody wants it, but when we want it, like there's like 12 super hype teams, all from, not even just EU teams, just the NA teams have snuck their way into the lobby, some OCE teams, oh actually maybe not the OCE teams, right? Maybe not the OCE. They're not really doing much, but teams from all around trying to take hype when we're on it. But Thomas and Triffin just get it for free. Mirza, Lysen, another off-spawn win for them. Reason and the Siptos, a team that again just has to have a huge day. And it hasn't quite been as flashy or snazzy as they would want it to be. It's like it's large in like European size, There's American large and there's European large. Still, I would say still, a large European day for the Siptos Reason. 20 points. They can still roll in. That's a graspable amount. Yeah. Yeah. It'll be hard though, like very hard. Yeah. Forzia on the right of your screen. I'm sure if you've been watching FNCS since the beginning almost, right? You'll be like, hold on a minute, Forzia, I ain't seen this brother's name in a minute. What's going on? Trust me, I had the same reaction. Forzia and Wanlas have made it to round 4. Not something I can say they've done this season. It's their first time here. And it's going to be their last time here. But depending on what they do... Wait, what? Well, look, it's the last qualifier, right? Okay. So it's their last time. It's their last time. And no, I wasn't flaming or nothing. Trust me, like, these are my guys. I think they're blue and all that, all that and the other. Trust me, I love France. But yeah, like, they just got to make use of this last opportunity in a qualifier, right? Yeah, it's true. I mean, semis, always the option. But I guess for them, just coming here. Last possible moment. And Reason already down inside this dual side and Sleepy Sound. It's going to be Skyzoo actually taking him down. I thought it'd be Hen and Queasy rolling in, but no. North side, Long Beach, up in this situation. It's going to be tough for both these teams. Yeah, Queasy, he actually is on that south side of Sleepy, but just keeping to himself, mate. Just looting up. Don't mind me, guys. I'm not stealing your loot or anything. Yeah. And he's actually spotted a reboot coming out, so these can be some free tags. Not gonna really go for it just yet. Why does it feel like when Hen and Queasy, aren't really in the business, they're almost invisible. They have no footprint on Pa ne bom videl. Meanwhile, as I try to Chat, kva se je zgodil kaj? we should focus on what's actually happening. Povejte mi, kva se je zgodil. In cavern. A pa gremo do 800 lajkov, ajde. 1000 lajkov damo kodo, kaj Gami dal z K1 pickaxe. Kje si Pember? Hvala, Juško. Sorry, what? Oh no. What? Če, kva se je zgodil tamle? Is that a hidden aqua in It's an aqua lurking in the shadows. Kaj se ta ser lebma, no? Won't be happy about that one. Tomo pa njegov teammate sta dead takoj, ko sta landala. They're another team who Aha, okej. should really have Se pravi, Aqua pa vedno slejko bila off-spawn. kind of a shame that they didn't. Of course, they actually missed one of their Leč je Leč je zelo preživel off-spawn, okej. last time. Kinza pa še ni pokazala, ali? Drox and Kovacs over here towards Prenesel cel 3 gol na meni. Kako 3 gol na meni? Dejansko imam 2 kosa kruha, ki je gor stopljen ser in to je to. Maybe that's them over there. No, that's Ukazi. And Lechin swimming behind them. Boston ali Milwaukee. Težko odločitev, Juško, ne vem za koga bi navijal dejansko. Rolling 67 points for
Po moje bolj Milwaukee, za Janisa. Pač Boston sem dost včasih tudi malo gledal, ko so bili še Rajon Rondo, Ray Allen, pa Garnett, pa Pierce. Glej ga Tenza. Tenza, koliko pa kaj, koliko kalorij pa zaužiješ na dan? Timber on Scram and Hellfire. That's like Bravo, Abi. That's the creativity you like to see when there's no angle available whatsoever. Yeah, that's what it's all about, you know? The creativity, getting fun with it, having a good time, even in these high intensity moments. Janis je dober, ja. What do we have here? Ivania. Okay. See what we got? Okay. Oh. Huh? Picking someone up. Oh. Kaj se tle dogaja? Mate, that's not your vehicle, mate. Why is Vanya chilling in the car the entire time? Like, help your boy at least earlier. Tenza, sam 1000 da poješ kalorij. To pa dvomam. A sneak peek of what a no-build FNCS would What? look like. Že jaz jem full mal. Got something for everyone rolling in. A veš, ko je 500 kalorij? Tenza, jaz ko si skuham meal prep, imam... Koliko riža imam? Abi, koliko sem imel riža za eno brok? Ko sem si naredil riž pa sekanco, recimo. To sem imel 600 kalorij, pa sem si naredil čist malo. The biggest problem though is that every time I've said this during FNCS this season, every time I say, oh yeah, he just needs to stay alive for long, you know, and get the reboot, they just always go down like 10 seconds later. So... Ja, Tenza, ampak jaz jem full mal. Jaz pojem tam okoli 1600 kalorij na dan. Pa sem skušal še 5 kil. The big thing this season, Shayo, is that you can like stay in the zone for like light years, it feels like. Yeah. You know? So, especially at Command Cavern. All around the map, yeah, but like especially at Command Cavern. So, worst comes to worst. Kari pa Janis opet do. Imagine. Gets the reboot. They get, you know, some cooler boxes, some splashes. There'll be some white HP medkits lying around somewhere as well. And they'll just be able to camp Če ješ kruh pa zdobljen sir, kako je to mal. Tenza, tole ni več kot 600 kalorij zdaj. Pa jem dvakrat na dan pojem, kaj ima več kalorij, pa enkrat nekaj malga in to je to. Pač v bistvu, jaz tako jem, da imam 600-700 kalorij na obrok, pa imam 3 obroke na dan. Zato, ker jaz ne jem 16-18 ur vmes. Unfortunate, but I don't know, 63, they have a nice start so far, but I see a lot of these teams that end up in that top 10, that top 5 early on, the first 2 games, does not stick around for too long. Yeah, and we'll see if they have the ability to do that, right? Zrok's obviously a newer player to this FNCS environment, right? This is his second time round, or he's made it to 1 FNCS finals, right? This is his second time trying to get into an FNCS final. Actually, no, just ignore me. He's not got much experience, but he's trying. Tenza, samo sem dvom, da si na 500 kalorijah. S kakršno koli prehrano. I mean, Anas is also sharing those same morals. That's so tough. So he actually he got Pink back up, but then Pink insta dies, I'm guessing out of the sky. Yeah. And immediately gets eliminated and... Ne, jaz sem si prav preštel, ne, to mi je pol čudno, da je bilo dejansko sam to, ker to je skoraj nemogoče. Ker tudi, če imaš zdravo prehrano, da imaš malo proteinov, pa riž recimo, si takoj na 600 kalorijah. Oh man, hashtag get Anas his duo in the chat. That's what we want to see. Yeah. Type 1 if Anas should be allowed to play. Fiber, Abby, fibers. Danes jih top 5 kvala, chat. Top 5. Ampak, lik za to jaz rad delam tako dieto, mislim dieto. Tako da pač ne jem vmes 16 ur, ker mi itak ni problem, ker itak cajterka ne jem. In pol, mi ni problem, pač dejansko lahko jem tudi hrano, ki mi je všeč. Veš, lahko, doskrat sem tako, da, okej, imam Jurija 600 kalorij, ne, če hočem zgubiti kilo na teden. Moram pojesti 600 kalorij ali pa manj. In če grem telovaditi, zgubim še 400 kalorij, 300 do 400. Imam še en ekstra obrok. In zvečer, ko vidim, da mi ostane, ne vem, ene 360 kalorij, lahko pojem, ne vem, čokolado ali pa kaj. Až tako, in to mi je ful dober.
Dejansko si lahko pač prvoščam stvari. Kje si Kauba? Jo. Živijo da Jerry? Jo, tudi ti pozdravim. Kje tak moš drugač najbolj gledat? Kaj najbolj rabiš gledat pri dieti? Pač, ti ne smeš imeti diete, ti moraš imeti nekaj, kar lahko cel življenje vzdržuješ. Pač, če imaš tako dieto, ki je full stigna pa to, pa ko šport skušal, pa greš itak doskrat greš nazaj, ne? Ti moraš nekaj najdat, ki lahko skos imaš. It's more than shambles. This is shingles. It's the only word I know that's close enough to that one. Kaj mislim, kako bo Dallas? Ne vem, jaz imam občutek, da Dallas ne bo šel naprej. Glede na to, kako Phoenix doma zmaguje velik, pa Dallas isto doma velik zmaguje, dvomam, da bojo... Vem, za enkrat niso še pokazali, da sploh lahko zmagajo pri njih. These guys are getting heated up. You know what I mean? It's hot. Pač že to, ko imam jaz za 1 kilo, je ekstremno. Jurija 600 kalorij na mojo višino je ekstremno, da sam zauživam Jurija 600 kalorij. To, če imaš ti dejansko Jurija, je to... Ne vem, kaj je pol to, če moja že ekstremno. Boljše, da počas zgubiš tenza. Realno je boljš. Boljše, da ješ zdaj, Jurija, 600 kalorij in to obdržuješ in to je to. Pa kar rabaš, pa ga breš nekaj teže, imaš pa pol 2 Jurija 200, nekaj da vzdržuješ, da si na tam, ka si. Če greš tu hitno, pa pospremeniš, to je šok za telo. Reform back to the old ways. Basically, you're saying that they should both... A zakaj misliš, da vedno pravijo? What I'm hearing is I want to see the... Te, ki so na neki najgašni ekstremni dieti skušali in pol se 90% folka nazaj zaradi. Zaradi tega, ker ne moš tizga vzdrževati in nisi navajen, da ješ kaj pač gre pol nazaj. Kaj, ne vzdi dobil kill? Ok, let's go, nice. Oj, to je dober. Pa so te še kar tle. Čak, s kom se fajta tle pink? Kar en tret. Ok, on ga mora ubiti tle, samo on ima splashe. Majster je NHP tale. Pink tole zmaga. Jep. 1 točka ekstra, pa 1 točka ekstra, sam. Itak ne bo preživel. O ne, Nebs je dead! Ne, k1nzell bo tudi dead. Prva slaba igra od njega danes. Ok, mogoče nota več top 5 zdaj, chat. Prva slaba igra od k1nzella pa Nebsa. Dobar, lej, 1 slaba igra ni nič, to ni nič. Mata pol še 2 igri. Oziroma še 3 igre, sorry. Especially the way they were playing at Misty. You know, it just seems like he had a lot more room to operate. Throwing it back there, mate. Yeah. Busy hand. Yeah. I do also question like the sort of psychological effect that has, right? Like if he doesn't think that he's that guy anymore, like going into fights, does that actually like affect him, you know, in terms of like the confidence? Kdo misliš, da bo v finalu? Po moje Phoenix pa Miami. Ej, premalo spremljam Miško, da bi lahko vedel, kjeri so full dobri pa to. Ampak jaz mislim, da Phoenix, čak, koga lahko Phoenix dobi v conference finalu sploh? Bracket, ajde da vidim. Se prav... Aha, Golden State, če dobijo. Ne, jaz bom tako rekel, Phoenix, vsaj že kukar zdaj prodala, so zgleda ne igra neki dobar, Chris Paul ne igra neki dobar, tako da ne vem. Jaz mislim, da ne bo Phoenix prišel v finale. Po moje ne, no. Mislim, fajn bi bilo, da če dala skola bi bilo to sika, ne? Kaj če tako gledaš, dejansko edini Dončić, ki je on kao big namer, ne?
Ima zdaj tega, kaj je Branson, ki dobro igra tudi, ampak ni pač, ni še na nivo tako kao, da bi bil klican superstar, no tem, kaj Dončić dejansko že je, ne. Tako da to je drugač full dobro. To je tako, to je dejansko spominja tako kot na LeBrona, ki je v Clevelandu igral na začetku. Ker ni imel nobenega tako zraven, pa je carryjo ekipo. Naprimer, da malo tako random kosilo, kako več koliko kalorij poješ. Ja, to je najtežji, to je meni tudi za vikenda najtežji, ne, ampak lahko vprašaš, koliko je, pač lahko približno vidiš, koliko imaš riža, ne. Recimo, če ti riž naredi pa nekaj, pa probaš pač malo skupja, ne, na blep, ampak najboljše, da se stekta. Ok, ten za. And you can see Queasy sort of getting the 9 Voiksy. realizing that maybe they can take that right side. It looks relatively Voiksy, ti si rad tako unik, a? as well. He might decide that it might just be the best time to go instantly when nobody's really paying attention. Pač, zdaj samo upamo, da unika samo top 5 čim slabše odigra. Zato da ne gre odvali orang stran od Kinzla. Čeprav dobro je, da so tema top 5 da dobro odigra, pa da drugi s tabo odigra, zato da so vsi full stran od top 5, ampak te dva sta dead. Te dva čakata in bo to umrla, sploh vse njima je. Bravo. Spy took storm damage. I think he had 32 HP overall. It might be incorrect, but if that is the case, if Kazvi just turned around, Dončić rabe enega dobrega centra za sebe, pa dobijo ring. Dobro, to ne vem. A bo sam to dosta ali ne. Odvisi se kakšnega centra, I guess. Trbovci se zmagali v fuzbalu, let's go, Halva. Čestitke. Yeah, and you can see they're trying to use the trees to do that, break some builds while they can. Tisti, ki ne veste, chat, K1nzell pa Nebs sta žal umrla tole igro, to je prva slaba igra z njene strani. Pred to igro sta bila na prvem mestu po tej igri, ne vem, a bo ta še ali ne, odvisi, kako drugi odigra. Thomas je dead, tako da on je drugi. Ali tretji. Kdo je na drugem mestu, chat? A, Flogi pa Clement, če one dva slabo odigrata, je pol dober, ampak ne bo videl. Ne ima sta Flogi pa Clement še živa. Ne, ali nista Flogi pa Clement off-spawn umrla proti Forziarju, chat, ste rekli. Al? Ne, proti Lečiju. A imam prav? A imam prav? Za dolga centra imate full dober, ja, to je itak. Dončić pa Jokić, God Balkan duo. Ne bilo bad. Se pravi, top 3 so že vsi mrtvi, okej. To je v bistvu dober za K1nzella pol, okej. Gleda to, da ni dobro odigral to igro. Da imata še 4 kila, ako pa veno. 714 damage above and it only keeps going higher. These guys are unleashed. Yeah, and we can see Kanako hit some shots. Tole Quizzy napred, ne, Quizzy že dead, se ne vem. Needs to make sure he pressures those guys on the front side. But actually are doing their job for them, establishing some ground so that they can base their way up, but they've got to be careful. At the moment, you can see having that same luxury that Thomas and Trippin seem to have last game, where there doesn't seem to be anyone playing. Ja, Quizzy pa Hensla še oba živa. Sta na 9. mestu. Eno mesto za Aqua pa Vena tam. Ampak to gre igrata low ground. Zanimivo. Sicer low ground ti je zelo dober, če hočeš biti velik killov. Če dobiš low ground, lahko dobiš velik killov, pa če zmagaš na konc, imaš 10 plus killov win. Now things slightly starting to change, lots of low ground action, and this is the Aquavino effect, the squishing the rest of the server down, not one single duel available. Gotta rise up above the builds and take a breath. Aquavino zna da tole zmagati, nobenih ne kontesta sploh. All around, walks finally down. Queasy all the way on low. He stays away from the pressure. Yeah, you can see making use of the natural environment in Camp Cuddle right now. And they're going to have to wait to see that zone transition and make sure they can claim low as quickly as possible. Idemo kam pula naslednja zon. Hellfire and Scramdo finally together deep into the game. And maybe this is their time to shine. They can clear out low. Juško, mi smo mogli v srednji laufat.
Une, ki so full dolge razdalje, ne vem kva je, unka 20 minut laufaš. Ko smo mogli po 20 minut imeti. Ta sem pozabil, na koliko je tista razdalja. 600 je lagano. Tak, Ken je dead. A Quizy tudi dead? Nisem videl zdajla. Ja, Quizy je dead. Ni tako dobra igra, pa to za nije pol. Niti top 10. Scram also just lost Hellfire. Not a single person is contesting. Scram solo proba klačat. A sad še jaka poveno sta taka živa. Ne, niso še četrtih so živi. Še vedno sta na 8. mestu one dva. Ampak zdaj le bojo orang točke prišle. Krogi pa z drugi. Kad sta drugi game slabo odigrala. Prvi game sta full dobro odigrala. On je zdaj solo tukaj, na 3. mestu so. Veno je dobil kill, z drugi je dead, ker je dober. Skram ga je ubil. Čakaj, Skram je na 1. mestu. What? Okej. Skram je zdaj prišel na 1. mesto. Berlinjo, poligon sva imela zabi v... 2 uri poligona sva imela v petek, tako da v sredo greva na cesto. Uf. Zanca, kar 6 splashov, god. Scram god klača tole, insane. Maj zgaj šel kar pickaxe-at, what? Ja, K1nzell ne bo več top 5, mislim da zdajle. K1nzell ne bo več v top 5. Z eno slabo igro, vidite chat? Tukaj, kaj sam 6 iger, ena slaba igra te košta. Ampak so še 3 igre, komi polovica bo, tako da to ni bad. Še vedno sta dobro odigrala 2 igri. Who's it going to be that comes out on top though? He just waits it out in the zone. The med miss is huge and Vino with so many splashes and flows. Yep, Vino Aqua 9 kill win. The final shot to win the game. We told you this. Okej, ajmo, dajte GG so chat. Upam da K1nzell naslednja boljša igra. Ajmo GG so chat. Aqua, Vino sta zmagala igro številka 3, še 3 igre imamo pred sabo. Berlinjo, spaljevanje mi gre full boljš, kot sem pričakoval. Ni mi nikoli crknil pri speljevanju. Pa edin, ki sem predstavljal to, sem dvakrat po sreči na gazdah sem hodil na bremzo, ker se mi noga zateknila. Tam sem zasral. Moram si nogo malo drugače postaviti. Preveč imam na desni strani, pa malo bolj nazaj moram dati. Ampak to se mi je sam zgodil dvakrat, ker sem bil živčen. Ker sem šel malo hitrejš, kot sem hotel. In ker sem bil živčen, sem vse zajebil. Po mojem sam za to. Ampak ja. To se mi je zgodilo, to se mi ne bi sve zgoditi, ampak ja, no. A bomo videli, kako bo v sredo. Ok, čakaj, jaz sem refreshal. Ok, Veno, Aqua sta zdaj na 1. mestu, chat. Hellfire, Scram na 2. mestu. Savid, Jabko na 3. Lowless, ST na 4. Ok, Nes pa K1nzell sta še vedno med top 5. Še vedno med top 5. Ampak bota rabla se prav, če dobita še enkrat v naslednjih igrah tok pik, sta definitivno kvala. Zato ker prvi teden je bilo 183 za kvala, 182, drugi teden je bilo samo 150 za kval. Če bo samo 150, rabta še enkrat takole odigrati te dve, še malo slabš lahko, ampak ja. Tako da imata še vse šanse. Abi, ja, mi je odgovoril. Zdaj vete, kdaj ne na cesto? Kako to misliš, zdaj vete, kdaj ne na cesto? Pa? Ampak ja, hotel naj je dati inštruktor po 1 uri poligona na cesto, ampak pač zdaj je po zakonu, da moraš 2 narediti. Ampak dalj časa, ko sem bil na... Dalj časa, ko sem vozil tam, slabše je bilo, ker sem sam kar nekaj pol že delal. Ja, da ne boš videl cesto, ko bomo mi dva. Ok, Abi. Se bom zapomnil. Kdo je to, da ga benam?
Če se poslušaval svima, ne znam zašto. Jaz tudi ne. Jaz ne vem zakaj. A ne, še 3 igre so chat, še 3 igre, niže konco. Je. Še 3 igre imamo. Še 3 igre. Ej, lahko noč Žiga odsvan. Žiga, ti toliko malo spat hodaš? Koliko si star, če smem vprašati? Zdaj, tako, če ne 4 dni zapored si napisal lahko noč ob takali uri. In ko mi gre vožna? Pa dosta v redu, no. Se mi zdi drugač. Ni, pač bil sem malo razočaran nad drugim delom poligona, nad sam sabo. Ampak se mi zdi, da tista napaka je bila bolj zato, ker je kratek poligon, pa sem prehiter šel za poligon. Mislim, da pač, zato ker je bilo sam, da smo vadili predstave, jaz sem pa vsem gas dodajal, ne. Tako da mislim, da na cesti bo glede tega dost boljš, no. Ker ne bom pač predstavil drugo, pa tako šel prvo ali pa kakorkoli, ne. 13, okej. Novembra 14, okej. Kaj pa, se gre dal svojega spava podeti? Pa mi rekel, a se kaj rekel, da je kaj narobe, če gre zdajle spat? Samo vprašal sem ga. Renault Megana vozva. Renault Megan. Dobro jutro za masu. Maybe, I don't think so. He just said something along the lines of, oh, well, it doesn't sound like something useful, he said. Ja, si lej, hejtaš ga. Ok, Marinka. Ne vem, če te bom unbanil, ker si annoying. Ej, zakaj tenza? A ja, Berlinijo ne znajo članega avto voziti, ker zdaj avtomatika vozi. Ja, zato jaz tudi nisem hotel iti na električnega iz prve. Sicer je električen tudi dosti dražji, ampak tudi to, ker vem, da se takoj odvadaš. Ti imaš jutro 14 na tudi 13, ok, ne, sej vem, da vas je veliko mladih. Sem videl od Gale Gaming House, sem videl. Gledaj, zamudil si to, da je K1nzell-a top 5 zaenkrat, 5 je. Oh, K1nzell boomer! KK Magical. Ne vem, skozi ta Albion igra. Skozi Albion igra. Koliko ima pik K1nzell? 92? Ja, 92. Na 5. mestu. Pozdravljen Brenik. Ne vem, kva bi ta Breanik, kva bi ta štrka pomenila? Audi na izpitu najjači. A tudi Audija imajo za izpit. Jo, vid, jo. Kaj pa to, ko danes operem avto, pa imam pol ure, zatem 1 centimeter na debelo cvetni prah. Sem se mislil best. Rip K1nzell. Rip. Ajde vsi galo chat za K1nzell-a. K1nzell zaenkrat po prvih 2 igrah je bil na 1. mestu. To je bila prva, tretja je bila prva njegova slaba igra, danes je zdaj na 5. mestu. Še 3 igre ima pred sabo. Vsi GL v chat. Vsi GL v chat za K1nzell-a. Pa gremo gledati igro številka 4. Okay, understandable. So, like Aqua and Vino, we fighting, but we also winning because we're watching some crazy games over and over again. Yeah, I mean, so far, is there anything left to expect? Predict this game. Just write it down. Member only chat. So this is what it is. Pa Partizan tudi skozi Albion igra. Either your Aqua and Vino or your Thomas or Trippin, and after you win, Ej, let's go YouTube račun. Hvala ti. Kar YouTube račun imaš še nek. Zdaj sem pogruntil. Let's see what happens because game 4 is about to start right now. Game number 4. 3 very, very fun games prior. Ajde, vidimo chat. Zdajle upam, da K1nzell ne umre zdajle hiter, da tole še dobro odigrata. In this one as well. Off spawn this time around. A bit different. Sam je najhujša stvar, da narediš izpit pa voziš avtomatika. Mislim, ka v unih urah se ne navadaš toliko, ne? Tito, hvala ti legenda za euro.
Tako, me lahko prisam baniš, ker sem ban že tako en let, ker je enkrat moj friend nekaj spamil, pa nekaj v chat pisal na mojemu fonu. Jaz sem na vsak gotovo streamu, pa zmer lajkam, please. A imaš isti ime, kot na donaciji? Sam bolj je problem, da... Lej, tako, če si na mojem Discordu, probi napisati DM Abi na Discord, K1nzell-a ima ime, ali sam Unlucky se ne vem. Pa ji pošalj tvoj link do tvojega YouTube kanala, da te lahko banamo. Ker sam ime je zelo težko najti, ker se tako bannaga. Deceptos pa leči dead? Čak, Thomas pa Tripper nista landala v groto! No way! Ja, sem pa vodite sa kontestata. He just starts rustling some paper by his mic, like, oh, my connection. Oh, and it's done. This is going to be so interesting. And this is also something I alluded to in game number 1, right? In the last qual, a lot of these people just want to make the finals, get maybe that top 5 when they're close, they have a chance for it. They will start to do different things. They'll start to do things to stick around rather than just maybe play for their egos. So far, top-of-the-HD Tripper, they've shown us the first instance of that by switching over to Koni. That's very, very rare. Yo, šmar, pozdravljeni, zelo hvala ljubi za šmara, očala pa prosim, no? Pozdravljeni nazaj med biste. Pozdravljen. Tripper ima lep flank. No matter what, the last 3 we go somewhere else. I think what we're really seeing here is teams realizing this is the chance to auto qualify for the final. I don't want to play semis. Thomas and Trippin going, we don't want semis, right? You guys can go do your little final thing. We don't want none of that. We want to go. Abi povej mi, če ti bo ta Tito pisal v DM na Discordu, pa ti dal link do njegovega kanala. Hold up. But they might not have that chance. Trippin, you got to wake up. Turn around. You got to wake up, Trippin. Turn around. I mean, he has the facilities for some long-range engagements as well. Čat, tle še en third party. Burst rifle, but you just sort of let him slip away. Oh, rip. The shots finally do come through, and some yep, Tripper je dead. Trippin down to very little HP. Wasn't the instant knock that they would have wanted, but this now makes the dynamic very, very fun because Janis dipa? Ne, Janis ne dipa. Heard the shield crack. And they want to get involved now, and so we have a 3-way battle here at Coney Crossroads. How? And it's all kicking off. For when? For why? All these 3 teams now starting to collide. See what one man can do all the way down below. Janice still. To je dobro za Janisa pa Vortexa, če zmaga ta tle, da preživita. Finally kind of joined the fray. All arrows now close to each other. This is literally just Operation Save Tripper. That's all it is for one of these teams. For the other 2, it's whoa, whoa, whoa. The fight was not supposed to happen like this. We're supposed to get a few tags and then go on about our day, but that is clearly just not the plan. Yeah, the ultimate. ScorpLZ sem se sal. Hvala, pozdravljen Scorp gang. Evo pa sem jih najdel. Sam še vedno jih ne bom dal nazaj. Haha. Ok, Varinko probi tam banan. Ne vem, le če si sluš. Ker zadnje čase je full toxic. Down to no builds either. This man was literally on the last sliver, so I guess the world rewarding him for being in the spot. Meanwhile, on Sleepy Sound, yeah, it might be a little bit of temperance from other teams, but for the ones that Hen and Queezer are finding, it seems like a desperation, making a move so early towards the spot. Team zaprav 200 euro. Hen has the type of breakdown, no edit available, not his build, but no edit needed if you have an SMG that just airs through builds. Hear those auto shots fly. What? Ken je skoro umrl. What's going on here? Doesn't matter. Head and Queezy make quick work of it. Ken is down. Queezy Ken, 2 killa, to je dobro za search. Sam rabta zdaj na farmatu se. Hashtag prva ban Marinko. Da to Berlinja govori, pa mora biti res slaba. Brio, skoro si igral v petek, ko sem videl, da si iskal duo. Needs to start having top game performances. Vojk si se, da idiot mu lahko kod, ko poveš, veš? Tako da... up against Jerdy again. This time slightly different in the To se fajta tle for ZR. Now we're like in the chapter 1 PG. Kjer peace control. That's spicy. That is nice and hot, just how I like it. 4ZR
with an excellent display of mechanical prowess there. S kar enim gležam powerelate, bož da bi šel v fitness. He's not Rip. wasting any time whatsoever showing us what we've been missing out. Zakaj ne hodiš v fitness dopoldne? A nisi ti zdaj prej dopoldne? Si nehal, a ne v šolo hoditi, tako se rekel. Mislim, na ta faks. Abi, kdo, koga? Aha. By the Wave Boys and just drop down in Coney. How did this happen? That is not a good look. They left their POI. Bom te unbaniti to, okej? Sam čak. Lose the mental battle against Aqua. Sam zdaj itak doš mogo pisati, tako da, to je došlo jedno. They go to Coney, to new grounds. They had an undercover agent in Flois helping them out. Not actually, but yeah, for the sake of the story. And then they go down. Think about it. It's like when, like, you know, you're like the greatest samurai ever, and like you retire. You're like, I've had enough dealing with this other clan. You know, it's done. And then assassins come in the night. Your entire dojo wrecked. You just tried to move on. You know. Yeah. What do? You come out of retirement, bro. Yeah. You go straight, you know, Ronin mode. This is gonna get crazy. I feel. Game 5-6. Aj, mislim, da bi mogel biti zdaj unbanan. Upam, da deluje. Upset. Straight back to the cavern. That's the thing though, right? That's why I was going next. Like, if you're them, you go right back to the cavern, right? You have to just get right back in there. You can't afford to, you know, allow Ja, Abi, nisem vedel, smislila Marinko tal... I don't even think, like, obviously, we're dramatizing it. It's fun to get there with the drama, the emotion. Of course. I think it's actually their best play. Because, like, what was their strat for the day, right? First 3 games, let's see how much pop-off we can do. Last 3, go for consistent. That's what it kind of seems like to me. Zdaj se zdi, da je ena naredila samorka iz naše šole. Slaba rok. Samor je vedno slaba stvar, ja. I think that matters a lot. Not having that one. A Tomas je umrl zdajle. Sejvid. Sejvid je top 5 danes. No. Vidim na tem mestu in zdaj je umrl. GG. Lih ko omenjam. To se mi zdi, dosti presenetljivo, drugače. A če resetam komp, bom rabil nov Windows licenco. Se zdaj ga sploh nimam. Kako to misliš, če boš resetal? A če boš Windows resetal? Ja, licenco rabiš, se imaš lahko islo, mislim, zdaj če nimaš, boš bomo na isti način nekak dobiti, a ne? Nice, Tenza, kakšne je rašide? Upili prodinski čokoladi. Ja. Zveni dobro, ampak sen. Fuck kom. Kaj, sam restartu boš računalnik. This is just a fight we watched right on screen. Go going down. And you can see the distress on Savid's face. Emotions running high. You gotta remember, like, Meni to za aktivirati Windows kaže že pol leta. Ja, kup ne, a pa zrihti. Hvala za donacija, my Some of these guys. Marinko prav, yo! Pozdravim Marinko, hvala ti za €1. Hvala. If you're one of the teams who needs to get top 5, or otherwise you don't even make semi-finals, if you're not making semis, why am I playing with you for the rest of this season? Abi, ja. You know, straight up. So for some of these teams, if they don't get top 5 today, this will probably be the last time they play duos with each other. Če resejaš komp, če misliš tako, da resetaš komp nasplošno, ti vse zbiče, pa to je to v bistvu na nov Windows, mislim. Vse je fresh, mislim, da moraš tudi Windows za licenco dati, no, nisem pa zihar. To nisem čez zihar, a rabaš licenco ali ne. Jo rekaj, da bo kill? K1nzell pa ne sta še živa, na chat. And that makes you kind of hate your duo even more. It makes you hate the situation. But that just happened to us in, you know, in round 4. And we Veš, Marinko, da se splača banat. Sej to, Berlija. Oh man, it's tough on all sides. No freedom for Savid. None whatsoever. Astro and Michael. The pace of this one slowed down a bit. You can see default doesn't want any part to get out. Ok, ja, moraš še enkrat aktivirati Windows pol. Mislim, če že zdaj nima pol, ja, itak rabaš, to je itak logično. To že zdaj rabaš. Will be gifted a pad, sorry. And so that's huge for the Brits in this game.
Ta liga je še najmanj zanimiv, oziroma ta game, ki se off-spawn fighta in pa gre naprej. Tako je za me, pa zakaj delaš fake account? Zbivam pa še vse več. Hvala ti. Roleplays, najbolj te sprašuješ, če ima kdo free licenco za Windows, verjetno jo oni uporabljajo, ne? Google pa poglej, sam ne si virusa naložiti. Ambe me rekel, da se bo bil, ki ni več mod pri tebi, to je njegov live. Zakaj bi temu verjel v Berlin, ja? Lahko ga Ambe, sam ne bo moderator, a je to v redu? Full dead side of the zone. That's what the vehicles can do for you. Get you into whatever position you want a lot of the times. I wonder if they stop by Greasy on the way to try reveal the next one. When you land, samo oni gre na žuce. from Command Cavern. Deal! If you get the spawns right, there's a couple Ja, Berlin, okej, tako. Je, deal vala, sam če se teb da ga najdet gor, ki je bil Ben, pa ga Ben našel. Na tebi je zdaj to. Če ga hočeš videti Benanga, ga pač ne boš najdel. Economics on point. But I feel like with the speed that they left, might not be a possibility with the pressure they usually have to deal with. Tako je Vojk se rekel, narediš podjetje, imaš računalniško podjetje in to je to. Imaš free Windows, easy. Ker to hiter ga je najdel, dej na seriji. A ja, itak je bil, member oni chat, tako rodno prej. We sort of got shambles and scattered away from each other. When are one of these other teams gonna really sort of have like a Malibuka mustache type game? I mean, one almost did, and then Tripper just said, nah. True. Nah, they qualled. You gotta find a different way, man. I'm sorry. True. Floki Clement. And I feel like with Floki Clement too, just stopped all their momentum. Čaj, kje so zdaj? Zdaj moram spet malo spremljati, da vidimo za K1nzell-a pa te. Janis pa Vortex sta v zelo slabi situaciji glede zona, pa bilo v srd sta, kljub temu, da so se tam fajtali. Zdaj je dobil Janis nekaj tegov, a zdaj se srd začne, še vedno sta 60 bilov, Janis je dead, jep. Vortex je tu dead, GG. GG. Ja, zdaj to je dober za K1nzell-a, ampak vsem. Jureki, pa Edorp sta dead! Mislim, da jih je ubil. Switch a POV again. This man is still down so bad. Imagine doing a duel's worth of damage with your teammate. Still being 180. Pa še vedno bilo v Surge-a. Mirza edini še bilo v Surge. Nekaj zdaj ne more pisati, res je, ker ni member. Whole lot of trouble. But this is why we talk about the best teams in the game being adaptable, right? These guys, they had their surge nice and easy the past couple games, right? Off-spawn battles, free. The one game where they don't have that, all of a sudden... Se ne bo še eno umrl, dvomam, da bo. Ja, majster ima še toliko Biggz, kaj je to? Those are the things that you expect the top teams, the elite of the elite, to be able to mitigate. Merza and Liza not being able to do that this time. Ja, onale dva gor bo ta pošala, ali ne? Kviz je dobil nog na Forziarju, kar pomeni, da Hmal ne bo več Surge-a, če ga je finišal. Ok, nevermind, Mirza je dead. Ampak kje je grip uredba, Mobi pa je les, to da bo ta oba dead. Dejansko bo rezal to. Zdaj PaySafe-om za 11 lahko postaneš member za 5 mesecev. A ja, mislim, zato ker daš 11 evrov, je pač imaš PaySafe za 10, ja. Kje si glitchi, jojo? Headshot snipe! To je full, pač to, full folk pričakuje, da nekdo nosi snipe, a ne? Ker se kaj drugega splača nosati in vsi full over pikajo. In snipe je lahko v tej primeru dobra. Ajde, bo še 110 lajkov, pa giveawayemo pickaxe, ajde. Manchester City je orga, ne, Berlin je zdaj. Zato ima on to polo imeno. Aqua Vino sta na prvem mestu.
with their mindsets. Are they though? You just straight up lied there. I needed the You just segue. I lied. just needed a Yeah, well, segue. anyway, about that. And that's in pink. They're a team. Nice. Water, it's wet. Pa, komentator je rekel, voda je mokra. It's Fortnite. Okay. To pa ne bi vedel. You're going with that The one. expert analysis that you tune in for. Oh. Are you just look through the cone boy, or are you I sit in my floor and look through the cone? Te za sena boja zmagala, vem se, so what do you mean? I'm a look through the cone boy, but I recently just changed to edit. Te dva sta edina, ki sta danes vsako igra bila top 10. Med top 10. Well, yeah, but like I like to like always lift it up, you know? Like it's just like a habit, you know? I just lift it up. Čak, kdo pa je na ene isto tam? Yeah, change some Berlinja. Yeah, well, Kdo pa je za Man City? Na NA. we'll see how that habit turned out for them. Huh? Yeah, true. I don't even have my cone bound. I feel like it'd be unfair for every other player. Well, you know what I mean? You're sounding like some chapter 1 season. Well, I didn't hear I'm before saying, that like, if you, either. You know, like when tech advances Congrats, so, best so player. much, Yeah. like, into the future. S kom on igra? Sometimes we're prehistoric with it, you know? Okay. And the people don't remember how to deal with the OG tech. Oh, wow. So my cones are actually my ramps. Maybe I you're just edit onto them. something. I pre-edit my cones into ramps. Yeah, well. K1nzell pa Nev sta zdaj na 4. mestu, pred to igro sta bila na 5. Tako da sta prišla v spredi, tako da očitno on, ki je bil pred njima, je že umrl. Pa ni dobil nič pik. Ka end placement je bil. Oziroma sta izenačena pol verjetan. Quite a bit, so these guys are feeling it. Again, another team that just hasn't been in round 4s, but Ne, a sta bila v Surge? Prosim, update se, da nista bila. Dejansko sta bila. Ajde, imata to. O, zdaj sta 40 bab, okej. Zdaj za vsaj je bab, ampak 40 bab ni dost. O, to bo slaba. O, sta noter. Sta noter. Rab da še tege dobit. Hen je umrl. Someone rolls in. So tough. Look at the right side though right now. Queasy head and Hen's finally fully down. Leče je dead. Queasy having a double back inside the zone. They're good on Surge. Queasy solo. Dubu 2 kila. 5 kilo ima že Queasy. Hen pa enga. 80 points right now. I was gonna mention this with just Nevs and K1nzell-a. Sam bo itak dead. To ne more preživeti, ni šans. Ker ga bo itak vsi fokusal. Coming top 15. When they miss a game, when they don't have an end game, it is so disheartening to see them just fall down in the ranks, just be overtaken in first place, second place, third place. K1nzell had a nice sizable lead. Queasy itak above Surge, ko ima to killov. Samo upam, da K1nzell pa Nevs, da sta above. Upam. And then just takes over. That might happen to Queasy and Hen for the moment as well, but Queasy still looking like he has a spring in his step, still looking alive. Amo K1nzell pa Nevs, tole rabta dobro igrati, zdaj le nujno. To be in this position, two different solo situations right now, both in very different positions with very. Mislim, da je en tim bil banan. A res Fejzene, kje si to videl? Ne me roli čete kliče zdaj, ja. Z Ryzom igra, okej. Huge days. Hellfire's had to clutch one time or another. Can he kick it back to the first game where he was able to make it deep? Has plenty of materials. Has some shields. Hellfire mora čim prej umreti, Scrum je že dead. On rab čim prej umreti. Ker sta, one dva sta na prvem mestu. Se pravi, pred K1nzellom. Pa Veno pa Ak pa isto. Sta zdaj po mojem na drugem gleda to, da sta one dva na prvem. Mislim, da sta Veno pa Ak zdaj prišla na prvo mesto nazaj. Eci na drugem mestu. Dobo kill. Clement je dead, to je dober. Pač vse, kar tako govorima, je dober, da boje za K1nzell-a. Uf! Še 3 pike je tle dobo zdaj. En je mrtev. K1nzell, Nevs, chillata na 3. mestu, tam le sred zona. Queasy tukaj le solo. Ej, zakaj imam več čude grave, je za floor pa K1nzell na medium?
Ne, to mene spočetka ne vem. Ti bi všeč v Next pa emote, 300 me je prišel. Kotnik, naj, emote mi je ful všeč, saj ker nima muske model. Ama hvala ti, drugač, sem se zahvalil tega na streamu. Okej, pej se ne. Kviz je dead. Veno, Aqua rabta sta bo odigrat, Hellfire isto. Hellfire je dubo kill. Delays it, the knock and Elam comes in instantaneously almost. Is that another body he found? No, just debris in the ground, it's all good. Hellfire still moves. Že dolgo nisem videl endgame rifta model, dejansko je tam zone. Mat usage overall, still there's a cost to every single move, every single Nev, Skinza še oba živa, zdaj sta na 4. mestu. Sta zgodila 3. mesto. Še vedno za 1 mesto šla še naprej, v primerjavi kako je bilo po 3. igri. Vsi riftajo. Če mislim, da bo kdaj late game nazaj. Upam, ne vem zakaj sploh ni late game, to mi ful ni jasen. Ker to je bilo nekaj najbolj zabavnega. Can they get another victory out? Is height going to be the play for them? Vino still has a pad, and so that can be put to use. K1nzell-a tam le čisto spodi. Hellfire še vedno živ, zdaj spet na 1. mestu. Vino and Aqua as well in that category. K1nzell and Nevs trying to do another low ground master. Nevs je bil zdaj le hit and hard. Almost running into a brick wall. Hellfire though. Hellfire zna umret le. Still kicking it in the back of the never mind. Still scrapping it out. Wherever he can, any space that's given to him, he takes it. The mats are starting to run low, but usually he can hit some shots. K1nzell ne sprota dobiti kill. Zdaj ima narata. Naratuje. Brez mecov. Merin rifle na hajtu. Aqua contesta hajt. Hoče vin. Rifle pa megate naprej na hajt, what? An entire skyrise chopped down though by Rifle. He does not want to give this up. He's fighting for it. Once again though, chooses to heal instead, and it's a Tukaj visok stavlja pa je kar contesti jih. Lep hiter pad Veno tam. To mu dam. Aqua je umrl, Veno je hiter reactu. Rifle je double kill na Aqui. Ima nazaj hajt. Hellfire še vedno živ in double kill. Ne moram verjeti. Kaj Kida pa nesta umrla, nisem videl. GG. In kaj ima to veze, če noben ne bi arene igral, če bila late game arena? Jaz ne vidim tle nobenega problema. Ne pa arena boljšo naredijo. Nisem videl, kjera sta bila pol chat? Če sta umrla, K1nzell pa ne vz... And Aqua just down to Vino though, and he's down to nothing in regards to materials. Rocks on low ground, still's got a couple mats, but down to nothing when it comes to the HP. And Hellfire je končno umrl. The unmovable object finally being. Ne vem, če bo ta sploh še top 5 zdajle. Kotnik, on je full dober skin drugač, ja. Kaj ima uno bolezen, misliš, a ne Kotnik? Abi, what's that skin condition where mostly, I think mostly black people have it, where they lose pigment on certain parts of the skin? Vitiligo, to ja. Kotnik, ne se brano, mi je zelo nice skin. Ful mi je všečen skin. Ajde vidimo, kdo bo zmagal tole. Ok, 1v2. Merjem pa Rifla bo ta... Ja, lej to, kjer kačat, bila sta top 14, ko sta imela hajt. In zdaj sta že na 6. mestu. Tole je bil huge clutch za njiju. Tole ima ta zdaj še, koliko pik dobita, koliko je zmaga, chat? Ja, in sta zmagala. GG's. GG's. Ajmo vsi GG's v chat. Vsi GG v chat. Ajde, da vidimo lestvico.
106 pik je zaenkrat, se pravi, Hellfire Scrum še vedno na prvem mestu, Blasta 9, 4 kili, Veno, Aqua 6 z 1 kilom, na drugem mestu Krogi z Rogi sta na tretjem mestu, Lowless SC sta na četrtem mestu, prva igra, kjer nista bila top 10. Rifla, Merin sta dejansko poklačala, da sta prišla naprej za 14 mest, dobro, ne 14 mest, za 10-11 mest. Nebs, K1nzell sta padla iz top 5 zdaj na 6. mesto, sicer sta izenačila z Rifla po Merinom. Vsi imajo en win, ampak tiebreaker je pol glede na to, koliko ima kdo ima večje povprečje killov. Tako da, to ni bila toliko slaba igra za K1nzell, pa ne so kakor prej, ampak ni dosti dobro, da bo ta lahko naprej prišla. Tako da rabta odigrati res eno tako dobro igro, kakor je bila tale prva, ampak vsaj takalo, da pride ta mačko v spredi. Imamo pa še dve igri, še dve igri imamo. Kaj je late game? Late game arena je tiska, igraš dejansko samo na koncu, se še krog zapira, ki je 50 folka pa to. Zakaj Mariko nima moda? Ja, ne vem, ker je bil banan, pa je bil zdaj banan. Lega je Koci prišel nazaj trolat za Fortnite, no? Noob. Kaj če Mongra igra? Mongra sploh ne igral FNCS-a letos, mislim, ta chapter. Mislim, ta season. A ni bundle kotnik? Ja, rip. Pa ne bom dobil skina. Če si videl Ali skin, videl sem, da bo Ali... Ne moram verjeti, da bo Ali dubil prej skin, kakor typical gamer ali pa Cypher PK. Ni mi jasen. Največji clickbaiter. Ne moram verjeti, ne moram verjeti. Bravo, Rok, to je bilo v replayu, veš. Kva je prstar? Kva? Kva še prstar? Kva? Ima Warzone stream? Ma ne splača se za te 4 minute. Ej, Fox, aj še 80 lajkov, pa podarimo kodo za Catwoman pickaxe. Enmo v chatu. Ja, on je OG. Ja, pa se nima... Breniljo sam, on je, kakor jaz vem, typical gamer pa Cypher sta skozi delala Fortnite content. On pa je ni skozi, pa ni tok. Če tako gledaš. Pa sej Cypher je tudi OG, pa typical gamer isto. Prestar. Pa, kdo je prestar? Ja, Ali je v Fortnite šel pol, veš kaj je prišel. Ja, vsi te bi rabo dobiti. True. Jaz vidim, da tudi jaz bi rabo dobiti. A, veš? Tako je hvala. Top 5 gre naprej direkt v veliki finale, tam kjer je že Tyson. Zato upamo, da bo K1nzell, danes bo top 5 gre direkt v veliki finale, kar pomeni, da pol finala ne bomo gledali. Ok? Se bom petek prevzel, a pa kakšno gozduko streamo. Bomo gledali pol pač sobota nedela finale. Če bo late game prišel nazaj, pojma nimam. Končno so dali nov backbling za SSS, ki je bil skozi na RojXs za navijati. To je tudi res, ja, sam čakaj, kje pa imam to? Kje pa je backbling, da ga pa dobim, chat? A tale? A je tole backbling? Ja, tale je dosti nice. 20. maj. Aha, to je za finale pol. Če kva? Čaj, ne, naslednji teden je sam pol finale, chat. Finale je šele čez 2 tedna, 28. maj. Okej. Daj za svoj skin, daj so največji igralec na svetu, pa nima skina. Ima pa nekaj čika skin, ko sam Gigaford. Mislim, ona je content creator, bolj se splača, da ima content creator svoj skin. Pač ti moraš vedeti tako, lej bom rekel, Tyson ne bo imel svojega skina nikoli, po moje. Zakaj? Zaradi tega, ker ni content creator.
Buge je dobil svoj skin, ker je zmagal kot prvo World Cup, kot drugo je še vedno eden izmed najboljših playerjev, kot tretje content creator je. Kje si ti, Janix? Kdaj je Dreamhack? Ne vem, zdaj bo je Dreamhack LAN. LAN event, sam ne vem, ali se boš to lahko qualifyju, ali bo to kaj drugač zdaj. Ko šlo zdaj zgamajo rojsten dan? Nice, nice. Pač ko res vem, je sam invitational na LAN, a ni? Ne vem, če boš lahko šel qualifyat. Ja, daj da pogledam, imamo še minutko da pogledam. Ej, Tito, daj nekaj napiš, ne vem, a si tle ali ne, da vidim, če si unbanan. Če ne pa napiš ABDM, če nisi banan. Da boš ti dobil svoj skin, Nikol. Vulgar na LAN, okej. Okej. Sam ne vem, če tle kaj piše pol. Mislim, da je sam invitational tist. Mislim, da ne može drugačiti. Vse ne vem, kdaj je, pozabil sem. Ja, vidiš, moraš imeti ta. Bivajo vsi LAN ticket rabaš, da se lahko joinaš. Sam ne vem, kva je to. Brinja, danes se definitivno gleda Dallas, ja? 250 € je za 3 dni. Čak, ti greš lahko tja igrat, če si kupaš ta ticket, ali kaj? A ja, bring your own computer je BYOC, a ja. Ja, kar neki, najbolj da je tako narejen. Berlinja, po mojem bom gor gledal, ko bo tako pozno že. Po mojem ne bom na kampu. Aja, ajde chat! Igra številka 5, K1nzell je na 6. mestu izenačen. S tistimi, ki so na 5. mestu, ajde vsi gala chat. Gala, oziroma nesrečno, dajte, gala dvakrat ni dalval. Tako da vsi nesrečno za K1nzell-a. To bo je dalval. Vsi nesrečno za K1nzell-a. Pa damo member roll chat, by the way, pri 1000 lajkih. Giveawayamo K1 Pickaxe kodo, ki je dal Gami, da jo podarimo. Tako da, če pridemo zdaj do konca te igre, podarimo, če ne pa pol po zadnji igri. Boste mogli v chat nekaj napisati, hvala. Ajde, evo, Tomas je že dead spet. Janis pa Vortex dubla free early kill, oziroma ne najdejo Tomasa. Of repositioning for Janice gives Tripper in the time, but unfortunately, no. They'll be able to shield up in just a second as well. Tripper in 60 damage, nothing to scoff at all. We'll take one of those full shields down to little bits of slivers. Heavy Sniper rocking in as well. So get the card, get out might be the name of the game, but he's gonna have to be in a very vulnerable position to be able to. Čak, Berč, dejansko bo Wolf plačal, da všel tja, ali kva? While he gets matched, though, the enemies will get double the amount. He's just out of there. He wants nothing to do with this fight. Even playing this as a solo might be feasible, but... Če rekla. Aja, poj pa že bolj nazaj rekla, nisem videl. Build these walls. You might not have Eddie to actually use when the fight actually breaks down. Will Janice go for the chase is the question, too. He's running. He's sprinting, too. And like breadcrumbs, all these finishing builds will show him exactly where Tripper is. Yeah, he's literally leading the perfect pathway to his location. And Janice... To se zdaj zgamaje finale, to bo zelo malo poga gledal, 100%, za klan že. Zakaj? In kaj ne bi bilo takrat? Ko je naš po K1nzell-čku 6. je izenačen na 5. mestu, Zunmu, ki je na 5. mestu. Pa čisto pik. Kaj si dan takrat finale Lige prvakov? Ma najbolj, da finale Lige prvakov gledaš. Itak je 2 dni zapored. FNCS finale. 28. je kva, sobota, ja. Sobota pa ne delajo, tako da. Let's check out some of the other fights happening around the map. A few comments on these. Leshy Swoyum. Flip a coin. Who's going to win?
You flip it faster. It's Lechi. Hey. I love how you just hit the emote at the end. Oh, good. Juško, a to si rabu porabiti vse svoje možganske celice, da si ugotovil, da več folka gleda fuzbal kot Fortnite. We do have coins in there. Ne moram verjeti. What's on your coin? We have... Anže, mislim, jaz rač gledam Fortnite fuzbal, zato ker me fuzbal ne zanima. Head Yeah. is on basically And what's on the other side? the other side, like they vary it. You know? Yeah. So it just depends on like the Pa course. če te zanima fuzbal, da ga boš gledal, ne? I don't, you know, me Yes, man. personally, I'm like a contactless guy. You know, I don't really carry cash anymore. Oh, yeah. When I do have cash, it's not coins, it's notes. You know, it's big notes only. Your money don't jiggle, it folds. Well, some would say that. Yeah. If I stand on my money, I get even. 12. Majster je TikTok pesem povedal. Nice. I just wanted to mention that ours has polar bears on it. Really? Yeah, we have a polar bear and the queen's head as well. Wow. Like Mislim, ja, Berlinijo, sploh zdaj. Pa Chapter 3, sezona 2 bo najmanj gledana sezona. Hvala za donacijo. Hvala ti, pravi legenda za 1 euro, hvala ti, hvala. Neče, da ne gledaš finalnega prvaka, hvala Madrid, by the way. Sploh ne vem, kdo je v finalu, pa kdo je dober, pa tako da, neče znam povedati. Hvala za 1 euro. Anytime you say no disrespect, right? This man's one of the most disrespectful comments. Go ahead. Like, no disrespect, right? But Yeah. you don't typically see like the god teams landing at like. Hey, did you see the contract that's living in Slovenia is finally going up to 50? Abia, I saw. Well, you got the new. Aquavino sta dubla Volt, zdaj sta na drugem mestu. Oni dva zihar danes sklada direktno velike finale, ker sta tudi Thomas pa Triban sta jih nekala kontesta, zato da ne bi osva umrla, pa sta dvakrat že umrla, spawn. Nice! Karma za Thomasa! Imagine, da Thomas te hvala v veliki finale, čat. To pa je karma. Dropa Tysona, zadnjo uro. Pred NCS-om in Tyson hvala iz prve. Thomas stragla. Right now. It's tough. Look at the damage he did to Kiro, though. This man has some fight left in him, even as a solo so far. Game 5, want to get as many points on the board, even if it is by yourself. 4ZR sneaking through the build, sneaking through the buildings, should I say. And this man is gone. Zakaj zgleda, kada je 4ZR v drevesu? Aja, se je verjetan. Just got a new toy. Because like we like shout out like the chat on Twitch and stuff all the time now, but we never show najdel so ga. Legends landing. So if you're 4ZR je dead, GG. Be sure to do your favorite emote right now. Imel si včeraj kaj zamudo. En je uporabil And if you don't want him to survive, Junk Rift. second most Rift Junk Rift? Se ne. Yeah. Nice. Okay. Second most favorite emotes. They won. They won. They were on it faster. Lots of different ways to watch. It's crazy. You know, one other way you can watch? Oh, and I mean, Se vidi na 7. mestu, čat. Se vidi, da sta vodi igrati za K1nzell-a. Ampak se vidi prvoščam, čak hvala direkt naprej. Se vidi prvoščam. Kdo so te krogi pa zdrogi? A so to kakšni kao znani? Se ne vem. Sure. Yeah. Jarko, rip. Zamudil si najboljši del. Of course not, never. Yeah. Bilja rekel, da rabi enega dobrega dizajnerja. DM-ite ga na Discordu. Dizajnerja za kva, Berlinijo? Za NFT ali kva spet? I'm a big fan of RojXs. Da bo spet propadel. Tako kot vsi ostali. NFT nikoli ne bo dober. NFT definitivno ni prihodnost. Koliko K1nzell 6 je, izenačen iz Unmuke na 5. mestu. Pa čisto pik imajo, no. Yeah, I got in an arena game as RojXs, and I had a bad drop because I'm bad at Fortnite. Škoda, Berlina. He had a good drop, so he landed on the blimp on one of the cannons, and he used the cannon and eliminated me quite quickly. Yeah. And there's a clip of it that happens to be on his Twitter, so maybe... Juško, ti si god dizajner, si ne? His Twitter and find that clip and DM it to me to antagonize him if you want. Okay. I respect it. That's a definite play. Some lore there for you. Yeah. Official lore. Hide into the storyline. Hide into the storyline. Oh man. To se te med sabo fajtajo, ko oboje kaže zdaj, ali kaj? What a drop down, what a fight on both sides. Many different layers, many different teams. I think it's just 2 teams, but it still counts as many different ones. It feels like many different teams right now. Right?
Najboljš da unih solo zdaj 1v2 ubije. Heroes is trying, does definitely not want to watch another game. This man angelically floated into that box. You see that? That was elegant. Yeah. Se slišimo za 10 let. Nič boljš ne bo. NFT nikoli ne bojo uspel. Berlinja. NFT ne bojo. To dam pa svojo roko staviti. Ker je več, 99% NFT-ov je scam. Kot prvo. Kot drugo, ne vidim fore, kako bi to lahko karkoli bilo. Uspejo samo tisti, ki imajo neke slavne osebe za tem, pa še te doskrat propadajo. NFT pa definitivno nikoli ne bo. Nikoli. Ni šans. Ja, ono je bil res god, viš, ko se čistinjam. On thumbnail. Cel kačanča že cel teden streama, bi te brata to. Za 4 jurjev bi tudi jaz cel teden streamal, ja? Za 4 jurje. Pa itak spiš vmes. Mislim, ja, Tenza, vse to je fora. Če si slaven, pa imaš nek NFT, bo pač taka cena, ja. Keep them friend game or just use them probably in just a moment when Vino is, you know, obviously getting shot at. Kripto tehnologija. NFT ne bo. NFT ne bo nikoli. Že kripto sem tako skeptičen. Ne vem. Zato, ker se mi ne zdi logično, da bi lahko uspel. Zaradi tega, ker, kot sem rekel, Bitcoini pa to je... Nasplošno je, ne vem, no, lej. To je samo pač moje mnenje. Ne moram se, pač težko mi je nekaj vložiti, v kar ne verjamem. Pač fora je, da kripto tako deluje, da tako, če da hitro razložim, kako kripto deluje. Se pravi, ti, ki kupaš kripto, moraš upati, da je en večji bedak kot ti, da bo za več denarja kupil kripto, da ti lahko svojega prodaš. Tako, če tako gledaš. To me, it's like, if you're not going to go somewhere that's completely uncontested, why contest for Coney Crossroads? It's the same situation level. It's dropping onto a weapon. Pač streama sam spi zraven. Ja, 7TRX. Vem, da spi zraven na streamu, vem. It's not like I'm trying to, you know, scrutinize decisions. I'm just confused, because if you're going to contest 50-50, you may as well do it at the best spot. Pač sem razmišljal, da bi en tak event naredil. Enkrat sem ga imel sam do zdaj, ampak pol polet med počitancem. Pa da naredimo, ne vem, 20 € dodatno ura ali pa 30, se ne vem. Ampak ja, to, ko vidim pa koliko streamajo, ampak ja, dobro. K1nzell je 6. Top 5 gre pa naprej. They also have like the Danish whisperer as well. Maybe he's the one providing the drop mats. He's giving them a bogus one. Daj 20, da se malo namučaš. Lahko bi, ja, Tenza, lahko bi. Da ne bo tako kot takrat pol, ko je bilo lih 24 ur. Sam pa bi jaz tako, ne, ko zraven telovadam, bi jaz pol tako naredil tudi IRL stream naredim, ko grem telovaditi na štange v to. Te moram pravi, so vsi NFT traderi. Mislim, se ne vem, hodil sem reči, da je logično, samo I guess, da mogoče ni. Sam šfora je, da te projima itak tudi toliko dostopa do teh dobijo. Ne vem, se mi zdi, da ful lažje dobijo kakšne NFT-je, ne, ko so vredni. Oziroma, da dobijo whiteliste. A grem, kripto sem tako, v kripto ne verjamem, ampak verjamem v to, da pač se lahko splača, da vložiš v to, ne. Ampak ne verjamem pa, da bo, ampak mislim, da bo enkrat šlo, ne. Ne vem, to je moje mnenje, ampak za NFT pa se mi zdi, da ni nič drugega kot gamble. Ne, Tenza, to vem, ja, to vem. Pa se zdaj imam veliko iger, ki jih igram, tako da mi ne bi bilo bad. Veš, prej, ko sem sam porad igral, bi bilo to res ful težko narediti. With this FNCS, with this format, it is that much more tougher for teams to make the finals. Yeah, and even for some of those teams
It's been scarily quiet. This has Chat, been very zdaj loud. nisem več spremljal za K1nzell-a, mislim, da je še živa, ne? Če ne bi že vsi pisali. This is an example of a team that Kaj vam vidiš, kaj? Aja, to govoriš za Tenza. A team who, at some stages, they look like they're on the trajectory to being one of the best teams in all of competitive Fortnite. A je možno, da drugač zdajle, ki je vas kripto full padel? Verjetno, to tega sprašujem. A je možno, da ne bo šlo več nazaj gor, ali ne? A je možno, da pač... Vem, da se je to že enkrat ali dvakrat zgodilo, ne? Da je bilo nekaj tasga. Ampak je možno, da je to zdaj zadnjič, pa da ne gre več gor. Verjetno, bolj ne, verjetno, ja. Izgami. Aja, še mal, ja. 21 lajkov, če tajde do konca igre, prijemo do 1000 lajkov, pa giftam K1 Pickaxe, okej? Idak bo šel križo nazaj, ni šans, da je konc. Mislim, fora je, da ga bo dosti folka kupil zato, ker vidijo, da je na nizki ceni, a ne? I guess, da zaradi tega. Sam... Ne, tako, pač za tem, kar sem prej povedal, stojim, a ne, za tem statementom. Ne moraš imeti vedno enega bolj neumnega, ki bo kupil od nekoga, ki je pač zacnej dubo, a ne? Pričakuje se veliko večja rast, kot smo imeli do zdaj. Ne, mislim se, lahko da je bo sam, ne vem, lej. Pač fora je, da... Zakaj se pričakuje, da je večja rast, bi jaz rekel, da bo sam zaradi tega, ker se je to dvakrat je že tako se zgodilo, ne, da je to šel dol, kripto, in je dvakrat šel pol full gora, ne. In fora je, da folk bo to zdaj spet mislil, da bo tako, in bojo vsi vložili noter spet, ko bo na nizki, pač, ko bo full nižji za vložiti noter, ne. In bo posledično pač pol full zrastal. Se nekako je tako logično, sam, ne vem. Samo odvisno je, koliko je folk pripravljen dati, ne vem. Ja, Juško, no! Ko že živijo naprej, jaz im gledat Boston, pa se ga jutar. Kaj ti bo itak prvi polčas za gledat, no? Imagine, Juško, wow. Uživaj, Juško. And this is a bold one. I'm leaking the Sanctuary script. Oh, wow. Command Cavern? Aqua se tam ne fajta. Upam, da to pomeni, da Aqua pa Vena umreta zdajle. Upam, da umreta. Ko je še igra? Ta pa še ena. Ta pa še ena igre. Kolo to mogla pedat, ali? Dead sta. Watching one of the god teams not be able to make it all the way in might not be so much, and immediately Aqua, no hesitation. Če jih pa to ne ubijajo v zraku, pa tudi ne vem, ej. Sam dvakrat so ga zadel. What? Okay. Nice. This is good though. He's good. Vito just needs to exit on this left wall and drop down. No point. Why even cover? Just drop and revive. Yeah, he can get him. No way da lahko to reviva. People know that. That's the question. What was No, but it's so much tougher. There's so many more builds down below. Nice. Very cool. Oh my god, they've hunted down the actual built wall. That's tough. Ja, okej, Levico ga jih začel. Že pušata, dva pušata. Ok, Juško. Pa Minti, super sem, kako si ti? Sam tukaj je bilo včer Creator Clash najbolj dan stvar do zdaj, v 2022. Pa je ta Creator Clash, Tenza. Kje si Fember, jojo? Živ, Gami. Sam že 3 lajke, chat. Po tejle igri boste mogli nekaj v chat napisati in boste imeli šanso, da ste želevani, da dobite kodo, ki je dal Gami za K1 Pickaxe, okej? Hemba kvizi sta below surge. Čaj, rad bi videl K1nzell pa Navijamo. K1nzell pa Navijamo se rabta dobro odigrati. Skrivaj hilsa Balkanca, ok. Veno je še vedno živ, what the hell? This is rare. We don't get sleepy zones. See, the one sleepy zone they had last week, what happens? In the 5th zone, overwhelmed by so many people jumping straight to height. This base, the Port-a-Fort type beat that Hen is on right now, it's good, don't get me wrong, but it can set you up for disaster. If you're Skeeve, you just got an Aqua elimination. You're feeling good. You know, legendary striker in the inventory. Ah, look at that base. Ej, uživaj, Brilja. I can do this too. Uživaj, Australija, jo.
Pa zjan krankva, lik sem prši šihta. A, v nedeljah dela to zna biti. Mislim, se jaz to delam, ne, danes v nedelje, ampak. Thank you, my friend. There it is. Sleepy sound, bottom right, they don't even have the zone. Pa neki random youtuberi so se boksali od iDubbbz event. Aha, okej, ten za. Več nisem videl, pa slišal, pa vidim, da nisem nič zamudil. Mislim, na splošno boksanje me itak ne zanima, tako da še nikoli nobenega boxing eventa nisem pogledal. Kaj pa Krista dejansko še vedno bilo v Surge? To bo to umrla? K1nzell ni pol bilo v Surge, gre to, da sta Kozmo pa Jay, pa Kvizi pa Hen, Kvizi pa Hen bo ta dead. Janis je dubu Hena. Ne, da smo dejansko komad dela, tako da ja. Kaj je tok strank, ali kva min ti? Zdaj v augustu bo akcija. Akcija česa, Tenza. Queasy, another game where he has to do it as a solo. And he's below on surge, doesn't have time. Min ti upam, da ti un message kaj pomaga, pa da noš misli, da karkoli Slavga pred tebi go nima pokakan. That is so tragic. Vacant and lonely. He moves on. Cosmo and Jay, on the other hand, making the most of it and more, trying to find their way into the zone. Zdaj me kje je K1nzell, no? Daj malo pokažite K1nzella, halo? Če, a ste jih kje videli, memberi? Pa ja, kada smo imeli vse free. Slaba. Slaba. Ej, kako imate pri vas, Minti? Če nekdo dobi napitnino, a jo sam na takar pobere, a gre dejansko ta napitnina en kozarci se razdelima do vse vas, kaj delate tisti čas? Ej, ni panike, Minti, samo se da ti pomagali. Oh my goodness, it's like, it reminds me of Chapix way back in the old days. This man was just a... Že, kaj za box, že bo pa kje saj prije nazaj. Definitivno nam gledal. Scrum pa Hellfire sta na drugem mestu, Veno je še vedno živ, pa je na prvem mestu. Pač Veno rab zdaj omret, ne? Čim prej. Kaže mu slabo, sam 12 buildov ima, nima healov. Drogi z rogi tudi rabta slabo odigrati. A bi prav DM. Real tough, but plenty more teams will be wiping their tears from previous games and looking at this one with new hope. You can see Vino as a solo. Currently our de facto first place team, but what he does right now will very much play a factor into that. Majster je kar 600 Surge above, GG. Oh! Maxu ga je. Ej, dubo kill tole on. Ne, ni. A zdaj mora biti full... Ja, dubo je knock. Dejansko je dubo knock. Pejta krab ta kill. Deceptos na hajtu, iDrop je reki še živa. Kje sta K1nzell pa Navijamo? Ne vidim ju chat. And what we've seen in the past couple games is that once you get high ground, there doesn't seem to be many teams willing to even take the Aha, okay, Minty, okay. Already down, Queasy and Hen are nowhere to be seen. Aqua and Vino are a team in despair, and so iDrop and Juriki, this might be the game they've needed. Oh, iDrop lik dead! Lik kaj ta rekel. Kdo ga je ubil to? Akram. And so now Juriki as a solo, Clement je dead. Ne ima še živ ali ne? K1nzell je knockan, ne. To je zelo slabo. On da ne zostane živ. K1nzell je dead. Finishali so ga. Nebs, mislim, da je še živ. Ajde, Nebs, prosim. Nebs, tola moraš klačat, ajmo! Kako je Vino še vedno živ? 3 kile je že dubu, no? Ta Veno model. What? Vino is an all-star though, he keeps it going. Janice as well. Mislim, sej verjamem, da bo K1nzell prišel tako v finale. Samo vseeno, ne? Da imam mir za en vikend od FSS-a.
Ne bi gledal nek sessionov tokrat. Ne vem, ta sezona je res taka malo bolj meh. Za gledat tudi. Aj, Nervs še živ, chat. Aj, sploh še živ? Ne, Nervs ni več živ. Ne vidim ga nikjer. On ni nič klačal. Saj zdi se mi, da ga ne vidim. A, Likar je umrl, aha, okej. 11 people total. Vino trying again. 5 more builds left. I think with just 5 To je slaba. Zadnjo igro rabta pop-opat, tako kot sta prvo. one game early with one teammate down in that second last game. He's looking for another shot. The patience from Vino. Ali no, kdo tole zmaga. Hellfire umrl. Vino še kar živ, pa kako? Ne moram verjeti, model. Dubu je 4 kile. Dubu je 4 kile, chat. 5 kilov. Pa solo. Vse solo. Od 50-50 zona je solo. Še prej. NHP, no way. And he survives for even another placement. 172 for Vino. That's reason going down inside the depths of the murky water. He tries Ne moram another verjeti. shot, but he's finally Ne moram silenced down. verjeti. Army with a med mist, barely even staying alive. Two teams A left. Keksu pa Giras ali karkoli sta zmagala igro številka 5. Ajmo, vsi GG so chat. Vsi GG so chat. Ajmo, GG v chat. Da vidimo lestvico. Vsi GG so chat, pa žrebamo zmagovalca, okej? Pa žrebamo zmagovalca za K1nzell-a, ki je dal Gami koda, okej? Ajde, da vidimo. Veno, Aqua na prvem mestu. Veno, to je bil god klač Venata. Dubu je 6, ne. Ja, 6, ne, 5 kilo je Dubu, ki je bil solo. In prišel 4. place. Insane. Hellfire Scrum, 2. Rival Marine, 3. Krogi z rogi, 4. Nebs, K1nzell. O, dejansko sta na 5. mestu, chat. To meni, da so ostali slabše odigrali. Yo, K1nzell še vedno 5. Let's go, chat. Okej. Ampak rabta zdajle dobro igro, ker zdajle tole ni bilo dobro, ne? Zadnji 2 nista bile dobre. Eno takolo igro bi po moje bilo dost. Tole bi zig bilo dost. Uf. Upam, stari, upam. Fuzi, hvala ti, Legenda, za stav, hvala ti. Aj, folk, za K1nzell-a zdajle bomo dali za giveaway. Kor sem rekel, tale giveaway kodo za tole je dal Gami. Koda, vse, kar rabite napisati je... Tam čaki. Kje si MFA izdelal? Aj bi sam prebral Mintija, ki je govoril na petnini. Sam ja, sam. No, bo to delal. Ok. Se pravi, vse, kar rabite napisati je Gami, okej? Čak, resetat moram, okej. Vse, kar rabite napisati je Gami. G-U-M-M-Y. G-U-M-M-Y morate v chat napisati, da se pridružite za tale giveaway. In kaj pol rabite narediti? Každena zmagovalca imate 1 minuto časa. Každena zmagovalca imate 1 minuto časa, da mi date ali vaš Instagram, ali pa vaš Discord. Ja? Nekaj od tega. Pa zraven morate napisati Instagram, dvopiče vaš ime, ali pa Discord, dvopiče vaš ime, zato da vem, a ste mi dali od Instagrama, od Discorda ime, okej? Oziroma ne rabite, če je hashtag, je itak od vašega Discorda, če ni hashtag, je Instagram, okej. Tako da dam vam še malo šanse, da napisati morate v chat Gami, G-U-M-M-Y, da ste lahko del giveawaya. Drugač lahko še valjda naprej lajkate, a ne? Če, danes je na začetku streama rekel, ne boš nikoli prišel do ure lajkov. Evo ti hejter. En srčik zate. Okej. Koliko imamo tle? Čaj, daj da tle vidim. Ko bo tle cajt, koliko bo cajta še, da pogledamo pol. Da vam sledam musko. Lega Wolf, no? Hoče pickaxe. Ok, ko bo tukaj le 3 minute 30. Ko tukaj 3 minute 30 izžrebam. Mada še pol minute, da napišete G-U-M-M-Y.
Evo, še 10 sekund imate. Tri, dva, ena. Zmagovalec je Gifted. Gifted, imaš minuto časa, da v chat napišeš tvoj Instagram ali pa Discord, da ti lahko pošljem kodo. Imaš minuto časa, da napišeš tvoj Instagram ali pa Discord. Vidim, da je v chatu, ki je lihkar spet Gami napisal. Tako da ajde, da vidimo. Če ne, želimo drugo. Ajde, da vidimo. Zdaj, če te pisali, nima veze. Zdaj čakamo, da je Gifted napiše, če ne bo napisal v 1 minuti, žrebamo naslednjega. Evo, ok, dal mi je. To je predvidevam, da tvoj Instagram. Oj, čakaj, da vidim. Sam da grem tukaj. To mi je Tenza takrat kodo poslal, če se ne motim. Oj, čakajte, da nam liko kode. Da nam liko kode. Ok. Se pravi, mapa jaka, počrtaj K1nzell-a. A v Heliosu igraš? Pa še moja creatorcode uporablja. God! Ok. Evo, da ti bom slikal. Zdaj upam, da bo delal. Lihkar sem opazil, da piše region Netherlands. Zdaj, poslal sem ti screenshoti, si probiča dela, če ne dela, si VPN vklop pa 5, kakor da si na nizozemskem. Da boš lahko aktiviral. Šele zdaj sem opazil, da je Gami kupil za regijo nizozemska. Zdaj ne vem, bo to delal ali ne. Upam, da bo delal, no? Da me ni Gami nategnil. Upam. Vse je Evropa, verjetno bo lahko. Aha, ponadi je ok, če je v Evropi. Ok, ok. Ok. Dejte srčko v chat za Gamija, pa za Gifteda, ok? Gami je Giftu, medtem, ki Gifted je dobil, čeprav ima ime Gifted. Kaj je sliko od Biggza? Catwoman je, ne bom zdaj kazal, ker nimam nobene slike, razen to, ki je koda zraven. Tako da ja. Dej, parkiran avto zbil, mene tudi. Marinko je bil timeoutan s strani Berlinata. Let's go. Ajde, folk, zadnja igra. K1nzell je na... K1nzell je na 5. mestu. Na 6. mestu je nekdo, ki ima isto točko K1nzell. Tako da K1nzell zdaj rab še eno dobro igro. Ne solidno, ampak mislim, da kar dobro. Da bo, ej, Skop, a če imaš zen si banan? Načeloma ja, ne smeš ga imeti. Ker to je pač hackanje. Ampak ne morajo znati. Tako da. Kako je cena tega Biggza? To pa ne vem, pojma nimam. Biggz, vsi banan. So že banal folka, sam težko zaznajo. Holy shit. Koliko slabo. Najbolj za to priznaš, imagine. Ajde, vsi gala v chat za zadnjo igro za K1nzell-a. Ajmo, vsi gala. Zadnjo igro imamo. Zadnja igra. K1nzell je zdaj na 5. mestu, top 5 igre direkt naprej v veliki finale. Kar pomeni, da bo spustil pol finale, bo že naprej v veliki finale, kar je super, tam ga bo pol čakal, že Tyson. Tako da, damo na member only chat za zadnjo igro. Evo. Aquaveno sta že dead. Okej. Oni dva sta itak že kvalala. At the same time, who does that? I think that's what they're thinking first. Who lands at the back type of base and goes for shots? It's Vanya. He's not usually landing here with Karmi, but they're in the business and they're looking for a different type of way to attack the cavern.
I like this. It's the full rattiness. Gami prav, če ne bo delal, da bo kupil novo kodo, okej. It's the rattiness for me. I love it. I love True, every Tenza, single thing true. about it. Akko and Vino won't. I'm sure they're already arguing Čakaj. with each other now, but no worry, lads. As long as you make it to the finals, you're good. Janice and Vortex, though, off spawn. A different story for them this time. Different story for a lot of different teams. I don't know, Abby. Off on spawn as well. Not sure exactly what's going on over there. Aha, okej, Gami, okej. Jaz pa Vortex sta čist low. Če jaz pa Vortex sta zdaj na 5. mestu, kako? What? These teams in 15th, 20th place near the top 10 who need eliminations, who need to get out. Jaz je dead, to je dober, chat, to je dober. To je dober za K1nzell-a. Who just want to live might be just over-aggressed. Too surprised. Čakaj malo. And that drum shotgun behind him with just 2 builds left. Now none. Vortex is kind of forced to fight. Oboji so kao, po moje, 118. Ne zakaj je kazalo, da so 5. Povajka so izenačeni pač na 5. mesto. Jaz Vortex je, to je zelo dober. On je izenačen s K1nzell-om. To je zelo dober, chat. V bistvu, tisti, ki rabijo slabo odigrati, zdaj so oni, ki so pod njima. Spravo, flokih element ne smeta dobro odigrati, Savage ne sme dobro odigrati. Doles, eci, te vsi, ki imajo 100 pik, ali pa več, ne sme dobro odigrati. Gami, brez promocije z druge strani. Pa nočem, da se promovira take stvari, ki so v bistvu nelegalne, bolj se mi zdi. Ja, to vem, Jarko, to vem, zakaj je K1nzell pred njima, ki je zmagal. Thomas pa Tripan sta tokrat landala spet v groto in sta preživela. K1nzell je 5, chat. K1nzell je 5. He's down. That's what we'd like to see from seasons before. But now at the cavern, we tune back in. It is just way too quiet for this team. And a scan comes in too. They kind of understand what's really going down. And they're back on defense. Yeah, that was some vintage Thomas HD we saw. Thomas po mojem ne more več kot, razen če zmagata s 15 killi, pa še to dvomam. Tank, 10 killov je 30 pik. Pa koliko ti da win, chat? Koliko ti da win? Pik. Ok, bi ok. But at the same time, when you look at the stakes I just said about, you know, why Janus and Vortex are going down, a lot of these other teams, these guys in 18th place, they need elims fast. This is some of the fastest off-spawn points you can get. They're on track to try to come back, but let me also explain Kar dubo je še legendary. Pampo, okej. Place at least on qualifier number 1, Ziandi rolling in 172 points. Right? I'll double check to go back and see, but that's one thing burned into my mind. Qual 2 after this. Amo K1nzell pa ne zvezal. Kar legendary pištolca nosil, what? 100 points these guys needed in one game. Ne, se pištolca drugač. Ta pištolca je ena izmed najboljših pištolcev zdaj, ki smo jih imeli, chat. Sam porej, da te scope weaponi so boljši sam zaradi scopa. Scope, greš pol na ene isti grad, cup, for fun. Ne vem, če se mi da minti, če sem čist iskren, zato ker ni nič za... Ali še bi bilo za skin, ampak kje bi še šel. Ko pa, ne bi šel, no, če sem iskren. Pač ti, no build turnir je rad igram na ene isto, zato ker dejansko ne lega. Build raj ne. Pač ne bom užival, no. Plus gledal bi NBA. Cool, sorry. Ja, bi. Because this now makes everything that much more interesting. Imagine the absolute scenes if they don't qual now. And we have all these teams in the semis. Oh my goodness. Ej, Minti, daj sam povem, a tisto bo še vedno šlo pol, kaj si imel v mislih v turnir, ali ne? Pa zdaj ne vem, kako razmišljaš, kaj boš naprej pa to. Kje si Foxy, jojo? The biggest thing that matters right now, we tune back into the POV of some of these players, is that golden number. So for Yapko and Savin, 111, right beside the health bars. Jabko pa Savage rabta dobro odigra, da pride tam na top 5. Sam povedi, da je K1nzell 5, a ne? Če K1nzell ne igra dobro, pa sam da en od teh, ki so na top 10 odigra dobro, pa so od top 5 do top 10, odigrata dobro, ne kvalata. Bo ta igra, pač K1nzell ima garantirano, da bo igral veliki polfinale. Tam vem, da bo prišel veliki finale, skoraj dvomam, da ne bi, no, ampak vsem bi rajši videl, da že zdaj pride. Freying
Evo, Frej pa ta glabšufiši ali karkoli je. On dva tudi ne smeta dobro dirati. Sejvid bi rad videl, da kva, Sejvid je v redu, on je full nice. Nemo bi prvoščil. Ja, to bo šlo še skozi bomo do konca napravljeno. Aha, okej, Minti, okej. Čaj, kjer daje ti z 18. A ja, to je že to je že ta teden zdaj. Čaj, 18. ne? Sejvid the Snake. Zakaj Snake? Tenza. Pa je on Snake-u. Aj samo mes neki kvitu, a ni? Kjer uro pa bom Minti? Ne vas to napisal, ne, pozabil sem. SD and Lawless, a team who was in the top 5 for a lot of today, it felt like. They've slipped out, sitting in 8th. Pa zdaj povedal, hitrost neta. Lahko, kam zdaj? Wolfpack, ti dejansko, ti si tak tryhard v teh solo stvarih, da ne moram verjeti. Dejansko si šel, K1nzell pa nesta dobila en kill. Se mi zdi, ja, nice. Ti si dejansko tak tryhard solo za bruhat. Ti vadaš uno mapo za editane, jaz se še pogledal nisem. Ne, nisem še Minti, nisem še pogledal edit mapo. Vem, da ta Wolf jo tryharda skos. Živo chiller. Wolf, drugače v 1v1 sem te uničil. 10-3 je bilo, koliko, ne, se ne vem, koliko je bilo, ampak. Oj, ne pa K1nzell 2 killa, to je zelo dober za njo, to je zelo dober. I'm going back now and kind of looking at the math. 172 was qual week 1. Okay. Week 2 was 150. V bistvu ja, bi. Right. It might be good for Vino Aqua. Still chances that it rattles up towards the top. But I think one thing, Wolf, lahko bi pa vsi zmagati, aj za hejterje. Ka meni itak vsi Slovenci hejtajo, ne vem za kva. Jaz sem po mojem najbolj hejtan slovenski youtuber, po neki logiki. Živo Zupi, kako si? Ja, Wolf, okej. Ok, chiller. Koliko manjka, da 35 virov sabo? Ne vem, ful ne promoviram, da ne se folk sabo, ne vem zakaj, ker sem neumen. Folk sabite se, alo! Hoče da 40 virov čim prej. Rabimo še 43 sabo. Ko da dubo smo jih ta streamja 10-15. absolutely. But like you said, Shayo, there are so many teams that just seemingly have that chance, that opportunity to maybe just steal something away. Ne, Minti, tak imam občutek, no. Ne, zdi se mi, da noben drug slovenski youtuber ne dobiva toliko hejta, kot jaz na streamih pa to. Ampak se mi zdi, da sam zato, ker sem bolj tryhard. Ker bolj tryhardam pač igrace, ne vem. Tak imam občutek, no. Rifle is in that upper echelon, 135. He can only go higher from here. But the question really is, what do these teams have in the tank? Who is going to get eliminated? That's the big thing too. If there are, you know, top 10s on top 10s shots taken, if some of these duos take each other out, that's going to be huge. But if everyone in the top 10 just keeps, you know, picking apart teams that are so in the leaderboards, nothing really changes. Everyone just keeps getting the same points. Ti si bil hejtan tega. Dobro, na TikToku so vsi hejtani. That much closer. It's so cool to see. And one of the teams who I feel like should just be qualified, especially today, in game number 2. Ja, Wolf, sam ti se... Da, se ne, zune grupe nič več, no. Ti se bilo včasih, ampak... Shut them down. Floki and Clement, 114 points. Wow, okej, Wolf, okej. Ne, Wolf, ja, pa ti bom naredil. Wolf, imaš do naslednjega poletja imaš caj, da se naučiš front lever, back lever, pa stojo. Naslednjem poletje tekmujeva, kdo dal drži front lever, back lever, pa stojo. Mene zanima. Zdaj si me užalil. Ne, pač TikTok je neumen, jaz na TikTok nočem ga. Karkoli objaviš na TikTok, 90% komentarjev je hejta. Like you're saying, who's left in semifinals? Yeah. Like what's happening at the Cavern then? What's happening for SD and Lawless, qualifying week after week after week? How much can their minds handle not being able to be close to that top 5
after 3 quals. Look, can you keep your concentration? Yeah. Right? We see that always be a big issue, especially for some of these players who maybe aren't as experienced. They've not been in this position many a time before. When we run down this ring. Jo, kokos! Hvala ti legenda za 10 evrov. No way! Hvala ti! Radite mamo Skorpič. Hvala koga, zdaj je srčke za kokosov chat, no? Hvala ti model. Res ti hvala. Res je legenda, hvala ti. Pač tudi za sporočil, ful hvala. Brilja je rekel, hoče videti Vajman v basketu, Wolf vs. Scorp, ali pa jaz pa Babič proti vama. Samo moja obramba je za nič. Jaz sem bil najboljši v basketu po obrambi. Obramba je bila moja najboljša stvar. In zdaj moram obrambe igrati zaradi kokov. Ampak 2 na 2 video, jaz pa, to je dober video model, jaz pa Wolf proti Babiču pa Berlin je to. Jaz sem za. Da malo ankle breaker spustim. Če takrat, vete kaj je bilo? S Klanzijo sem pomagal z šolo nekaj posnet in sem pol malo 1v1 basket šla in prvo menjavo, ki sem naredil ankle breaker. Kva pa to? Kva pa to? Mene prav zanima, koliko bi jaz dobro igral proti Babiču. Glede na to, da skozi trenira, pa da Evhile so zdaj ne vem, koliko je dejansko dober. Pa jaz, ker nisem zdaj nič igral, me prav zanima. Prav rad bi šel proti Babiču, van imam. Jo, Ukazi bodo pozabili, nisem zdaj vrhvalil, bi se Ukazi bodo hvaliti, legenda zbor, kako si? Hvala. Minti me izzove Vajman kuhanju. Vse, kar lahko naredim, je fucking makaroni. Jaz ne znam kuhati. Sploh pa brez recepta, ne. Flogi pa K1nzell rabta umret, chat. Pa bilo v srca, to je dober, to je dober. Flogi pa K1nzell rabta umret, ajde. Ajde, kaj sta pod K1nzellom. Ne, Foxy. Ja, na papirju je 30 centov, ali 5. Imamo 25. To ima več kot tak. Aha, ok, kotnik, ok, ni bad. Zdaj sta buff search. Pa Etsy pa Lowless tudi neki straglata, to je dober, to je dober. Lowless dead, nice. To je vse dober za K1nzella, chat. Jureki ga je dubo. No way da ga reš, no way da ga reš. Yeah, looking to try create the space, but this team here on this Wolfpack! Itak, ne upaš malo šprintik ta poletja. Itak da upam, Wolf, what do you mean? Hvala ti za 2 evra, valjda da upam, šprint. Valjda da upam. Mogu postati member, sam da povem, da Brilino rabi Babiča, da ga pokerja. To sploh ne dvomam. Lega, koliko skrše 15 evrov? Koliko? Hvala ti, legenda. Hvala ti res. NIKEJNAJJACISTRAMRSI. Napisuje Nikej najjači streamerci, hvala ti koliko res in za message še za 15 evrov. Ajde vsi srčke. Moderatorji pa membri, zdaj malo vsi pospevate srčke pa ljubi. Za koliko se hvala ti, legenda, še za 15. Hvala ti res. Res hvala. Drugač pa ja, kadarkoli je z velikimi napisan, ta ženska narobe izgovori. Tako da ja. Hvala ti res za support. Foxy, kar ne si napisal, a te timeout tam. Zupi prav, koliko spojedo bi te dol z Rafaelota. God. God. Aj, zdaj ima fokus na igro, chat. Zdaj ima fokus na igro. Reaper je dead, Thomas je solo. A ga bo rezal? Ni šans, da ga lahko reza. O, dejansko ga bo rezal? What? Ne, odnesel ga bo. Ne vem, če je to pametno. Sejit pa Jabko ne sme da dobro odigrati, ampak sta še živa. Razen, če kdo kaj še pred K1nzellom se bo odigra, pa jih K1nzell prehti. No way, da to reza. Pa še Padma. Ta ženska mora ime dobiti. A taka govori mora imeti ime. Kako ne jo imenujemo, chat? Kako ne imenujemo to žensko, ki govori za text to speech? Dejansko je rezal. No way.
all the way up at 79 points. But Ken je nokan. Olga, abi prav Olga. Tenza prav Lea. Lija. Pa da bi naredili neke poletne igre, IRL. Meni, to bi bilo god drugač. To sem drugač tudi že jaz razmišljal. Sam to je malo težje narediti. Aj, chat, bomo dal polka vsi lahko pišejo, okej? Najboljš, da bo Marinko ime to na loba. Bode pol v chatu posmejali po tej igri, okej? Evo, Nes pa K1nzell, še vedno na 2 kilih. Še vedno na 5. mestu. Hem pa Kvizi dead, One dva nista kvalala, ne? Hem pa Kvizi. Ja. One dva nista. Nista kvalala, okej. Ultimately one that really now looks much stronger than many of the other teams we've been watching throughout this game. We've been watching straight shambles at times, but these guys look strong. They have a launch pad, they have a good position. Clement je sveda dobar igrat. Pa on save tudi ne, sam se vidu prvoščam. I mean, to me right now, I'm just kind of losing my mind. There's so many different types of narratives. The chokers who want to qualify, you know what I mean? Like in that second game, that is something you mentioned. To bo full odvisen. K1nzell pa ne zrafta prije top 5 po moje. Ona dva, ki sta četrta, sta umrla. Aha, okej. Sam to še zmed 20 pik staja, ne, se pravi. K1nzell pa ne še vedno rado, da vidi neke pike zdajle. Evo, Frej je še vedno živ. From the backside, we were laughing about, haha, you know, you look at Synapse Station, yeah, there's some 5th places made there, but does Frey still have what it Clement pa Flogi sta below surge. Edine dva, ki sta below surge. About 10 teams in the spot, ready to Okej, nič več. Headshotno je. But primarily the focus is going to be K1nzell and Nebs. Can they stop the whole lobby? And just trying to overflow their position on this leaderboard. The better they do, the harder it is for everybody else. They just keep rising that point total. And we're going to keep seeing the effects of it. Clement and Floki. Clement down to bare bones almost. I mean, when it comes to materials in the game, you want to be looking much more fruitful than that. The hard mats are lacking. And they're barely above the surface. Tatjana je dost nice. Milojka je tako. Not a favorable zone either. Oh no. This could be what does it for them. It's make or break. A to je dobra ideja, da ji damo ime. Pa pa lahko eni emote še chat za memberje. Za Tatjana ali pa koga, tako kaj je ime. They've got all the experience in the world. Ta pa mora biti en krajši ime, če hoče biti v emotu. This is going to be so tough for them. 7 Yapko, 8th place, right there, tied basically. Pojedi na Discordu. Nem tega tle pisal. Pad and play, but you can hear Zakaj tenca? deafening silence on the server. Every single person thinking, and usually by the time Nice, I speak, Kotnik. there is an AR shot, but not a Saj s tem, kar imaš... in the zone switch. Ne, ne bi ti po moje na tej niti v redu delal. Even the people who are so close to surge, maximum Imaš patience pol, do not want to make a single Hvalea, emote. Everybody just thinking about how they can get into that next zone. And we're seeing it now. Clement and Floki forced to run their way in. Looking for a pad potentially. A da je kukar hvala, misliš, ali kva, ne vem. Te za zdaj sem pa zmeden. Clement pa s Floki ubači slow! En tik stran. Sam itak bo ta preživela. Zdaj se mora fokusat, chat. And so he's going to be forced to try hold on. K1nzell. Amo K1nzell pa Nebs. A sta K1nzell pa Nebs tukaj zraven Clementa pa Flokija, slučajno. Rifla solo. Jaz vidim, da tudi Rifla rab zdaj klača, če hoče. Moje bo tam okoli 145 pik za kval. A bi mogoče bo jedla po streamu. Aj, drop je double kill. 2 killa. Sploh ne vem, kjer je 2 sta, Jurek je povedal. Sploh ne vem, če lahko hvala ta. K1nzell pa Nebs sta zdaj na 4. mestu. Let's go! Sam kako? Če so oni 130 pik. Nebs trying to figure out where it is they can put this pad down safely. To neki ne dela v redu. Get themselves to zone. And as now things start moving, ticking along. Mata pad, nice, nice. The pad is moved, the Okay. load is placed.
Star buff search za 200, 300, ok, nice. Ne pa K1nzell hide, dajmo! Prosim, holdite to. Tomas je še živ, kar ni dobro za hide, ka bo zihar forsiral. And they ain't got the chunk splashes to get their HP back up. They've got to fight for heals if they really want them. But the moment they... Čajte, imagine, da bi igral turnir, da bi ti kazal zraven tvojega imena, na kjermu placementu si. Ampak to bi bilo broken, a? Ej, kaj zdaj bo high igral? Toča se oni tam. Zdaj nota več na haju. Zdaj sta že v zadnji, zdaj sta že v zadnji. Clement je dubo nok. Floki je dead, to je dober, to je dober. Is going to be so tough to hear pads around as well. A half pad hit by Clement. He's still moving for it. A solo performance from him. Nebs, K1nzell, low ground. Nič kilo še nista dubla, ampak sta above search. Yeah, Clement now. So much pressure on him as he tries to do everything he can to stay in this game. We've seen brilliant solo moments. Dej, Clement, umri, prosim. Ajde, pa je reki na hajtu. To je da, nema ta unet dva hajt, ka nima veze. A zmaja ta ne. K1nzell je dubo dok, ajmo! To! 2 kila sta dubla, let's go! Nebs and K1nzell making it so hard though, right, as they keep raising that tally. But as everybody watches that top right of the screen... To je to, 4 kile imajo. Nice! But is that the right team to fight? It's not. Clement je dead, let's go! Shut down. Clement is just shut down. Zdaj sta na 4. mestu. Yapko is just trying to take him over. He's the one to take him out and probably even just grab his placement in the stands. 6th place overall for him. We're watching Nebs in 4th. Who is that team? The mystical team we can't find that's in that number 5 slot. Thomas HDN. Save je dubo 2. Way past his limits. Ne, ja, ne, enga je dubo. As a solo so far now could not pick up his teammate Tripper. Right play solo. Thomas dead. Nebs je dubo Shenki, let's go! Moving in 2nd place actively, 128 points. He's going to be on low ground. Frey's going to be beside him, but nowhere to be found for the moment. No pressure just yet. Now 9 teams are going towards the end of the EU qual so far. Kdo je to dubo kill? Shut down in 3rd. Kdo je to ubil? Nebs and K1nzell, they're getting greedy. Nebs je dubo Shenki, let's go, let's go! In the standings, that is their goal. But right now it's all about Japko and Savid. Savid pa Japko na 6. mestu. This is the first time they're on this stage, and can they make the most of it? They gotta be careful. Ja. Savid je dead. Sam sta na 5. mestu. Bila sta na 5, se pravi Frey pa Tedva, če dobita še par pik. But I don't think they know that. Frey, you can't go down right now. You have to stay up. Glubshy, you have to stay close by side. Frey gets knocked. It's all Nebs, K1nzell je dead, ampak Nebs je dubo kill. A Nebs dead. It wasn't enough. Nebs je še živ. 7 killova, kralj. And Nebs now, we talked about how he's trying to ruin everybody's chances, and that's exactly what he's Čim boljš mora odigrati. Can he hit another crazy Upam, da je bilo to dosti dober. Upam, da je bilo to dosti dober. Upam. Ja, to je to, chat. Kvalala sta. Let's go! K1nzell je v velikem finalu skupaj s Tysonom. To je to. To je to. Let's go! Ajmo si tela, gremo do Jurija 100 lajkov. Ajde vsi. GG so chat. Jaz sem skor 100% da sta hvalila. Skor 100% sem. Mislim, sem 100%, no. Zato, ker na koncu ni bil noben. Ajde, vsi GG so chat. Cidente like. Ajde, da vidimo. In Nebs pa K1nzell na koncu na 3. mestu. Let's go! Se pravi, Hellfire Scram so hvalali, Veno Aqua sta hvalali, Nebs, K1nzell, Rajplamerin in pa Savid pa Javko. Savid, ki mu tudi prvoče je hvalil. Ajdrop in Reki sta na koncu. To je bil, what? Oni da sta toliko pik dubla to igro. 16 kill win sta imela in ima izmanjkal 5 pik. Ne. Koliko bliz sta bila. Ampak Nebs pa K1nzell, let's go chat, to je to. Alex Benedetti, hvala ti ga za poznanje, za skoro, ej, takrat hvala vsega, snimite sab, če ste niste zabavni, snimite sab, vsega se dela kontent, hvala, da so sem, ker razpirate. To je to. To je tem zapis Scorp, also, več kaj probajta, če že jeta kruh pa sir, daš jajc na kruh pa sir okol.
Pa na jajc. In daš obečico. Tuk, da se jajca speče. Jajc speče. Kaj, si daš okol tuk, da ne steče ven, ali kaj tenza? Lahko daš faksi. Sam da Tomas ti hval. Tomas bo itak hvalil, chat. Tomas bo igral veliki polfinale naslednji vikend. Ampak zdaj, tako bom rekel, chat. Naslednji vikend velikega polfinala, te pač hice ali te sešne, karkoli 3 sešne so, petek, sobota, nedela, ne bom gledal. Kje si gal buš? Tega ne bom gledal. Ok, ta sezon. Imamo vse Slovence, ki bo igrali že naprej. Tam itak ne bo drugih Slovencev, ko jaz vem. Tako da bomo naslednji vikend kaj drugega imeli, pa čez 2 tedna imamo veliki finale, ki spremljamo, tako da to je to. Aha, ok, tenza, ok. Koliko pa se igra polfinale? Polfinale je takole, lejte. Se pravi, polfinale. O moj bog. A ni bilo tako? Aja, to je v Photoshopu, da lahko. Polfinale je tako, lej. Se pravi, čakaj, če dam tole. Se pravi, polfinale je tako. To je naslednji teden. Session 1, tistih, ki so top 50 po točkah, tistih, ki so top 50, igrajo Session 1. 5 iger je Session 1. In v bistvu tisti, ki zmagajo, grejo direkt naprej v veliki finale. Tisti, ki zmagajo eno igro. Se pravi, to je 5, ne? 5 iger je, se pravi, 5 iger naprej. In pa tisti, ki so top 6, grejo direkt naprej v veliki finale. Ja? Potem Session 2, ker tukaj je šlo zdaj v bistvu 5, tukaj je šlo zdaj 11 timov naprej, kar pomeni, da zdaj gledamo tisti, ki so bili top 61, ne več top 50, zato ker 11 timov je že naprej. Tukaj igra pol, se pravi, tukaj imamo 11 novih timov še noter, ekstra. In imajo 6 iger, in pa 6 top 6 igre naprej, in pa unika zmagajo, igro grejo takoj naprej. Se pravi, imamo 12 igre še naprej. In pol, se pravi, ki igre tukaj še 12 naprej, imamo pol top 73 tukaj igrajo. In isto, tisti, ki zmagajo v teh 6 igrah, grejo instantno naprej, in pa tisti, ki so na koncu overall top 6, pa niso imeli nobene zmage, grejo tudi naprej. In pol imamo veliki finale čez 2 tedna. Ja? Skoraj ti špiješ verjant, ne? Ker sem ti en TikTok tak poslal na Discord. Aj, bom pol pogledal. Ok, ja. Ni šajs, da Tyson vina, če ga Konata vina pa Tomas. Ja, sej, to je problem zdaj. Upam, da ne bojo vsi 3 tja lendali, ampak le bomo videli. Bomo videli, ne vem kako bo, ampak ja, bomo videli. Aj, folk! Nič, to je to danes za tale stream. Jutr imamo cash cup, jutr z Ufom igra cash cup. Morava se malo redimati za vse te FNCS-e. Jutr ima da dobro igra. Pol pa v tork bo Switch Sports, pa kakšen Valorant ali pa kaj drugega pol potem. V sredo, mogoče v sredo naredim, odvi za kakšni Lightning Cupi bojo, mogoče kakšen Lightning Cup odigram. Sreda četrtek naredim mogoče Setup Wars, ja. A ja, ime, ja, kakšen hočete ime, chat, za uno, ki govori. Za uno, ki govori po donacijah, kakšen ime hočete za njo? Kakšen ime hočete? Ajde, še to se odločite. Pa si dobil Jura Lajko. Res je, res je. Kar vsi spamate Olga. A je to v Dabi ideja? Čiko pita za 1v1 večere. 20 flik. Čito ga. Ja, najbolj, da grem jaz 1v1 proti Čikotu. Jaz sem slab. V sredo ima še kap. Kakšen kap pa je v sredo? A ja, v sredo imamo to, ki imaš ti, ja. A ti smo verjetno malo dal trajal. Ok, v sredo pol ne, pol v četrtek, ja. Ok, bo pol Olga. Upam, da si zapomnim. Olga bo, ok, mora biti pol Olga. Aj, neč, kdaj bo Roblox? Roblox moram tudi, čat, zdaj je to igrc, ki bi jih rad tudi igral. Tako da moramo. Lej, ta vikend, zdaj, ki je K1nzell-a direkt v veliki finale, tako da ne bomo gledali pol finale, tako da ta vikend v petek pričakujte grozljivko. A pa v soboto, ne vem še. Petek, sobota grozljivka. Sicer ne bi imel skozi grozljivke, tako da maybe kaj Roblox res strihtamo. To zna biti fun content.
Če še lahko zabiješ na kloš, pojem nijem, po moje ne. Ok, sehram. Aj, nač folk. To je to za ta stream. Hvala vsem, ki ste gledali. Pa se vidimo jutr ob 6:30 po vsej verjetnosti, ok? Tako da to je to. Pa se ga užijte, folk. Lahko noč. Kje si videl? Lahko noč.